Kaja kenca hospital an kibi klang diliwa ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat try dokhani bagi ang tam operat try ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma tokai ano khai no food khai beki ini phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arbo 21 jona borok pe khaijaka ajagao chairman Mantri Rampur Zomatia MLA kasam otul never manutui kai kabama professor headmaster writers manutui khaijaka kintu ajagao ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro Ruji Deborma Vikas Rai Deborma no Kumar Songro khobjaglia awa ke je ko kasai tongani tabo ke talke abono ko khanya nai to kebo ke social media ra je mu to ai Devanagari no khanya bagi awa ke state government movement khai to process khai to bo bai phirok mungni ni Devanagari khlainani mane no norok komori thangbai sidi jung komor sidi no tau tam sibi mu Rampur bawo jung komor sidi no tau budulen nong nuk napla nung agi tam khai tong je 68 jo TSM ngi de Roman horok dabi khai phai tau asuk dora phai khai mani nung tam khai tong agi tini ke BJP phai o BJP ki 06 সরকার তো tong no CPM to tong kha kri khable পবিত্র সরকারি বো phai khable ko borong no recommendation ma khai kinable tabung nung khai jot basi bui je Devanagari hamdan ni tlang thagata manane puppet they are all are puppet sabne puppet buni tokhani puppet sai bo to sai tong sati ko pa tamjani abu khidor mo ko khai 25 tarikh tam jani khoyo na nei nung tai tam mandar teacher na asung missionary school kholo kai purkai ang diliwo sasaban kable aro kai hindu sabau na ang mathanga ano ang thagata ai je tibralen tei ang borong thaka tini aro missionary phaisilka norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho tini tripura hasu hapungor nor tam khai to oro diliwo khai nor english medium poribu ko tam log du khai poribu kabang capital khai poribu nor english medium jeng bufuru phaitina after 80 ulo setin aro missionary school phaile abun setin develop mule abun ulo rok tam khai to এবং তাও গরম সিংহ অমর সিং প্রতিবাদ খাইনা যে দেবনাগিরি খাইনা নি যে বাথরুম বাড়ি দংনে রঙ जों প্রতিবাদ খাইনা তাংকে প্রতিবাদ খাইনা মেন্টালি এবং जों প্রিপারেশন বানানাই এই যে जों ধ্বংস খাইনাই বরং অবরং जों সোশ্যালি পলিটিক্যালি বরং আইসোলেশন মাখাইনাই আইসোলেটেড মাখাইনাই आंखाय गुड माने Roman script ni dabiwa ang समर्थन खायो तामनि बागै तान बाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि खायो बानान खायनि सानमोदो तक बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि तक के तोरसरा टुक ani tipra ko bikiti ngi nang wawan so musa karmo saikata masa musadi udang kebang matai utang tu pasa bija amro nung karekan khalilasa ebong dara bathroom par tongnai Roman script bai are Devanagari bai bathroom par tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট টেঙ্কা পাহাড় কাইজ সানা পরিচা এবং আসুক তরের যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সুনমি জমি যে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিছে কতগুলি রহনা নাই বলে ওঙ্গাই ওর সারিটা আগর তলাব নরব ওঙ্গে দেবনাগিরি ফাইটিং সাতটা বুঝো দেবনাগিরি যেহেতু কোন সংস্কৃতি হর দেবভাষা ফাইবেনি নি সারিটা ও তামিলনো সাহরি ও কেরালিয়ানো সারি দেবভাষা যতন দেবনাগিরি মাত নাই নাই সারি
Palitan kaya abdi kaya, educator to sarati paru to Devanagiri nini mas ada jen, tapi cuma singkai, oh gadar lo kai, oh murkho lo kai nung, oh murkho jadi lo kai nung, om tiket tahu tunan ni nai, abo protibat mak kai nai, ebong tahu buskan ni to political to faida lu tina bagi test tak kai nai, ebong sem ngacom matong nai, 2024 লোকসভা নির্বাচনী বাকি বৈতরণ দি পারনা বাকি যা লিডার্স ইউজ খাইজানো পাপেট খাইজানো অবশ্য খুশমাংনাই এবং দেবনাগিরি খাই আং হামজাইয়া আগে দশর বাবুনি বাংলা তাকম বাংলা চাও মাইয়া অনেক আগো খাংমাবলা গেটাও খাই নুব্র দেবনাগিরি খাইবাতা তা বাংলা বলতিনি কক বড় বানান চাইয়াংনি जों বসিয়া তা আব বিকৃতি নই তিনি ছয় কম অব রোমান স্ক্রিপ্টে ইংলিশ হরবিয়া ইংলিশ হরফ নই তুমি নরক যত নয় হিংসা প্রতিবাদী খাইকাই নরক বলুং নাই অম রোমান স্ক্রিপ্টে হাইকাই নরক সাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিনি দিল্লি ক্যাপিটাল যে সেক্রেটারিয়েট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট যত নবাগ দেবনাগিরি বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো বাদ খাইরে বাই আদা থাঙ্গা মানো সাউথ কোরিয়া আউন বাহিনো তিনি মাসাও মানে जों অজাগামান কাদে ম হাইকে जों দায়িত্ব প্রতিবাদী মাখেনি শিকলা এডুকেশন যে তাও কিন্তু যত না এডুকেশনালিজম তাও তামনে হ্যান্ডিক্যাপ গুছো পড়িবে এমএ পড়নাই দङ ডক্টর পড়নাই দङ ইঞ্জিনিয়ার পড়নাই দङ PhD পড়নাই দङ তাও বেকার কিছু খাইনান লামা করি ততং থানায় 10 বছর আর 5 বছর তাও থেকে কোনো জুডিশিয়াল সিকটিফুড পোস্ট রিলিয়া সরস্বতী ব্রাসানো কোনো এসটিনো করা এবং 39 পোস্ট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিটা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতারও নর বিধানসভা তাম খাইত মুখুদা মুখুবিত 13 জনে এমএলএ মুখুদা মুখুবিত অন্তত তাগিরি তিফাং ফাইট খাইরিগার তানর খাইয়াবলাও তাম খাই খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি বাই সরকার খানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গিত কাদে তা থকতি নরক আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकखाय हालता नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताका नि दखानाव আর সেবান 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3,
it should be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে CA দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে, আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে
যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি। এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tikai. Sini chung bupakra bai thamjaga norok no jaga asukri ma bagai norok no belai belai hambai. Karon norok no bising tei joto kisu khaibo. Politics bising joto kisu khaimeya. Norok singno thamja jaga asukri kha. Thasing sini ya poti babuji thaka. Buni posongo Sari tiffin বৈঠক করে হলো, চা বৈঠক করে হলো, ngaji বসঙ্গ जों চা লোয়া ফলো जों বামি বৈঠক করে হলো এই जों আসলে কক্সবাজার চিনি তো ভালো বুঝেই খাইতো চিনি আগুবি মান চিনি তো ফাতাবে আগুবি মায়া তো বুনি তো ফা আগুবি থাকা চিনি তো ফা বড় কাছাই তো जों নরমি বিসুন্তি খেয়ে নরম খা চিনি ওদরখানি 저토니 사이 구속사 너너 가자 저토니 사이 인자 너 저 미니스터로 견도 저 저토 지니시야 너로 저는 가이드라인이지 신이도 갔다 오고 나이 신이도 그런 어떻게 하고 그러나 나이 너로 저는 가이드라인이지 좀 저토 자가 시야 풀어가노 근데 너로 신이도 파니 Belai kumpulan jaga mereka sukses. Belai kumpulan jaga sukses. Bunyi itu kalau oleh aku sukses. Sini itu kalau sempurna kesai itu. Semtamu ministry itu, republik itu Delhi, North Haiti, Sassion di sana. Sini itu kalau bagus semua kaya orang. North Haiti, semua Malay Haiti, semua Asuk Haiti. 정몽이 여기도 진이도 판이 여기도 없어 저 단자 가에 무마가라니 야 미승띠 가에 정로가 정모나의 단자 무마가라니 뭐 단자 무마가라고 진이 보도 판은 떠가고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단자가 성공담아 진이도 판을 하고 그러나요 진이도 판 부위에 가서 하고 기면 또 나오고 저 살면은 정로고 하실 배사 정탕으로 저 politics 하나로 정타고 진이 덮어라 마사야 마누야 너그루 띠그루 후그루 아무것도 먹을 목대 그래서 아무것도 저 너는 무슨 데 차 너는 저 차이저리 너는 저 팔리디 진이 덮어리 먹을 너는 상마 당나 쇼고 상마 당나 너는 상마 당나 진행 있잖아 아버 진이 나랑 콜레스테롤이 동해로 বড় ফেরাং কাসানো নরক চিনি দিনানি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা থাকো বিশেষ করে চিনি চেরানো আলি বসানি বসাপতিনি কম বসায় সামনে বিসিঙ্গ হামিয়া দিগিল থামি দফা ও দফা ভাইকে মত হইছিনা বেলাই সায়া দিগি থাক দফা
또 벌마 한 뒤도만 해드리잖아 친구들은 모노스 마카스는 모노스 마아고는 야고야고마에 정성 마땅하냐 진이 세라로 진이 버서부디로 진이 내 세라로 선제 다함 마다모노 마노 뭐 이소시 세마주 무슨 까지로 drugs addicted to चलाने लोग बुरी पसारो पान सोहर लोगों को ताऊ लोगों को ये फेंक भाई कॉपरी तो मत हम तो चौमानी चला पसारो सिमित से ड्रग्स ना लगे किंतु मोने लोग बुरी पसारो बनाई तो मोनो से माका सुने ले नॉन में भी सिंग दिखे नॉन फाइवी चलो साइंस दीदी चिंग तो फन बाई चिंता मत करना ना स्कूल पर स्कूल ताम करना ना बहुत कॉलेज ताम करना ना बहुत प्रोफेसर धर्म 10 बছর में आसुगित ट्रांसफर जाता बहुत प्रोफेसर यहाँ बिलुनिया ट्रांसफर जाता मैं समय माले फेंकी चुपचाप तो सॉल्यूशन खाए उन्हें 10 बছর 15 बছর पनिशमेंट दिया तो जों साइमो पनिशमेंट दिया तो जों मनो नाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो चिं दफानि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले नरक ताङै हामारि माखुला दिनै कुनो दिनाव किया खाय जों महाराज बाय दिगा आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना सुबिखा कोन सना सुबिखा नरक बेले नरक हामारि कारण दिनै महाराज नाय दिनै दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दफानि बागै बहरे जे थाइबा जा थाइदोलाय सौबो जों माने दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बामाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासाय अमा यासिंगाय फाइमोनो दसा यासिंगाय देव फाइमिया जों देव बामाय जों थांजा गाय जों देव उसुर नांला हामाय बाय नांला बेले हामाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे देबे आसुरि बागै जों को सायनाय आगामी दिनाव चिनि पसापति नङै बागै चिनि चले खानाय बागै जों आरो फरसा चले फुंखायो सार चिनि सोल से फुरा फाइनो मुङा हानाय यहाँ सभा सिखाने आरो उसको सिनि बागै सभा खाया नांबा ते गुबुननि बागै सभा खायो उसको सिनि बागै सभा खाया नांगा आं जलनि सागा आरो सभा खाया थानि खायो दाबो खायो ते खायो उसको सिनि बागै सभा खाया नांगा उसको सिनि already processing dulu. एक कॉर्पोरेशन ने ताकि उसको सिर्फ माया आगे से खाओ से साथ सभा खाया उसको सिर्फ ये बने क्यों सभा खाया ना वो हमें चिंता नहीं बने वो आसू तो होता तब नहीं बने आसू तो होता होगा कैसा उसको जब आनी बसाबते में बसाने समान होना बहुत सार उसको सिर्फ सभा से खाया ना आसा सभा तो है ना खाया बा सभा तो एक बुरे सभा खाया ज़्यादा खाया ना माने लोग सभा खाया কিন্তু उसको सिर्फ बने लोग तो सभा खाया ना नॉनी जे स्टूडेंट लोगों जे कुना नरमुखरा हॉस्टल लोगों उमागाथों तो बजुं तो जम्पुं तो ताकरतलां तो सारा तीव्र राज्य कुना मौते आला सानिया को आंखों तो थांगे नहीं खींचा नॉक्स थांगे नहीं छुट्टी में नॉक्स थांगे नहीं ठीक जाता हूँ मैं अनेक जगह बुरी क्लास 11 12 परिमाणी जागा दरा करे बहाय बहु जगह खिता इनो थांगना बाहाय छुदिनो थांगना 12 परिखा बुरी सिंगला थांगो 1 2 परिखा जो बाय से दरा करि फनो बथाङै मन खुइ थांगो কিন্তু 11 12 परिना बाहाय थाइबना आं लगे लगे जे कोनो हॉस्टेल खामानि लगे लगे आं पुराने संखायो ऑर्डर दियो साप्ताह कैसा एक मास किसी को खाई मारे नहीं है खाई बोलो हॉर्टी बोलो मोंटी हजे थाने बुझाई मन नहीं है आने पीजी दुइटा नोट लांगे आं निजे स्कूटर चलागोय उमाकान तो बजु न थांगो आं नायनो लुबैयो कारण टीएसआर बाय गाड़ी में थाने बो मिनिस्टार फाइनाले सेमने बस कमरे याला गुमाय बिजिरं आसु दिन थाङो ताफ्रा आं निजे बाइकजों उरकुटि चालुबाय आं थांनो हर नोबो 10 ता 11 ता थांगो जे खायनो बोलो आनि तो फानि बुद्धि खाय फरो कसाय तो बदागा आबु गुमेया
chini dopha pora kasai dopha buni dopha agu ki thang to chini dopha tale agu ki maya kono nai jani bhabisi amre bageno norogno jara tini professor chini bosapati rogno নিজেই বসপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় হচ্ছে কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাইমনে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখে কসাল খাইয়ে রইল ভাবে নরমে বিসিং দেখাইয়ে নর সরকারও মাসু বানায় চিনি দফানো মাসু বানায় চুন্নবো মাসু বানায় তে আং বিসি কক্সাগলা বগরে আলো বেলা বেলা হামবাইলো দিনে উদা आं सेगावनो एसि रुम खालायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो एकजन दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं रिहायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो रिहायके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसे करो बाबुदन रखा पेसु तत बाबुदन सो सापरम ने एग्जाम बसंत त्रिपुरा आ एक बছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান তো আবো ন্যাচারালি যে 19 টা দফার বেশি যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান তো আম করে ওই ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই খাঙ্গা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन चलाइते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाय बरो आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बेसिक है यो अपन तो ये आंखें चिंता करेंगे नहीं जगह नरो बैंक अवश्य शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोटिस से बेसिक आंदोलन खुलाई है वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलमान अब बेसिक वांसन करी लगा फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार আমার বাগে और जे लाइब्रेरी तो गई इनिसियो আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো তো গই পার্টির নিয়ম তো গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশকোন এডিসি ডেভেলপমেন্ট বাগৈ যেটা বংশকোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম চাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबोगा एमेन्डमेंट तो लागो न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबोनि उकला खारि होय जेटा काबुक न जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरा नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आबोनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আমরা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিনি 3 টায়ার সিস্টেম করি और যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স এ সাইমন বাউদন তো চিনি সিস্টেমটা চিনি और বড়ই হবে তার মানে আ কারণে बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट सिटी खुमलो एडमिनिस्ट्रेशन होयरा सुननाय दि प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लानिंग खायो प्लानिंग खाइमानि पड़े ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल अंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लानिंग खाय बरो एक्शन प्लान अफ दावै बाजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइना इम्प्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो
রাগ যে পাঠকো আবার যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাইলে রাগ খরচা ঠিক অঙ্গ 100% ini saya যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই ফেলতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড় তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা গলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাইছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিটি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রাংনি সোর্স করেছিল ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই সো যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই nung raja ni besar raja ke ba khalai di tan ni taman nung aba cengra thung ba nayak di pat na ba omita boson ni pat yakati ni no omita boson ni pat angke position sabu ni no omita boson ban kabang ban khasen somas poti system ka tahu guguran system ka ni aim and object tamo somas poti kabang ma ni papai orang ni itu impor kita le no jatra au ke hala anu ni ko ni ko ko Mungkin ang baik kita mau murah apa no? Orang itu debor mah. Wah, ini mana naik kita. Wah, asik acting hanya kira. Jata komita bos pun mono paya. Asik aja juga. Karena berunggo, kini fail ni sana berunggo. Tang lang ni sana berunggo, jodoh sana berunggo. Wah kain naik. Kayak kini wah kayak komita bos no boleh. Tripura Bharatbharsh Nayak ni bisi political nayak ni diutang Lulu Babu Maharaj Bidikram ni busu botabo. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice. Jemon example TUGS 775 7 8 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 6 সিল মামানি ইয়াগলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরব বাই কক বরমা ফ্রাংনাই 6 সিল মারনাই আজে মন্ত্র আবনো আদা টাকা আদা চাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबायनो जों सार्भाइभेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नगेन्द्र बा हरिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 आबनि उलखाय ताइपुं पेरि मालाइलिया हाइं तें kai टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटिटिएफ हायै लनि डेभलपमेन्टनि नेतृत्वे এবং তাবু এমএলএ आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयारमेन नो बोथारदे बायजा এবং टिउजेस ओंखायनो दंसिमालिया हायखायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बेक पावर फायजा gap आउनि ओंखायनो एटिटिएफ टाइगार एनएलएफटी होनलायखा होनलायै একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসিকামু সাজोंनि सिनुल सिखाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सुप्राका काजांमानि लामा कासै सुप्राका
এই যে বুথালাইনানি যে টেন্ডেন্সি ও দশর বাবুনে আমালি আবনো রিগি তুই ফাইই जों ताबो अराय बरायनो खा कुनो दिशा करि दिनै ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो तामनांकाय एकमात्र जे लिडार टेक्नो खायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट आबो आंगागि बसाथाव जे जातनो मुथाना हांकाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थान्ता खायनांकाय जत लिडार ताव तो सिदामबाबु बंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु बंखरका चन्दन बाबु बंखरका ba ang to angkor jang no ka ama hai kai je leadership dok taw khabak sa kai dai weisa 60 ni disha 60 lama tuesdays lama no dai weisa rikhari himlainani abo sibise taw tin tani an tani lok hai kai se socially politically there's a gap untuk mani public law neta ro abo jeng hami thanai taka hamia karon taw dolsa ক্ষমতানি মুহ তোমা বিজেপি নীতি প্রসারক তোমা মথা নীতি প্রসারক তোমা আইপিএফ নীতি প্রসারক ক্ষমতানি মুহ ক্লাই দংজাক করক এবং পাবলিক ন যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবো ক্ষমতানি মুহ দং বুবু পাবলিক যারা আইপিএফ টিংগই চেয়ারম্যান তামো উনি দংনে র যত যে তামজেমু বিএনসি চেয়ারম্যান বা गोबां बा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरं न रां माने रांग लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाइ ताव चलले नगे ठीक ताव चिनि एको महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং আং स्टेट फुड बा तामसे ग्रेटाटिफ्रा लेन जासा आं कम्प्रोमाइज खाया आं कुरिटानो सिट बाजानाय ताइ 42 टा टोटाल बुताया नै बतमुं आमक थिके वान थुइ रागि दं खाय जों एकटा कायसा गेम जों थुइ मांखाम ताव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आं खाय वान थुगो जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाइ समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार स ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताव मेबा बाबु हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो देशो constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na hanule greater agenda nation like ko da khalai boro ko candidate chata kaya khalai dia tau tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni ko khalia cái quay sẽ yên khá ổn định trên tin hết chúng mày agin TSF phải này mani tam nung bono mulai phải kia bolo kai bo sit maya bị bo TSP khai okay tahu sini de maharaja morang bo ki kubuya soi lama wo himida boro rongno bicar khai ago oma hai online claim to kali saya au punishment man nung angri apa no nung serai apa no kucu tongnak bos serai nai no nung jora tahu masau anu nung thokok langka itu kali kan nung itu bai tam sih kamu IPF tirok bai langai nung anu kabel ya fatari ka thanta ngai bota bo polisi sih anu BJP ko hote tam sih kamu no IPF itu kick out trainer ni amentil sih ulo kai bo ang khai jaga atai sih itu ang kok thai anu kok thai thalia subuh sunglia perayaan सब पासे बरो फैजाने यानी मोटा बेबी नि वो आनो रेस्पॉन्स लिया अटैक तरी को अन टेलीफोन बुया तर लिया प्लस वो आईपीएफ के रोग से आतो को खाली दो आई रोक ले गाव बाइकिंग ना सटिक नाम टेक माते आं रेडी ताव सावक को कतो साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खाने ने रेडी आं एवं जे ताव साव रेडी दं पारि थुइबाय यासिओ
थैबाय सुयै सिलायनो I am ready for the sacrifice the people of Tripura people Tripura kan kadi reading lagi tag lagi public ko tag kadi ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag kadi ta kaya blay kita BJP bahain lain kangkang BJP khaine ro ko Jharkhand rajyo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable tai Ladakh na bur khable nungke bukti BJP sla oro Tripura land sana gya lai kokchadi gondona nangda chini doka sabda angkai o barbar to abo asong khaya mane oma haito mungkai jeng sabda oro 0 point ni thanai tabo je record nukmani je horizontal angkormani Pamotia hoite todo entire todo angle tin borokai daily kau tam sabuna phai sidin nawo permanent sidin nawo রেশন কার্ড নাও আধার কার্ড নাও ব্যাংক খাইও এবং বাংলাদেশে তংলাই নংগো তাও বংয়র রেশন কার্ড এবং বং ভুটানি কুন কাটা বাহাইkai नों बुं पान बायमनो बाहायkai नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एदिसे এবং आं मानसुगो स्टेट फुनो कासना बगै हाई दिल्ली लेवल यागरखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो Cuma kuni IPF ini pro, cuma tahu mortali pro. Birat jagrika, heno teno prokare nongi alada rajut dabi no, kaslu itu nai, berkata sukses. Kamu sekarang kau masuk. Positif no respon no kale nini engkau letang tamu lenung bon kanya nang neng sama. Anak sui musuh buat mereka. Positif se respon ke bunda bi positif. Kita Tripura le. Ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura. Maya ang tabu ani thui bai sirina. Maya jeng survive kini. Ek matro lama survive kini. Istetu. Kita tahu kesar mazar sosial media rodo, je ko kasai tomani. Edisi no sebanyak ni. Edisi nangya Tripura, edisi sebanyak nang ni ama haike kebang ma 1% bisi no je sosial media rago khai khai tomani. Apole ni bo hai kyo ni. Bo hai wan tumna. Jeng sebanyak ni mutu nya pano. Boro heno teno prokare supaya naik, bukti supaya tahu sini atas konstitusi tu, dontu de kota, konstitusi abu terus fungsional. Nini nutun badar malbasa fungsional, Bichandra Monu fungsional. Ungkoni sa Monu ni yang samonuro. Je tabu samonu temen tamne kokono pailenta takisa kanchunpu masmara ayante habib nono terter sebaiki nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thana chalta awa haike bor sebainai khus unde sabdan unde ebong ko gorong maya ro habi tung bukung cekan nabo ikok borong mayar gua habi tonggo ebong ini estin puta borong naik tong mostly oto so movement to kiri oro sabo kai movement to kai je kok borong sanai ro borong movement kai bolong kurbo kolayo je kurbo kolayo tapi ni kita itu kai omo hai uni tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotor iklan fibru kai wah huli kam lai nei bekas lebih kam lai oh dopa ni neng pemilu dia bermo karena neng Robi bukan ang bukan lagi ani kusabti kusu borar itu kan oh doha kemakato oh din kainai sitakai joratung tabu Nanti joratung polisi mana? Kebang ma salai tong mau tadi bisin pe ma harus bisin di bisma tadi.
समुद्रनि बिसिं समुद्र कतर पारंगै थैरुकुंगो थांनि सौहैखा त्रिपुरा मथानि जे डिमान्ड आबहायके गोबां मा हक सालायै दं माने थैरुकुंगानाव सौहैखा माने थैरुकुंगाना सौहै तामनो तलाङै थांनि थैरुकुंगाना सौहैखा तामनो साननानै बागै बर' थांनि थैरुकुंगाना सौहैखा तामनो बुजिनो नायलो ब्लकनो तांनि आपनो स्राय स्रायके पाब्लिक निबस खां तो बुजा गया Bon ke Amitabh Bachchan ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo ungko se jinmani nayok ke jakamu bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan pra mono paya bono khai ungko se tlana nangmani asikai lungo bo kamna borungo kidney fail ni sana borungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo Bokai nayok, mungkin je, Chinua mungkin Amitabh Bachchan bolai thang kamu, angsau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono pai gila kamu, tak kai Amitabh Bachchan ni saya lajar ko, Tripura bo, Bharat Barsho nayok ni bising, political nayok bising je tahu Pradut Babu, Maharaj Bir Bikram ni busu botabu, bohai kereng kereng, ebang Chini Puma botol Buri botol logo, aw, botol to buri logo, kablai jauh, ungkul jauh, kentu, salsa, nini salsa nani busa, nini salsa ni busa, tayo ay siya kamapurkay, nung tamong nai, nung rurja kay mana, ungko panisaguro buta puro bisu dino mamakan, kablai no, kebaga baru tiga kablai gue, abono rok kaklainya hindi kaya lama kay alada rajo. Alada raja kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক গুয়া বুই বড় থর মাকি তানি বাগৈ বিন থানি humtong হুম ইয়াগনা না বাগৈছে স্টেট থানো আবসে বুঝিলে আছি বড় তাম বাঙানি চিনহান তাম বাঙানি তাও খাই Tamuka interlocutor dan kamu. Constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari tongle no. Paruni 2-3 direct sadi. Tam ngabo khari thang bayang go. Tangi nai khari thang. Kinar khari thang nung biang thang nung khare. Constitutional solution noi nung sai me da direct. Alada raja bakira tertib oleh 2-3 dara nango jeng sadi Amit Shah sadi da mudin sadi jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai boro thangai museum morse teng kraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni jeng sabda punung jangai Agartala di museum, aro nasing tong lagi. Kini CPM no masata, CPM bisi mo sable tamsa. Cikon sa rajo, baike bangai. CPM no musingo, cikon sa rajo mo lokho borahap tong paykai. Neng salsa na pulsiban kaya neng. Jo to CPM leader o, di berasa CPM leader o GMP ro. Kaya, ke kanakase, kanaya ko. Neng radalo sadata. Dan nung seda de ini seda tai nung sataka asu lokho boro phai tong mani obole tai kalia bangna hungkai jeng bangna mano kai tangau sikong sa rajo bangai ai tahu tuirukung kinaro di pramot ni timan aku nunggu bah kenu tuirukung kinaro mane to a diman tuirukung kinaro mane to salia এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়ান ঠিক আবো আনো তাসিংন ফংফ্র তুতনান নাই থেগা দা সামনানি হিন্দি হইতো টিপ্রানো বাগ্যান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগ্যা এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ ত্রিপুরা Demokrasi neng hai thaka neng abu tuan putih nini halia sini korokstani di perasaan habulia
তাও ও রাজ্যনি রাজদণ্ড মানদণ্ড যতন গং জাগ তাও খানা দিহিন্দা টিঙ্গো 5টা সিট ফাইকা অ্যাপয়েন্টমেন্টনি একটা সিট লাঙ্গই তাই বাকি 4টা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই বেশি লাঙ্গাই জেনারেল এসটি 5টাও দুই একটা ফাঁক লাই খামলে আবু খাইয়া 10টা সিট দङ আর তাম খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই বেশি জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই বেশি জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাঁক কুটাক লাইনাই আম তিকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইন নির্মূল খাই কি বাতাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों ताबु बयस जों टंका थैनानि बा कक ताय हयतो 20 टंगा आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबानि एबं ए फुलायनानि टंलायनानि अबो कायसा गन टेंडेन्सि याकारोदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा कुइला चितो टीएसपी खालायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंगो प्रतिबद खायतिनि लेफुंगाबो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, buang tiga, ciki sekhaja dia. Ebong probil koloni yakung baca. Pulai man tendensi bat lagi. Tuma IPFT, tuma motha. Kita kan uskan ini pulai nama apa tak haji. Awak kesin nai. Ko tiger bungai siapa? Ko bongkar, tapi pun. NLFT. Lu kamu dah omah aje, abono tapobi, nung borong ni, angko ayah wajah ni sawo nung, borong ni, okon ni sinul nung sekaka, buma kaham ni, mukti kiklai kya, bufa kaham ni, kakla dulu luka, kolai mati, kaya gay paimani, nongo mahabia, nung kaya, tapobi abo, kaya to, isho. Salta bisa kainai, punishment nung manai, ang seraya, no, Ishwar command kai, kenu nini je, koti polo nung yogla manai, Ishwar no command kai, jung kai man, to ang suri wo Ishwar bono command kai, anda nungai waisha, ang tam nai waisha kaba, di beralian sandai yang keba, tahu ka, masa jadi tahu aku kok, jono ring iklan bekwa. IPFT di beralian di sana bising nung kaji sanpanya faidi matang apa amos sorol mana tangka ulo tapi no tangka tapi bisa ayo cito site tangka ko bai rada bai dapana faidi jeng di beralian kira datang aja nih tangka kisi ya tongha sugu kayaknya kisong kanu faidi ka orang asukda ani beri cancer ngi asukda mokda citi ini citi yakun last stage ini wano tau anu bokiri tas kok dak sidi nang tai sa pun wang dau ka nia batu nia ko batu intang ka pun dak ka no ang tamo nai kerja jepin ko jepin ada no sing state pun nang mani sing state tu dudi sing kema banyak ke mani ang tamo nai kerja awong awani ka radani citi nomo bani ka Okay, angba arwaisa be, bui butong le BJP waisa, anto BJP thangya ko, Congress thangya ko, CPM thangya ko, bui to BJP ko thangka, Congress ko thang baca, thangka le ko bang duda parti, waisa Congress, waisa BJP, waisa Hai, waisa ire kable antungnya ko, anto tini zora, di peralen dabino ya hari un jaga kutila ko. Ang obos, tahu sawu seng tini ko 7 tarik ko thangka, Marso, ani buri. Hospital ano telpon kairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano korongni koromchari dui jaira dara chubabu tai ani baki jai ake ma kintu ani buri thijangkai ebong thanai 23 Delhi thangka operation khaja cancer hospital ang kibiklang diliwang ko Asia goso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma dokhai ano phai no food khai beji food khai beji ang thai jong ang puri puru thai jong ji no nang nano plan sidi ani pat pupulung khana
아무리 많이 안 되냐 하이 트야 안 차워 아무튼 사이 동 다왕 소리 동 그냥 다와 버려 줄게 아무 장 되니 꾸이숑 에봉 파블릭 뭐 마스 다고 정 텔루 가자 사 파야는 능바이 nga nor keti keti nor buru phainya ni ta phayata kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku ne ar thang cha keti chong la ni ko sin so ar thang nai kisho kan to na thang nai ar keti chong go nung yang ko thang nai di thang nai ang mai nor phainya an nor ban phai rang na ni ba dili thana ni ta da ni pati khanya na am sing nai buru phainya phayata cái thao nó tích này thao nó tích thì khai na cái bộ gì ya cũng biết là nên này ya bài cái gì berapa nom ang apa nó barbar media nó kata nó có ya to some extent de siapa nih yang phải apa yang coli hari kali lenu iko utur Andhra Pradesh meta ramaro tahu tabi kali itu tahu tintang kan Telangana tung paisa utur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message itu tahu lagi 24 raja sana total anu sabu taya kali sani tung nong aro borok rifano korseman sani Baba Ramkishan to mutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita kan sana coba ke tahu kamu ko Kanta Puriro, saya pasal dol militar movement saya ini yang lain. Even Gurkhar beberapa itu, jengkai tangkap ini, tahu tu tibralen kota. Kira tibralen bekerja. Mungkin sekarang anggai sadar sudah ini anggai terkira. Korte leader bersidar kan, tibralen ya kayak hari tak tanai kan nong semua tibralen nong jatuh awal kayak. Karena nung ni ko buat hawa movement nung anggain nita nung mutah dia apa no nung movement tu doy na ring di sini kaya na climate lang na nung rada tu tahu itu pasuli dah ponsa seka ni betul boys tu kau pelai nung rada ni besar rada angke ba kali di cani ni taman nung apa nung cengera thengba nayak di pat napa omita bosan di pat ya kat ini no omita bosan di pat angke polisian sabu ni no omita bosan ban kebang ban khasen angke tahu ni jenis bau tu onek seberaka leta gini kutai tangka ni tahu ngo CM ro bor tahu thama berak ru tangka tam ni sing sunau ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je di prasaro je di pra ko paharo to nai hasip to nai no kurui hu kurui mai mataya trimaneng ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bai hinu mansuja tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai phi rada ba songai agari kai do tabu edisi salung mai ada kebang mandun ti khnada ang sayaku ulo sawan kade mo haikai kung itu gaya jaga paibi serai rok siklar ko jaga paibi di perasaan ini phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arwo 21 jona borok tei khaijaka ajagao chairman kasam menteri Rampur Zomatia MLA kasam otul debar manutui kai kabama professor headmaster writers manutui khaijaka kintu ajagao ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro ruji deborma bikas rai deborma no kumar songro khobjaglia aba ke je ko kasai tongani tabo ke talke abono to khanya nai to kebo ke social media ra je mu oi degonaguri no khanya bagi aba ke state government movement khai to process khai to bo bai pirok mungni ni Devanagari kelainani mana no noro komori thangbai sidi jung komor sidi no tahu tam tibi mu Rampur bawo jung komor sidi no tahu budulen nung nak lai nung agi tang kai tong jung 68 jo tiese mungi je ruman horok dabi kai
tahu asik dora fight kemani nung tam fight dong lagi kini ke BJP fight BJP ki hero sei sarkar to tong no CPM to tong kha kiri kha bole pabitra sarkar ni bo fight kha bole ko borong no recommendation ma khaki na bole tabung nung khai joto basi bui je Devanagari hamdan ni tlang kata mana ne puppet they are all are puppet sabni puppet bunyi tofani puppet sai bo to sai tong sati ko pa tamjani abu khidor mo ko khai 25 tarik khai tam jani khoyo na nei nung tai tam mandat ki chen asung missionary school kholo kai purkai ang diliu sasaban kable aro kai hindu sabau na ang mathaka ano ang thakata ai je tibralen tui ang gorong thaka tini aro missionary phayesilka norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho chini tripura hapungor nor tam khai to oro diliu khai nor english medium poribu ko tam log du khai poribu kabang capital khai poribu nor english medium seng bufur phaitina ro after 80 ulo setina missionary school paile abun system din develop le abun ulo rok tam paito ebong ta gorung singu omo sing projibat khaina je Devanagari khaina ni de bathroom bari tongne no sing projibat khaina tang he project khaina mentally ebong sing preparation mana nai ei de sing no tong sak khaina nai borong no overong no sing socially politically borong no isolation maklani isolated maklani angkai good mane roman script ni dabi wa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগে তান বাই খাই যে রামপদ বাবুর আং দাবি বানান খাই জিনি সার মতোตึক বানা খাই দিন তুই বানা খাই দি মুসা বানা খাই দি মুসাদি বানা খাই দিตึกকে তরসরা টুক ক টুক ani tipra ko bikiti ngi nungwawan so musa mo karmo saikata masa musadi udang kebang matai utang tu pasa bija amro nung karekan khalasa ebong dara bathroom par tongnai roman scribai are Devanagari bai bathroom par tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট টেকা পাহাড় কাইজা থানা পকরিটা এবং আসিফ সরের যে রোমান স্কুল বাই যে সুমি জমিতে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুকলুকই তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিসে কতগুলি রহনা নাই দিলে গাই ওর সারিটা আগর তলাবো নরবো কে Devanagari ফাইটিং ছাত্তা বুইনো Devanagari যেহেতু কোনে সংস্কৃতি নি হর দেবভাষা ফাইবেনি নি সারিটা তামিল নো সাহড়ি কেরালিয়ান নো সারি দেবভাষা যতন Devanagari মাত নাই নয় সারি সারিটা কাই আপনি কে এক দুকে তো সারা ভারত তো Devanagari নিনি মাত সারি কেন তাই চিংনা চিংকাই ও গাদার নো খাই ও মূর্খ রগাই ও মূর্খ জাতি নো খাই ওম থেকে তাও থুননানি নাই আবো প্রতিবাদ মা খাই নাই এবং তাবু বুসকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা লুটিনা বাকি চেষ্টা খাইনাই এবং जों নাচম্মা দংনাই 2024 লোকসভা নির্বাচনী বাকি বৈতরণী পারনা বাকিদা লিডারস ইউজ খাইজাংনো পাপেট খাইজাংনো আবশ্য খুশমাংনাই এবং Devanagari খাই আং হামজাইয়া আকেবা দশর বাবুনি বাংলা তাকম বাংলা তাও মাইয়া অনেক আগো খাংমাবলা গেটাও খাই নংব্র Devanagari ফাইবাতা তা বাংলা বতিনি কক বড় বানান তাইয়াংনি जों গহিয়াতা আব বিকৃতি নই তিনি ছয় কক অব রোমান স্ক্রিপ্টে ইংলিশ হরবিয়া ইংলিশ হরফ নই তুমু নরক যত নয় হিংসা প্রতিবাদী খাইকাই নরক বলুং নাই অম রোমান স্ক্রিপ্টে হাইকাই নরক সাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিনি দিল্লি ক্যাপিটাল যে সেক্রেটারিয়েট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট যত ন বাগো Devanagari বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো বাদ খাইরে বাই আদা থাংনা মানো সাউথ কোরিয়া আউন বাগিনো তিনি মাসাও মানে जों অজাগামান
कादे म हाइके जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तन एजुकेशनली जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामाखै ततन थानाय 10 बोसोराव आरो 5 बोसोराव तामसिकपनो जुडिशियल 64 पोस्ट रिलिया भारत साथी प्रासानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसीव अब राइट टू इनफरमेशन कारिजा ताव जारा चिनि एमएलए बिरिदु जेल नेतारो नर विधानसभा ताम थाइको मुकुदा मुकुबितो 13 जना एमएलए मुकुदा मुकुबितो अन्तत तागिरिन्ति फम फाइट लाइरिगार तानरो खालायाब्लाबो ताम खालाय खोनामान तो साइमिया वाइटा बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइटा हायिंनै खोनाबो साइमिया बुदागा थाङैतो कादे ताथखौदि नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मानो गोबां मा सिवानो किन्तु ताथखौदि थखखाय थालदा नों थखका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताकानि दखानाव आरसिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে আর কি আর্টিকেল 275 of the constitution
আমরাও তো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the constitutional fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিথি এ জিএইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জল যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले टिप्रासन फाइट खायने फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया कुमले ngैसाबो खायजेना दा नगेन फाइटा बिए पास चाकरी खालायलिया दा सामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया ताउ जोबड़ी खालायलिया दारोटी चाकरी याखारखा दा सुजु चाकरी याखारखा उ दारोतीन्द्र सं चाकरी खालायलिया खायबे केबला ताबो आप बेसो तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ताल 2023 आजागाव गोबां मानसिनि निप्रासारनि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दब हामथानान बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बो बाहाय निनि आबहाय ओको वानसुमंगो आं बरंनाव वानसुमंखाय बर सेल्टार बायखा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाप जंगानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলো উপলো মানসি খাবুন amti cerero kang tong mata ta khrosun khaba radani pulo kimia jotona radani pulo mungkin to some extent mana kebu to emil go mama kya ha wan sumaya bororo emil kabda fighter bororo emil janka unthaya ble korta bidan sabha age thoro buri beche bamtro namlo bidan sabha kabri ton Ordinat Debroma Nogendro Matia, Roti Mohondo Matia, Drauk Marian, এই বড়রা
bagi kapi itu tabu tamun nung payah ba ning to joton everything you have everything you can do something for the interest of the Tripura man payah nek borong no ki ang jeng sapasana maya sel interest nan payah se jaga sampai nai payah di ang kobo mayang la borong payah salta kentu tam se bom bomolo hoki klai purule makapun bainai a bomolo hoki klai bagi tabu hayang itu aw khayang wan thumai bomolo hoki klai nai kerang ni bomolo hoki klai kai kerang makhu mahai ti prasa chik la ro mu educated ro kerang ni bomolo hoki klai mahai ngwen apur kai borok makapun bai bini yogla nokha tima tisha nobar watui nono ringi jongka nang tau thui tung di kendo phainya nuwa tui lo moi thei bai nai no ro khumani ke bo bisa saya lomkha abo hai phai tung ni আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি এই মঞ্চ থেকে এপিল করব এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই যথেষ্ট হয়েছে মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে আসল নেতৃত্ব দিন আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো কথা দিয়ে যাচ্ছি সভাপতির দায়িত্ব নিন দলকে চালান সুন্দরভাবে দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি non politics non organization bising tingkai sini sung bupakra bai thamjaga norok jaga asubri ma bagai norok no belai belai sampai karon norok bising tei joto kisu khaimano politics bising joto kisu khaimaya norok sungno thamja jaga asubri kha thasing sini ya boti baboji saga buni posongo sari tiffin bojok kono hino sa bojok kono hino ngai sini posongo sing sa ya kono jono bami bojok kono hino ni jeng aso lai kok seleman sini to phano budai kan bus sini agu biman sini to phatangi agu bima ya to buni to pha agu bi thanga sini to pha kora kasai to jeng norong ni bisung tikhai norong tha sini Untuk kali, contoh ni saya kusuk sa kawan orang kaza, contoh ni saya jumzat go. Cembini serba lo kentu, contoh jenis sia. Norok, sudah kaya ni, sini tu hatam kaya nangai, sini tu hatam ketika aku bilang nangai, norok sudah kaya ni. Contoh jaga sia pun mana, kentu norok, sini tu kali. Belai lampungan jaga mereka sukses. Belai lampungan jaga sukses.
문의도 바로 오래 하고 그 평자 진이도 바로 성불 가사이도 성타고 미니스트리도 또 레고티 바보 또 빌리고 너랑 파이디 사수성 리디스노 진이도 파리고 좀 통합하려는 거지 너랑 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 진이도 파리 여기도 없어 저 단짝하에 무방하니 야 미싱티카에 정로 같은 거에 단짝 무방하니 뭐 단짝 무방하고 지금 뭐또 바로 떠가고 그러잖아요 정말 하고 그러잖아요 저 단짝에 서는 동안 지금 또 하고 그러는 거예요 지금 저 바쁘게 다 사고 기면 또 나오고 저 사이먼 정루고 하스를 뺏어 정타고 저 politics 사이먼 정타고 지금 또 바로 Masaya, manuya, lokuru, tikuru, hukuru. Tahu betul, makanya bukti kaya sih. Tahu betul, cuma norak punya bisnis di cah, norak semua cah jual di, norak semua kali di. Jadi tu apa ni bagi norak sama mak tangan. Semua sama tangan, norak sama tangan. Tidak ni cara norak. Tahu sini, darah oleh pori tu norak. Baru penang kesanu. Norak sini. 디장님 법이셔 너로서 신이 아가미들의 법이셔 신이 똑같다고 미세스가 신이 있잖아 아니 부산이 뭐 사부팀이 꺾고 사오더라 미친 거 하면 니가 당해도 해 오늘 바로 바이게 못하고 하시나 내가 있어야 니기 탄거 가 또 벌만 할 뒤로만 할 신이 있잖아 친구 왔잖아 Monosik makasumene, monosik mak agaknya, ya rumahnya, jangan sama matanya. Sini sereno, sini bersabutiro, sini net sereno saja. Taham mata malu mulai mau isu saya macam. Musiknya sereno, drugs addicted mudah. Caranya logi beri pasar apa, soal orang tahu. Efek baik. Kau boleh tahu macam, antum cuma ni celah besar usimin se drugs nala me, কিন্তু মনে লগে বড়ি বছর বলাই তো মনে সে মাথা শুনে নরমে বিসিং দেখে নরম ফাইবি চলো সাইসন দিদি চিনি তো ফটো চিন্তা ফেলে নাই স্কুল বয় স্কুল তাম ফেলে নাই ব কলেজ তাম ফেলে নাই ব প্রফেসর ধর্ম নগর 10 বছর বই আছুগিত ট্রান্সফার যাতা ব প্রফেসর যাওয়া বিলুনিয়া ট্রান্সফার যাতা মনে সময় মালে ফেলি ছোট সরিষম খেলাই অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइमोन पानिशमेन्ट हिसाबखौ जों मावनो नायो जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबायनि मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायनो दिनै आखुलाय मावायो नरक बिसिं दै सुना सुबिखा गय सुना सुबिखा गय बेले बेले नरक हामबायो कारण दिनै महाराज नायो दिनै दफानि बागै बिनि साखाया फुरको दिनै दफानि बागै बहरे जे थाइबाचा थाइगलायनि सावबो जोंबो दिनै दफानि बागै जों खायनानि बागै बावबाय जों बायजोनि यागम लाफाखा बासाय ओइ यासिंगाय फाइमोन दसा यासिंगाय देव फाइमिया जों गदेव बावबाय जों थांचा गाय जों केमो उसुर नांला हाबाय बागै नांला बेले बेले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव जोंनि फोसाबथि लावनाय बागै जोंनि चेनेल खालामनाय बागै जों आरो फरायसा चेनेल बुंखायो सार दिनै समाव जों फरायनो साननाय साननाय इहा समाज खायनाय आरो समाज सिनिफ्राय समाज खायनाय नांबा दा गुबुननिफ्राय समाज खायो समाज सिनिफ्राय समाज खायनाय नांगा आं जयनि सादा आरो समाज खायनाय थानि खायो दाबो खायो दा खायो समाज सिनिफ्राय समाज खायनाय नांगौला समाज सिन already processing dulu. एक corporation ने ताकि उसको असीम में यार, आगे उसको सावों से साथ सोफा खाएंगे, उसको असीम ने बने क्यों सोफा खाएंगे ना वो, हमें चिंता नहीं बने वो आसुक तो होता, तब नहीं बने आसुक तो आसुक नहीं होता, कैसा उसको जब आनी बसावते में बसाने सोमन लोगना, बसावसर उसको असीम ने सोफा सिंह खाएंगे ना, आसा सोफा तक जाना खाएगा बा, सोफा तक घूमने पर सोफा खाएंगे,
যাতে খাইয়া নামানে রক্ত সভা ফেলেছে কিন্তু স্কলারশিপের বাদে রক্ত সভা ফেলানো যায় নয় যে স্টুডেন্টের বাদে যে কোনো নরমুখরা হোস্টেল লগ উমাগাথং বর্জুথং জম্পুয়ুথং তাকারতলাথং সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো মধ্যে আমরা সাইয়াকো आं प्रथम थांनो लायो खिथाय नक्स थांनो लायो सदैमा नक्स थांनो लायो ठीक जाथाव ठीक जाथाव हमै अनेक जागा बुरि क्लास 11 12 परिमाणि जागा दरा घुरे बहाय बाव जागा खिथाय नक्स थांमाना बाहाय सदै नक्स थांमाना 12 परिमाणि बुरि सिगला थांगो 1-2 परीक्षा जो बायसा उनतारा करी पर बथागे मन कुई थागे मन उनको 11 12 पढ़ना बाइके थाई मन आं लगे लगे न जे कोनो हॉस्टेल खामने लगे लगे आं पुरानी एक्शन खायो ऑर्डर दियो 7 টাকা साय 1 मास बिसिङ खाइ माने लायने खाइ बयो हरदि बरो मन्त्री हागे थाने बुझाइ मन नै हिनो आनि पिजि 2 जनत लागे आं निजे स्कुटार चालाबाय उमाकान्त बर्जन थांबा नायनानै भाबो कारण टिएसआर बाय गाड़ी बाय थानाय बा मिनिस्टार फाइनानै सायमाने बसा खामानि यालागुमाय बिजिराव आसु दिन थाङो तारपर आं निजे बाइक चाला स्कुटि चालाबाय आं थांनाय हर नबा 10 ता 11 ता थांगो चेक खायले पड़ो आनि तो आनि बुद्धिखाय फरक खसाइतो बजागा आगु गुमेया Sini toka pala kasai toka puli toka agu bitang toka sini toka tali agu gimaya orang lain ni bagus. Apa yang bagaiно? Dorong jara tini profesor sini bersaputih romo, misini bersaputih hai kaya. Agami din ni borong langsung kaham kaya, borong ni je porasuna kaya mana teo kaham kaya. Sini dorong borong teo muka besar kaya dia bagai dorong ni bising dik kaya. নরক সরকারও মাসুব না তিনি দফারও মাসুব না চুন্নবও মাসুব না তে আं बिसि कक्साग्ला बबरा आं बेलाय बेलाय हामबायलो दिनै उदां आं सागावना एसि रुम खलायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं रिहायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो रिहायके proposal pathok di sini department to higher education department oro to sini officer to all college go so ang 1995 o ang college of ABB college tabo buso karo Damodar Rokha pesu tata bawdan so sabur na exam Basant Tripura ek bosor pore se sini layo কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দমো আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বেশি যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দমো আম করে অতি ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক ভাইয়া আর একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी थे यो अपन तो ये आंखें चिंता के बिना जगह ना रहा है उसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बिसी आंदोलन खुला ये वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग कलामा फुलमान अब बिसी वांसो करी लगा ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আরো যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইছা ওয়ার্কশপ খাইছা কমা অনুষ্ঠান খাইছা আমার আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে একটা কক সানা মুচুঙ্গো जों जदि जे जायगायाव दङ आ जायगायाव जोंनि दायित्वनो जों जदि ठीक जों पालन खालामके जोंनि समाज जोंनि ससाइटि जोंनि दफा कक बरक रमै যত डेभलपमेन्ट जोंनि ना
আমরা চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বত বংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগै যেটা আং বংশ মানি আং জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আং পারিছে বসানাय কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसिन अरो एडिसि जों माइया बा इये आदि जेटा बुझि माने सो मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबुखा एमेन्डमेन्ट तो नांगौ न जेटा जों माइया अनेक सावै नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरा नांगौ दिल्ली बाय जों कक सना नांगौ आबनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট जों পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিদিন 3 টায়ার সিস্টেম করি আর যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স তে আর সাইমন বাউদন তো পলিটিক্যাল সায়েন্স তে পিএইচডি বো খাইকা যে চিনি এডিসি এরিও 3 টায়ার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তলো প্লেন এরিয়াও তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তাও লাগে আ কারণে না বিসিনি পড়ে যারা পিছে করে ডাইরেক্ট চিনি কুমুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েরা সুনাই দি প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পড়ে গ্রাম সংসদ দিনগই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং লাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাম তুমি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন ফেयो অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাজ্যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাইলে রাম খরচা ঠিক ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও फिनाय राजीव गांधी सो 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हाय पेतो 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস স্যাংশন বড় দিও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নোংরা মানো আং এমপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং ডাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আং থুরু কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে সুন কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই तो सुनता हूं का सिनी एडिसिओ अमहाय कोनो सीटे सिस्टम करी बागे যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা তো সুনতা হো মিলিওয়ে সো যদি হামপ্রে নেই উনকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা তো সুনতা গাইড মাখে নাই नों राजानि को सारा दांके बा खालाय दितानि तामा नङाबो जेंगरा थंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकातिनि न अमिताभ बच्चननि पाट आंखे परिचय खालामो नि अमिताभ बच्चन पण गोबां मानु खासे समाजपति सुसंका ताउ बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि पापाय बोलनो रि को पर तिग्रले न जत्न आउ kai ala नोंनि को what women and when they are not going to have no or as for the people they go back war in money night what asik acting khanya kuru jeta komita bosupran mono paya askai lungo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni ko sana rungo joton sana rungo bo khain nayo khaite kinwa kai komita bosono bolai Tirprawo, Bharatbharsh, Nayak Nibiti, political naivety di Islam, Lulus Babu, Maharaj Bidikra, di Busu, Botabo. Alaman kai, je bororo, je leader, borongni, sacrifice. Jemon example, TUGS, 735, 738, 69, 70, 71,
বা যে রিজার্ভ সবাই মানে আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরবাই কক বরমা ফোरोंनाय 6 মারনাय আদে মন্ত্র আবনো আদা টাকা আদা চাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গৈ আবো থুই থাঙ্কা যে স্পিরিট জাতীয়তাবাদীनि ओंखाय 6 मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइभेल रिमाननै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दानोदेन बा परिनाथ देबरमास लेंदाखा लेलाखा 88 दं आबुनि उलखाय ताइ बुमु पेरि मालाइलिया हाइं टें kai टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटीटीएफ हायै लनि डेभलपमेन्टनि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे जोंनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमेन नो बुथारदों बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसिमालिया हायखायजा हायखायै 93 ओंखाय CPM तैसा बैक पावर फाइजा gap आउनि ओंखायनो एटीटीएफ टाइगा NLFT होनलायजा होनलायै एकटा थिनि बिसिंगो तामसिकामु साजोंनि सिनुल सिकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासै सप्राका এই যে बुथारलायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायै जों ताबु अराय बरैनोखा कुनो दिसाखरि दिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो चामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेकन खायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि उसाथाव जे जातनो मुथाना हंखाय तिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनांखाय जत लिडार ताउतो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आंतो अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताबु खाबाक्सा खाय दाइबायसा 60 नि दिसा 60 लामा टिउजेस लामानो दाइबायसा रोखारै हिमलायनानै आबो सिबिसे दाउतिनि थाने आनथाने लक्ष्य हायखायसे सोशली politically जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामि थानाय दा गाहामिया कारण ताउ दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि टिप्रासार तमा मथानि टिप्रासार तमा आईपीएफ नि टिप्रासार क्षमतानि मुह क्लै दंगा कर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गबो ताबु क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामसिमु बीएससी चेयरमैन बा गोबांबा ब्लक लेभेल मान थांनाय बरंनो रां माने रांगो लुप फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताउ चललेके ने ठीक ताउ चिनि एको महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদুত দেববর্মন তুমি आं स्टेट फुड बा तामसे ग्रेटार टिप्रा लेंजासा आं कम्प्रोमाइज खाया आं 20 सीट बाजानाय ताई 42 टा टोटाल बुथाया नै बर्तमान आमा थिके वान सुइ रागि दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखाम दाव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वान सुखौ जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिन दाई समाजपति रमनिबदय समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरंनि रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार्स ताउ दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी
tahu mebat babu ni de thanai ro radan sungka nung to teisho constituency wise the competition kaya nai mani BJP bai ni aim and objective nahanung le gereta ti pradenda nishlai ko ga thalai bro unko candidate chatak kaya thalai dia tahu 3 mas ho dine de bormani ajibon raja bai tong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kai waisa em ka onek sin dine jeng bai agin tsf khainai mani tam nung bolong mulai kaya bolong kai bo sid maya bai bo tsp khai okay tahu sini de maharaja morang bo ki ku buja soi lama wo himida borong no bicar khai ago oma hai online claim to galis saya aw punishment man nung angri apa no nung serai apa no kusu ko tong lai bo serai nei no nung jora tahu masau anu nung thokok langka itu kali kan nung ko bai tam si ko IPF ti ro bai tlangai nung anu ka ko ya phatari ka thanta ngai bo ta bo polisi ti anu BJP ko hote tam si ko no IPF ti ki kau trainer ni amentil ti lo kai bo ang khai jaga atai sai ko ang kok thai anu kok thai thalia subu sunglia prayang sopasek borok khai jane yang ni motha ha bebe ni bo anu respon lia atai sai ko an telefon buya lia plus bo IPF ti ro ko che atu kok thali tu ai ro le ngau bai jeng lai sotik lam sung tek ma ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tahu sao ready dong pari thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan pari reading lagi tag lagi public ko tag khai ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khai kita khayam le kita BJP bahai lain kangka BJP khaine ro go Jharkhand rajo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable tai ladang no bur khable nung khe bukti BJP sla oro Tibraland sana gya lai kok jadi gono na nang sini do sabda angkai o barbar to abo asong khaya mane oma hai to mungkai chung sabda oro 0 point ni thanai tabo je record company je horizontal angkor mani bamotia hoite to entire to angle tin bor kai daily kau tam na phai citizenship nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhaar card nawo bank khayo এবং বাংলাদেশে তংলাই নিব তাও বংয়র রেশন কার্ড এবং বং ভুটানি বুং কাটা বাহাইkai নং বুং পান বাইমনো বাহাইkai নং থেনানি কাইসা লামা স্টেট এডিসি এবং আং মানসুগো স্টেট হলো কাসনা বগৈ হাই দিল্লি লেভেল ইয়াক রেখা তিব্রানো কুনিনো তিব্রানো আলাদা রাজ্য দিয়া তোমা কুনি IPF ini proof cuma tahu mothani proof birat jag rekha je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kaslui nai dekhata success kamu sekarang komas positif no respon mu khale nini ngole tam le nu bon khanya nang nei samani anot sui musu buat me positif se respon ke buddha bhi positif kaya tiprale to 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura maya ang tabu ani thui bai sirina maya jeng survive kini ek matro lama survive kini state ko Angka tabok kesar mazar sosial media rodo, deko kasih teman ini, edisi no supaya ni,
एडिसि नांगिया त्रिपुराव एडिसि बाया नांनाय नि आमा हायके गोबां मा 1% बिसिङाव जे ससियेल मिडिया रागो फायै साइ दंमोन आबोले नों बो हाय फिरो मुनि बो हाय वान सुमना जों सोबायनानै मुदुं याफानो बर' हेन' तेन' बर' कारे सोबायनाय बुते सोबायनाय दाबो जोंनि 28टा कन्स्टिटेन्सि दङ दनपुर जे कटा आ कन्स्टिटेन्सि आबो तेरो बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासो बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उनकोनि ता मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono koilenta takisa kancunpur masmara ayanti habli nono terter sebagai nung mane mukturi tangi kasi mani hai imang koroma hai tanai salta awa hai ke bor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau borong maya robo habi tung Bukung cepen naboi kok borong maya rogo habi tongo ebong ini estin kuda borong nai tongo mostly oto so movement to kure oro sabo kai movement to kai de kok borong sanai ro borong movement kai bolong kurbo ko layo de kuru mu ko layo sape ni ke chai tong kai omo hai uni to enga omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton ko to riklang febru kai wa huli kam lai nei bekas ri kam lai o do pa nei neng omilo de borong ba kanai neng robi bukan ang bukan lai ani ku sabti busu bora itu kan do pa kamakato din phainai sitakai jora tong tau nung je jora tong poli simma गोबां मा सालाय दं माने बिसिं दै माबाफोरा जों बिसिं दै सालाय समुद्रनि बिसिं समुद्र अदर पारंगै दै रुकुंगो थांनि सौहैखा दिफ्रामो थाने जे टिमा अब हायके गोबां मा कक सालायै दं माने दै रुकुंगानाव सौहैखा माने दै रुकुंगाना सौहै तामनो तलाङै थांनि दै रुकुंगाना सौहैखा तामनो साननानै बागै बर' थांनि दै रुकुंगाना सौहैखा तामनो बुजिरना नायलो बर'नो tangi apuno serai ke public news kan tu buza gya bon ke omita boson niselai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok ke chakmo bo asik acting khanya kereng jeta omita boson pran mono paya bono khai unko se tlana nangmani asikai yungbo kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lang honi ko sana rungo joton sana rungo bo khai nayok ungkai che kinwa ungkai omita botono bolai thangkamu ang sau bolai thangkamu omita boton bono paigla kamu ta khai omita boton ni sai lajak ko tripura bo bharat borsho nayok ni bising political nayok bising ti tau Pradut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo বহাই গরং গরি এবং চিনি পুমা বটল বুড়ি বটল গো আও বলতো বুড়ি রবা কাবলাই যাও উনকুলি যাও কিন্তু সাজা নিনি সাজলানি বুসা নিনি সাজনি বুসা তাইলে সে কমা ফুরকাই নং তামুনাই নং রুট দেখাই মানো উনকো পানি সাগর বুথার পুরো বিশ্বজিৎ ন মামা খান কাবলাই কাবলাই ন गोबां बर' थिका बायदि abono रक्षा खालायनो खाय लामाखै आलादा रायजो खाय हुम दंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फान्दी 3,000 बर्ग माइल फान्दी ताबो तामसेबो पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर माखि तानि बागै बिन थानि हुम दं हुम यागोनाना बागैसे स्टेट सानो आपसे बुजिले याथि बर' tambangani kini han tambangani taukai tamuka interlocutor dan kamu constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paroni 2-3 direct sadi tam ngabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare
কনস্টিটিউশন স্কুলে জন্যই नों সাইমে এটা ডাইরেক্ট আলাদা রাজ্য বা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড 2-3 দ্বারা নাঙ্গো जों सारि अमित शाहनो सारिदा मोदी सारि जों पाइमां सारा पृथिबीयाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियामावसो दोनख्लायनाय अम रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब रियां अब काइबें अब गुडपाइ होननाय जों सारा खुलुमदांनाय आगरतलानि मिउजियामाव आरो नासिं दंलाय दिनै सिपिएमनो मा साता सिपिएम बिसिङाव साबले तामसा चिकनसा राज्य बाइके बांनाय सिपिएमनो बोसोङो चिकनसा राज्यआव लक्ष लक्ष बर' हाब दंफायखाय नों सालतारा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडार त्रिपुरासा सिपिएम लिडार जिएमपि र खाखायजा खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बर' फाय दंमोन अबले ताय कालिया बांना हंखाय जों बांना मानोखाय थाङाव सिकनसा राज्योआव बांनाय tahu tuh rukun kinaro di pramot ni timan aku nunggu bah kenu tirukung kinaro মানে তো আদিমান tirukung kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনে ত্রিপুরানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়াং ঠিক আবো আনো দাসিঙন ফংফল তুতনানাই থেগা দা তামনানি ইংলি রইবো ত্রিপুরানো বাগ্যান এবং বিন বাই প্রগাবো থাকা ত্রিপুরানো বাগ্যান এই মেন্টালিটি you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abu tuban tuti nini halia nini khorokstani Tripura tani habulia tabo o raijoni rajdondo mandondo jottono gong yago tabo khana dinda tingo pasta seat phaya appointment ni ekta seat langai tai baki chatta ulot lango general tai geset langai general एसटी पास्ताव दुई एकटा फकलाय खामले आबो खाया 10टा सीट दङ आरो तांखाय पुइले एकटा लांनाय जेनेरेल दाय गयसाव जेनेरेल एकटा लांनाय दाय गयसा जेनेरेल एकटा एक लगे 10टा लांगाय एकटा फक कुटाकलायनाय आम तिखे खायमां तिनि कुटानो बायनो निर्मूल खायखि बाताबो तमा सीपीएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों तो ताबो बयस जों दंखा थैनायनि बा कक ताय हयतो 20 दंगानो आबो नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबानि एबं ए फुलायनायनि टंलायनायनि अबो कायसा गन टेंडेंसि न याकारदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइलाचि तो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंबो प्रतिबाद खायथिनि लेफुंगाबो बुजाखा आंदल मासा थुबु थैया बजेन बाबु बुजां थैया चिकित्सा खायजोया एबं प्रबिल कलयनि याकुं बायका ए फुलायमोन टेंडेंसि बातलायदि तुमा आईपीएफटी तुमा मथा किसाखाय उसकानि रनि बुरा फुलायनमा आबो ताखायदि आबो आकेसन सेसनाय आई ए को टाइगर बुंनाय खाबे उनको बुंखा सामजिखुनु एनएलएफटी नुखाबलाय अमा हायके आबनो तापबदि नों बरंनि आंथ आय पैसा नि सावो नों बरंनि अकनि सिन्दुल नों सकाका बुमा काहामनि मुक्ति खिगलायका गुफा काहामनि खाख्ला दुनुलखा ए कलायमा दै काया गै फायमानि नंगमा हाबिया नों खायजा तापबदियाबो गायथ ईश्वर सालता बिचार खायनाय पानिशमेंट नों माननाय आं स्राया न ईश्वर खमान खाय केनु निनि जे प्रति फल नों यगला माननाय ईश्वर न खमा खाय जों खायमान तो आं सुलिबो ईश्वर बन खमा खाय आंथ नङाय वैसा आं ताम नाय वैसा खाबा दिब्रालेन सानदाय आंकेबा थावका मा साइजेनि दाउगा दंख जनगरिं क्लान बेकवा आईपीएफटी टिब्रालेन लिडार साननाय बिसिं नों दागि सानफायनो फायदे मा थांगाबा आङो सरल माने थांका उलखाय दाबि न तंका दाय बिसा आइनो
Cito sai thang pa ko bai rada bai da phona phai jeung Tibralen kira ta thang ni thaka kisia tong ha su cái nó kisong kan phai jau ka oro no ha tu ja ani buri ken sa ngi atu ja mok ja titi tine titi একদম last stage tine ni wano so ano bokire ta thok jak ti di nung tai sa pun wang dau kha nya ba tu nya ko ba tin kan da pun da ka ja no ang tam om nai kerja jepin ko jepin na no sing state pun nang mani sing state pun di sing kema banyak yang mani ang tam om nai kerja au bong awani kau radani titi nomo bani kau cái anh và arwai sa cái bui butong le BJP waisa anh to BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thang baca thangka le ko bang tu da party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa irain khable anh tu nya ko anh to tini jora Tibralen da bino ya kari un jaga ku tuila ko ang obos tahu sau usang tini ko 7 tarik ko thangka Marso ani guri hat patalo ano telpon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobjagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano koroni kormosari dui jaira darang subabu daya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital ang kibiklang diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dophani bagi ang tam operat khai ang tam an dophano bang sing ang operat khai ma to khai ano khai no food khai bai dai ang khai jong ang puri puru khai jong ji no nang ano plan sidi ani pat pu pulung khana amun bagi nang tini hai thiya ang thawo am ti khai jong tawang suri jong kenang taw operat apa sang tini kuisung, ebong public umum masuk. Tahu sing telu kaca, sar payah nung bay, enggak nor keti nor buru payah ni ta, payah ta, kan nor bau kumana thang cak sukla naro, ada keti cong lasa, nor prem kumana thang cak keti cong la, ni ko sing sorar thanai, kisokan tu nar thanai ada keti cong ko, nung yang ko thanai di thanai, ang bay nor payah, ada orang nung payah rang ni ba Delhi thana ni tata ni party khane na am sing na bro phai phaya ta ngai tham lu ti khane tha bo lu ti ti khane ke bo se ya kung ber ne na ya ba ke ti prasanum ang abon nor bar media ro tata nor ko ja to some extent je kisha pa ning ke phai au pan choli phari khale le nu iko Uttur Andhra Pradesh meta ramaro tahu tabi khelel tum tahu Telangana Telangana tung paisa Uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message pe tahu lagi 24 rajo sanai total anu sabu taya lagi sani tung nong aro borok rifano korsaman thani Baba Ramkishan Tomute saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong Tibralen biang ya ka sadaklah kita kan coba ke tahu kamu terus kanta puliro saya patah dol mili tahu movement lain yang lain even guru kar beberapa baju jengkai tang lain tahu Tibralen kota kita Tibralen bekerja Enggak sekarang angway pada ubat ini yang misal kita portal leader bok tidak kan Tibralen ya kayak hari tak tanai kan nong tuh Tibralen nong dot na au kayak tanai nong ni ko buat hawa movement nong angkain kita nong mau tak apa nong movement tu doy nai ring di sini kainai klimat lanai nai nong rada tu tahu itu patuli dah kontra sekak ni betul boys tong koplai nung radan ko sa radan ke ba khlai di chan ni tama nung aba ko chengra thung ba nayak di pat na ba omita boson ni pat yakati ni no omita boson ni pat angke position sabu ni no omita boson ban kabang ban khasen angke tahu ni dinesh bau to onek sebraka deta gini kota tangka
nini tahu kunggo CM ro bor tahu thama berak ro tangka tam ni sing sunau kunggo gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo tong nai hasik tong nai nok kurui huk kurui mai mataya trimaneng ya tahu kesang ma doro pakai di dai tong la kombor tong la borong bagi nang mansuja tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai phi rada ba songai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang mandun ti khanada ang sayaku ulo sawan kade mo haikai kung itu gaya jaga paibi serai rok siklar bo jaga paibi ti prasan ini phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arwo 21 jona borok tei khaijaka ajagao chairman Mantri Rampur Zomatia MLA Kasam Otul Debar Manatui Kai Kabama Professor Headmaster Writers Sonti Khajaka Kinto Azaga Ko Kasai Tomo Tabu Je Ko Brok Movement Khai Tomero Maybe Shun Buskang Sari Ni Bororo Ruji Deborma Vikas Rai Deborma No Marsoro Khobjaglia Awa Ke Je Ko Kasai Tomani Tabu Ketal Ke Abono Ko Khanya Nai Tomo Kebo social media Rago Je Muto Devanagari no खाने बागे अब है के स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट खाई दो प्रोसेस खाई दो वो भाई फिर मुंगी नहीं देवनागरी खालायनानि माने न नरो कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव ताम थिबि मु रामपदबावो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेन नु खनाबलाय नों आगि तांबाय दं जों 68 जो देसे मुंगि जे रुमान हरब दाबि खाइ फाइ ताव आसुक जरा फाइट खाइमानि नों तांबाय दं आगि दिनिखे बीजेपी फाइ ओ बीजेपी की हिरो सै सरकार तो दङ सीपीएम तो दंखा गरि खाबले पवित्र सरकारनि बो फाइखाबले को गरनो रिकमेन्डेशन मा खाइकेनाबले ताव नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदानिनो tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसा तिखौ पा तामजानि आबो खे धर्म को खाय 25 तारिखै ताम जानि खयनो हनै नों ताइ ताम मानदा किसानो आसो मिशनारि स्कुल फलोखाय फुलखाय आं दिनैबो साथामा आंखाबले आरो कायसे हिन्दु सबावनो आं मा थांखा आं थाखाता आइजे तिब्रा लेनसै आं गरम थाखा दिनै आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनै त्रिपुरा हासो हाबुंगो नर तामखाय दं और दिल्लीओ खाय नर इंग्लिश मीडियम पढ़िबो लकदु खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नर इंग्लिश मीडियम जों गुफुर फाइथिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सिथिन आरो मिशनारि स्कुल फाइबले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक ताम खाय दं एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायना नि जे बाथरुम बारि दंने रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय ए जे जोंनो दं सप्लायनाय बरं अबरं जों ससियेलि पलिटिकली बरं आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै तान बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึก बाना खायदि नों दै बाना खायदि मोसा बाना खायदि मोसादि बाना खायदिตึก के तोरसुरा टुक आनि तिब्रा को बिकिति मै नों वावानसो मोसा मुवाकर्म साइगाथा मासा मोसादि उदां गोबां माथाय तांतो भाषा बिद्या आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं दारा बाथ्रम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देवनागरी बाय बाथ्रम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ गय हाजार बছर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट तेंखा
পাহাড় কাইজো সানাকো করিতা এবং আসুক তরাইর যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে সঙ্গী জমি যে অ্যাডভান্স দংমানা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিসে কতগুলি রহনা নাই বলে ওঙ্কাই নর সারিতা আগরতলাবো নরবো ওঙ্কাই দেবনাগিরি ফাইটিং সাতটা বুঝো দেবনাগিরি যেহেতু এখানে সংস্কৃতি হর দেবভাষা ফাইবেনি সারিতা ও তামিলনাড়ু সাহরি ও কেরালিয়ানো সারি দেবভাষা যতন দেবনাগিরি মাত নাই নয় সারি ফালিতা ওঙ্কাই আপনি খাই এক যুগে যত সারা ভারতবর্ষ দেবনাগিরি শ্রেণী মা সারি জানো তাই চিংনা চিংকাই ও গাদার নখাই ও মূর্খ দাই ও মূর্খ জাতি নখাই নং অমতিকে তাও থুংনানি নাই আবো প্রতিবাদ মা খাই নাই এবং তাবো বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা লুটিনা বাকি চেষ্টা খাইনাই এবং जों नायसम्मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरणी पार्ना बागै दा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय এবং देबनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला जाबगाम ब्लंगा बांला चाव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देबनागिरि फायबाता दा बांला बतिनि कबर बानान जायांनि जों गसियाता अब बिक्रिटिं ननै जिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बुलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक बसा इंडिया गभर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बात खायरबाय आजागा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो दिनै मासाव माने जों अ जागामा कादे म हायखाय जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तन एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इंजिनियर फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततन थानाय 10 बोसोराव आरो 5 बोसोराव तावथिखौनो जुडिशियल सिक्रिटिव पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर এবং 39 পোস্ট 5 জন रिलिया 34 জন আছে রিসিভ अब राइट टू इनफरमेशन कारिदा ताव जारा चिने एमएलए बिरुद्ध दल नेतार नर विधानसभा ताम फाइक बुकुदा मुकुबिक 13 जन एमएलए बुकुदा मुकुबिक अंतत तागिरि तिफां फाइट लायरिगा तानर खलायाब्लाबो ताम खलाय खोनामान तो साइनिया वाइट बीजेपी बै सरकार थानानि खोनाबो वाइटा हायिंने खोनाबो साइनिया बुदागा थाङै दं कादे ताखकति नरक आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो किन्तु ताखकति थकखाय सालता नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताकानि दखानाव आर सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের
280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট কয়েকটা জায়গা করছি। The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier by the President considered necessary by order of Constitutional Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি, আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি, ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে, এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে।
আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় লজ্জা পেয়ে সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइखायनाय फाफायगा बा खरचा एमए कम फाफायगा आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइखायनाय फाफायगा हाया कुबले गैसाबो खायजेला दा नगेन फाइजा बिए पास चाकरि खालायलिया दा सामा चाकरि याखारखा ओमफ्राय दा सिगाङाव द्रावदा चाकरि याखारखा दा बिजय चाकरि खालायलिया ओमियो चाकरि खालायलिया ताव जोगड़ी खालायलिया दा रोटी चाकरि याखारखा दा सुजु चाकरि याखारखा उ दा रथिन्द्र सम चाकरि खालायलिया खायबे केबले ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आज गाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिङाव गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मोथानान बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओको वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खुब खाप जंगानि he can do something for the people of Tibrata কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলক উপলক মাংস খাবুন আমতি চেরের কাম কাম টমাটা তা খরচুন খাবা রাজানি উপলক হিমিয়া যতন রাজানি উপলক 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 মাংস টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেবল তো এমএলএ বো মামাইয়া হ্যাঁ ওয়ান সুমাইয়া বড় এমএলএ খাবলা ফাইটার বড় এমএলএ জানকা उनखायाखै खरचा विधानसभा आगे थर बुरी बेचे बामसर नामल विधानसभा काबरी दं हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र दमातिया रतिमोहन दमातिया राव कुमारिया এই বড় आगे काबरी दं ताबो तामन नों फायाबा निन तो जतन एवरीथिं you have everything you can do something for the interest of the Tibrasa manble फायाले फाया नेट बरंनो कि आं जों सम्पासना माया सेल इन्टारेस्ट नां फायखायसे जागा सफैनाय फायबाय दि आं खबो माय आं ला बरं फायन सालता किन्तु तामसे बमल हकि क्लाइफुले मा खाबुंबायनाय आ बमल हकि क्लाइन बागै दाव फायनि दं आव खाय आं वान समाय बमल हकि क्लाइनाय केरांनि बमल हकि क्लाइखाय केरां मा खबुमाहाय Tibrasa sikla ro, mui educator ro, kerang ni bomolo hoki klay ma hai ngwen, apor kai, borok ma kapung bay bini, yogla, nokha, tima tisha, nobar batui, nono ringi jongka, neng tau thui jongdi, kendo payne nuwa, tui lo mui thibay nay noro, kumani kebo bisa saya, lomka, awa hai pay jongdi. আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথাকে মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো
ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনাকে আমরা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tingkai. Sini जों बुबाग्रा बाय थामजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक नो बेलाय बेलाय हामबाय कारण नरक बिसिं दै जत किसु खाइबो पलिटिक्स बिसिं जत किसु खाइबाया नरक सिंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं चिनि या प्रतिबाबो जि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बन्थखौनो हिनो चा बन्थखौनो हिनो मानसिनि प्रसंग जों चा लोंयाखौनो जों बाङै बन्थखौनो हिनलाय जों आसुलाय कक्सलायमोन चिनि दफानो बुदै खाबस चिनि आगुगैमान चिनि दफा ताङै आगुगै मायाथ बुनि दफा आगुगै थांगा चिनि दफा बरा कसायथ जों नरनि बिसिं दैखायो नरं था चिनि दफानि 저토니 사이 구속 사도원으로 가자. 저토니 사이 인사 저 미니스터만 오겠도 좀 저토니 시야. 너로 저는 가이드라인이지. 신이도 갔다고 배려는 날. 신이도 그런 어떻게 하고 비라는 날. 너로 저는 가이드라인이지. 좀 저토 자가 시야 부르면은 근데 너로 신이도 파니 बेराय नामपुरमानि जागामोन बासुकसा बेराय नामपुरमानि जागा सुकसा बुनि दफाराव अरे आगु थांजा सिनि दफाराव संफ्रा कसाय दं जों ताबो मिनिस्ट्रियाव दङ रेवती बाबु दङ दिल्लीयाव नरम फाइदि सासे संगिदिजोंनो सिनि दफानि बागै जों थमा खायना नांला नरम फाइदि समाय मालाय फाइदि समाय आसु फाइदि 정몽이 여기도 진이도판이 여기도 없어 저 단자카에 무바가라니 야 미싱티카에 정로 같은 거에 단자 무바가라니 뭐 단자 무바가라고 진이 뭐또 바로 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단자가 소름 담아 진이도 하나 하고 있는 거예요 진이도 밥 부위에 가서 하고 있는 것도 나오고 저 살면은 저 누구 하실 뺏어 좀 타고 저 politik 사회로 정타고 진이 덮어라 마사야 마누야 너그루 띠그루 후그루 나무도 먹을 못 띠그라였어 나무도 저 너락군에 무슨 데 차 너락성을 차이저리디 너락성을 파리디 진이 덮어리 버게 너락 사고 막아라 쇼고 사고 땅에 너락 사고 땅에 뒤낭이 있잖아 나고 진이 나락 원래 뻔히 동해로 বড় ফেরাং কসানো নরক চিনি দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা তব বিশেষ করে চিনি চেরার আলি বসানি বসাপতিনি কম সাইল সামজর বিসিঙ্গ হামিয়া দিগে থামি দফ ও দফা ভাইগে মথাইছিনাই বেলাই সায়া দিগি থাম দফা 또 벌만 한 뒤도 가서 지리처럼 시골처럼 모노스 막 가수는 모노스 막 아고만은 야고마여 정성을 맡아마요 지니세로 지니 버서부디로 지니 넥세로 선제 다함 마다보는 말은 원래 뭐 이소지 세마주 무슨 까지로 drugs addicted 거 저간에 뭐 저는 여기 물이 pasar pang sohor tahu ya pek baik komplit macam antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me kendo moni lagi beri pasar mulai kau moni se maka suara nor ni bising tikri nor 5 cuma saya sendiri
chini do phana bagai chung tam phana nang school boy school tam phana nang bo college tam phana nang bo professor dormo nang 10 বছর বই আফুগিত ট্রান্সফার জাথা bo professor yawa bilunia transfer জাথা mo sumai male phedi chung joto solution khanai অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाब करतो जों मनो नाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदर नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामारि माथुला दिनै कोनो दिनाव नि आखाय जों महाराज बाय दिगा आथुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना आथुबिखा गय सना सुजुबिखा गय बेले बेले नरक हामारि कारण दिनै महाराज बनाय दिनै दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दफानि बागै बहने जे थाइबाचा थाइगलांनाय समाव जों बनाय दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बमाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासाय अ यासिंगाय फाइमनो दसा यासिंगाय देव फाइमिया जों गदेव बमाय जों थांचा गाय जों केमो हुसुर नांला हामाय बागै नांगौ बेले बेले हामाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि प्रसापति लावनाय बागै चिनि चेराय खानाय बागै जों आरो फरायसा चेराय बुंखायो सार चिनि सर जों फरायनो सामुआ हानाय इहा सभा सिखायनाय आरो उसवा सिनि बागै सभा खायना नांबा दा गुबुननि बागै सभा खायो उसवा सिनि बागै सभा खायना नांगा आं जलनि सागा आरो सभा खायना थानि खायना दाबो खायो दा खायो उसवा सिनि बागै सभा खायना नांगा उसवा सिनि already processing dulu. Yang cukup proses di tahap scholarship maya. Anak cukup tahu saya saat coba kaya. Scholarship ni bagi kuno coba kaya lalu. Mulai cinta lebih orang asuk kau masa. Tan lebih asuk kau masa nggak ada. Kaisa usulan ani besar betul besar ni sama nongla. Bos awasar scholarship ni coba sih kaya lalu. Asal coba tak ada nak kaya lah. Coba tak kemudian coba kaya. Jangan kaya nama ni coba kaya. কিন্তু স্কলারশিপ বাগৈ রক্ত সভা ফেলে লগা ননি যে স্টুডেন্ট বাগৈ যে কোন নরমুখরা হোস্টেল লগ উমাগাথং থং বজুং থং জম্পুং থং তাকারজলাং থং সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন মধ্যে আমরা সাইয়াগো আং প্রথম থাংনাই খিদাই নকশি থাংনাই ছদিমা নকশি থাংনাই ঠিক জাতং ঠিক জাতং হই অনেক জায়গা বলি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরকার করে বহাইগে বহু জায়গা খিচাই নগর থাকমানা বাহাইগে সেদিন নগর থাকমানা 12 পরিমাণে পুলিশিং লাং থাকো 1 2 পরিমাণে বহাইছে দরকার করে পুরো বথাই মানে তুই থাকো কিন্তু 11 12 পরিমাণে বাহাইগে থাকমানা আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল থাকমানা লগে লগে ang turunnya surkai orang itu sabta saya masih bisa kai mana lain kai dulu horti bro mantri saja pada busai mana ini ani PG 2 জন lagi ang নিজে উস্কুটার চালাবে উমাকান তো বর্ষণ অথবা নাইলানি ভাবে কারণ Tiasa baik dari mereka yang pemilih sampai dari semua bahasa kamu yang lagi mai. Bijak orang asal dia semua, tapi angin sempat saya urut di sana yang kamu lagi. Kalau mau buat pasta yang orang tu kamu, cek saja boleh. Ani itu ani putih kai poro kesai itu. Bahasa aku gumenya. Ciri itu apa poro kesai itu apa putih itu apa aku bilang itu. Ciri itu apa tanah aku gumenya. Orang lain ni bagus. Apa yang bagaimana? নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি প্রসাপতি রং নিজেনি প্রসাপতি হাই খাই আগামী দিননি বড় বড় কাহাম খাই বড়নি যে পড়াশোনা খাইমানে তেও কাহাম খাই চিনি দফানো বড় তেও মুখ গোসাং খাই বাগৈ নরনি বিসিং দেখাই নর সরকারও মাসু বনায় চিনি দফানো মাসু বনায় চুনবো মাসু বনায় তে আং বিসি কক্সাগলা bukannya Allah bela-bela hamba lo tini udah. Ang sekarang isi room keladi, sem tinjon MP tunggu, ang east ni orang west ni tunggu, ada jom tunggu Rajya Sabha.
10 लाख 12 लाख रिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कॉलेज যদি আরো রিখেকে প্রপোজাল পাঠক দিয়ে সিনি ডিপার্টমেন্ট তো হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হলো তো সিনি অফিসার তো all college goes al 1995 al college of fame एमबीबी कॉलेज तब बुझे करो बाबुदन रखा पेছনে কত বাবুদন সো সাপোর্ট না একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দেবো আবো ন্যাচারালি যে 19 কা দফার বেশি যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দেবো আমরে অতি ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক ভাইয়া और एक शासन सालाइते सिनाली आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बिजी थे हो अपन तो ये आंखें चिंता थे मेरे जगह नरो बैंक अवश्य शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बिसी आंदोलन खुलाइए वही सु अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलुमान अब बिसी वांसो करी लगा फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार আমার বাগে और जे लाइब्रेरी तो एडिसिओ আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সাও আমার সামনে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তব আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা বংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম সাইবন जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबोगा एमेन्डमेंट तो लागो न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबोनि उकला खारि होय जेटा काबुक न जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरा नांगौ दिल्ली बायजों कक सना नांगौ आबोनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিনি 3 টায়ার সিস্টেম করি और যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স এ সাইমন বাবুদন তো পলিটিক্যাল সায়েন্স এ পিএইচডি বো খাইয়া যে চিনি এডিসি এরিও 3 টায়ার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তো প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই হবে তাও লগে আ কারণে না বিসিনি পড়ে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি খুমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পড়ে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং লাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুমি পেও আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেয়ে অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাইলে রাং খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী সো 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস স্যাংশন বড় দিও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে
তারপরে সে নোংরা মানো আমি এমপিএলএ ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30টা বিধানসভা আং ডাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা গাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই সো যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সম্মাতানাই আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই nung raja ni kusar raja ke ba khalai di tani kama nung abo cengara thungba nayok di part na pa omita boso ni part yakati ni no omita boso ni part angke polisian sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen somas poti susun ka tahu bukan susun ka ni end and object tamo somas poti kebang mah ni papai bolong ni itu impor kita no zat na au kai hala anu ni ko what how women ang bain nagka ano ko na kanya pa no oras ko kisu de borma wo din mani nai ko ta what asik acting kanya guru jeta komita bos pran mono paya aske yung ko kana burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni ko sana rungo joton sana rungo wo khain nai ro khaite kinwa kai komita bos no bolai Tripura Bharatbর্ষ নায়ক নির্বিশেষ পলিটিক্যাল নায়ক নির্বিশেষ দিউটাং লুলুস বাবু মহারাজ বিদ্বিক্রম ni busu botabo a lama hangkai je bororo je leader borongni sacrifice jemon example TUGS 67 phayui 67 68 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরব বাই কক বরমা ফ্রংনাই 16 মারনাই আদে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइभेल रिमाननै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नोगेन्सो बा हरिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 जो आमुनि उलखाय ताइपुं पेरि मालाय दिया हायं टें काय टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटिटिएट हायै ललित देब्रमनि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे जोंनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमैन नो बोथारदो बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसेमालिया हायखायजा हायखायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बेक पावर फायजा gap आउनि ओंखायनो एटिटिएट टाइगार एनएलएफटी होनलायखा होनलायै একটা চিনি বিসিঙ্গ तामसिकामु साजोंनि सिनुल सिकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासि सप्राका এই যে बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि ও दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायै जों ताबु अराय बरैनखा কোনো दिशा करि दिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेकन खायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि को साथाव जे जातनो मुथाना हंखाय तिनि कायसानो लामा स्टेट फुड आ जागा थानसा खायनांखाय जत लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चंदन बाबु अंखरका
ba ang to angkhor jang no ka ama hai kai je leadership lo taw khabak sa khai tai weisa 60 ni disha 60 lama tuesday lama no tai weisa rikhari himlainani abo sibite taw tin tani an tani lok hai kaise socially politically there's a gap untuk mani public law neta ro abo jeng hami thanai taka hamia karon taw dolsa ক্ষমতানি মুহ তোমা বিজেপি নীতি প্রসারক তোমা মথা নীতি প্রসারক তোমা আইপিএফ নীতি প্রসারক ক্ষমতানি মুহ ক্লাই দংগা কর এবং পাবলিক ন যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবো ক্ষমতানি মুহ দং বুবু পাবলিক যারা আইপিএফ টিংগই চেয়ারম্যান তামো 응이 দংনাই র যত দে তাম থিমু বিএনসি চেয়ারম্যান বা গোবাংবা ব্লক লেভেল মান দংনাই বরং ন রাং মানে রাঙ্গ লুক ফুনুগই state food ni bumung no nakol khai taw cholle ngai thik taw chini ko maharaja ni group bomb ti ekta golden opportunity যেটা তেইশ কোনো বেটা লরি নি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদুত দেববর্মন তুমুং আং state food ba tamse grata ti pralen jasa ang compromise khaya ang kuritan sit badanai tai 42টা টোটাল তো চাইয়া नै বর্তমান আমার থেকে ওয়ান টু ইরাগি দं খাই जों একটা কাইসা गेम जों थुङै मांखाम दाव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वान टु गो जों सोशली पलिटिकली जे कैप যত দিন দায়ী সমাজপতির নিবদ্ধই সমাজপতি সুসংকা তাও গুগরান সুসংকা নিনি এম এন্ড অবজেক্ট তাম সমাজপতি गोबां माहनि फाफायु বরং রিংটু বর্ষ সেকা নিনি পরবর্তী স্টেপ তাম এই ইলেকশন নিনি তাম তাম এম এন্ড অবজেক্টিভ সেকা বা ববাই তংলাই লিডার স তাও দাবি জয় হিন্দি বা জগদীশ বাবু হিন্দি চিত্ত বাবু হিন্দি তাও মেবার বাবু হিন্দি যে থানায় রাজান সেকা নং তো 23 কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ যে কম্পিটিশন খাইয়া নাই মানে বিজেপি বাই ni aim and objective nahanung le gereta ti pragenda listing like ko ka thalai boro ko candidate chatak thikya thalai dia tau 3 mas ho dine je bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kaisi paisa yem ka onek tin dine jeng bai agin tsf khainai boni tam nung bonom mulai thikya bolo kai bo thid maya bisi bo TSB khai okay tau chini je maharaja morang bo ki kubuja soi lama o himida boro rang no bicar khai ago oma hai online claim to kali saya au punishment man nung angria phano nung serai phano kusu go tongai bo serai nei no nung jora tau masau anu nung thokok langka itu kali kan itu baik tam sih kamu IPF tidak baik telangi dengan anu kabel ya fatari kan tanda nih bota abo polisi sih anu BJP ko itu tam sih kamu no IPF itu kikau trainer nih amentil sih bolo kai bo ang kaja ke atas tadi itu ang kok kai anu kok kai salia subuh senglia perayaan sopasek borok kaja nih yang nih motha bebe ini bo anu respon lihat di atas tadi go an telepon buya terlia plus bo IPF tiru ko siya atau wiko kali itu ayo enggak ubah jeng lah sotik nama tek mak ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tahu sao ready dong tadi thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan jadi reading lagi tagging lagi public ko tag khaji ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khaji ta khayam lai kita BJP bahain lain kaka BJP khaine ro bo Jharkhand rajo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable tai ladang no bur khable nung khe bukti BJP sla
orang Tibralen sana ya, belai kok jadi gono nama enggak sini doa. Sabda angkai barbar tu, apa asong kaya, mana oma hai tu mungkai jeng sabda orang 0 ni kanai. Tahu de record tu mana de horizontal angker mana, pamu tiap hari joto entire joto angle tin borok kayu, daily kau. Tam napai, sidin nawo, parliament sidin nawo, রেশন কার্ড নাও আধার কার্ড নাও ব্যাংক খাইও এবং বাংলাদেশে তংলাই নঙ্গো তাও বঙ্গের রেশন কার্ড এবং বঙ্গ ভুটানি বুং কাটা বাহাইkai নং বুং পান বাইমানো বাহাইkai নং থেনাই থেনানি কাইসা লামা স্টেট এডিসি এবং আং মানসুগো স্টেট হলো কাসনা বগৈ হাই দিল্লি লেভেল ইয়াক রেখা তিব্রানো কুনিনো তিব্রানো আলাদা রাজ্য cuma kuni IPF ini proof cuma tahu mortali proof birat jagrika heno teno prokare nongi alada raju dabi no kahlui denai dekata sukses kamu sekarang komas positif no respon no kale nini ngole tamu lenung bon kanya nang ning sama anak sui musuh buat mereka. Positif se respon ke bunda bi positif. Kita tertib lah. Tu ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura. Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jeng survive kini. Ek masuk lama survive kini. State Kita tahu kesar mazar sosial media rodo, de ko kasih tomani. Edisi no supaya ni, edisi nangya Tripura, edisi supaya nang ini ama hake kebang ma 100% bising no je sosial media rago paye sai tomani. Apa le ni bobo hai kyo mungkin, bobo hai wan semua. Jeng supaya ni mungkin apa no? Borok heno, deno borok kare. Supaya naik, bukti supaya tahu sini atai tak konstitusi dong, dontu de kota, konstitusi abu terus fungsi nini nutun bazar malbas fungsi Bichandra Monu fungsi ungkoni ta Monu ni yang samonu ro. Je tabu samonu temen tamu kokono Pailengta tak kisah Kancunpur Masmara ayanti habib nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi khasi mani hai imam korma hai tanai salta awa hai ke bor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau borong mayar ro habi jong Bukung cepen na boy kok borong mayar gua habi tonggo ebong ini estin puta borong naik tong mostly oto so movement to kre oro sab khai movement to khai je kok borong sanai ro borka movement khai bolong kurbo ko layo je kurbo ko layo ta pheni ke tai tong kai omo hai uni to enga omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotor islam febru khai wa hulika blai nei bekas rika nai o dofa ni neng omilo de bormo ba kanai neng robi bukan ang bukan lai ani ku sabti pusu bora itu kan oh dofa kamakato oh din kainai sita kai jora tong tabu Nanti jora tong polisi mana? Kebang ma salai tong mau tadi bising pe ma bahara bising di bising samudra ni bising samudra kotor parenggai tirukungo thangi sobeika kita mau tadi jetiman apa hake kebang ma kok salai tong mani tirukungana o sobeika mane tirukungana sobe tamono tlangi thangi tirukungana sobeika tamono sanani bagai borok thangi tirukungana sobeika tamono bujirna nai logrokno tangi apono serai ke public news kan tu buzagia bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচিলাই লাইজাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব
gose jinmani nayok kaise takmo bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai ko gose tlana nangmani asikai dingbo kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lang honi sana rongo joton sana rongo bo khai nayok kaise jinwa kai Amitabh Bachchan bolai thangkamu ang sau bolai thangkamu Amitabh Bachchan bono paigla kamu takai Amitabh Bachchan ni sai lajak ko Tripura bo Bharatbosho nayok ni bising political nayok bising ti tau Kudut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo bo hai kereng kereng ebong chini puma botol buri botol logo au bolto buri roba kablai jau ungkuli jau kentu salsa nini sadana ni busa nini sadani busa tai wese kama purkai nung tamu nai nung ruja khai mano engko pani sagoro buta suru bisu di no mama kan kablai no kebal baru tika baik abono rok khak lainnya kai kan lama kai alada rajo kai humtong kai jotono tong thor maki di nai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক কুয়া বুই বড় থর মাটি তানি বাগৈ বিন থানি হুম দং ও হুম ইয়াগনা না বাগৈছে স্টেট থানো আপসে বুঝিলে আছি বড় তাম বাঙালি কিন হান তাম বাঙালি তাম খাই তাম খা ইন্টারলোকেটার রাঙ্কাম constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari jongler no. Paruni 2-3 direct sadi. Tam ngabo khari thang bayang go. Tang ini ai khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution solution noi nang sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi. Omit sana salida mudin sadi jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai bor thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni seng sabda punung jangai agartala ni museum aro na singtonglai tini cipem no ma sabda cipem bisingo sable tamsa Cikon sarajo baike bangnai ang cipem no busingo cikon sarajo lokho bora hap tong phaikai nang salsa da pursiban khajan nang jo to cipem leader of tibrasa cipem leader of DNP ro khaja khana ka se khanaya ko nang radalo sajata da nang sajata ni sajata nang sataka asu lokho bora phai tong ni obole tai chalia bang na cái chừng bang na mà nó cái thằng nào chỉ con thơ đại dương bang này ấy aku tuh dukung kinaro di promote ni timan aku tunggu bawa kinu tuy cùng kinaro মানে তো ডিমান্ড cùng kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সবতে থামনে টিপ্রানো Bangnani riyan ni sabuang tik abo anak tasingon phong kro tutna nai thega da tamna ni hindi dibo tiprano bagyan ebong bin bai progabo saka tiprano bagyan ei mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abo suban tudi nini halia nini khorokstani Tripura tani habulia tahu orang ini rasdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggal, pasta seat saja, appointment ni. Ekta seat langgai, tay baki, cahaya ulut langgu. General, tay seat langgai, general. ST pasta वो दु ekta फक लाई हम ले आबो खाया. 10टा seat tunggu, artang khai, puile ekta langgai. General, tay general ekta langgai, tay general ekta এক লগে 10টা লাগে একটা ফক পুটাক লাই নাই আম টিকে খাইমাং চিনি পুটানো বাইনো নির্মূল খাইছি বাতাবো
Tuma CPM namalo, tuma tabu BJP namalo. Bahike yongnai, mos sadi. Sung tabu boyo sung tongkat tuinya ni ba, kok tayo jo bis tongan abu nule norong ni jini generation tamnai, cinta kaji, bathroom tabandi, ebong ei pulainya ni, tongannya ni, obo kaisan kono tendensi na yakaredi. Ang bumugara mo onur kayo, ebong sekango IPFT purbo ongka, pula cito TSP klaimani, SRO bin dol buzaka IPFT robai, ebong anggo pratibat kacini, lepungawo buzaka, andol masa tubuh tiga, buzaka yak. Klaiman tendensi bat lagi, tuma IPFT, tuma mota, kita kan uskan ini, bulat pula yang mana tak kaji, awak kita sen lagi. Ko tiger bong lagi kan? Ko bong kah? Kamu pun? NLFT, lu kamu dah yang mana ke? Abono tapok di, nun borong ni, angko ayah wajah ni sawo nun, borong ni, oke ni sindul nun sekaka, buma kaham ni, mukti kiklai kya, bufa kaham ni. Kaklam dulu luka, kolai mati, kaya gay kaimani, nonggo mahabia, neng kaya, tapok dia bo, kaya to, isho, salta bisa kainai, punishment neng manai, angseraya, nono, isho koman kai, kenu nini je, koti polo neng yogla manai, isho nono komakai, jeng kaiman, to angsuri bo isho bono komakai, anda nengai wajah, angtam nengai wajah kaba. Di Berlin sandai yang keba, tahu ka mas hajiri tahu aku kok, jono ring iklan bekwa, IPFT di Berlin di sana bising, nung kaji sampainya faidi matang apa, amos horor mana tangka, ulo kedap bino tangka. Tapi bisa, ayo cito site tangka aku baik, rada baik, dapat nak faidi, dan di Berlin kira datang aja ni, tangka. Kisi ya tongka suku, kayaknya kisah kan lo faidi ka. Orang-orang hasuk dah, ani beri cancer ni hasuk dah, mok dah, cici, ini cici ya tu last stage ini ni, baru so, anu bokiri, tak kau dah cici, nanti saya pun luang jauh kah, niya batu, niya ko batu ini kan, pun dah kerja no, angkam orang naik kerja, Jepin ada no, seng state pun nanggung mana, seng state pun dudi. Teng kemabannya ke mana angtam on naik kerja, awang awani kau, raja ni cici nomor awani kau. Okay, angba arwasa ke, bui butong le BJP waisa, anto BJP tanya ko, Kongres tanya ko, CPM tanya ko, bui to BJP bertangka, Kongres bertang baca, tangka le kau bangun sudah parti, waisa Kongres, waisa BJP, waisa Hai, waisa ini kau le antunya ko, anto tini dola, di Berlin dah bino ya hari pun jaga putih dah. Ang obos tahu sahu seng tidak ko satari ko tangka marso ani buri hospital ano telpon kairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang ko flight ticket kaima payo ano koroni tadi dui jaira darang subabu daya ani baki jai akema কিন্তু আমি বুড়ি ঠিক আছে এবং থানায় 23 দিল্লি থাকা অপারেশন খাইজা ক্যান্সার হাসপাতাল আন কিবিকলাং দিল্লি ওয়াও 23 আগস্ট তাম খাইনাই আং তাম অপরাধ খাই দফানি বাকি আং তাম অপরাধ খাই আং তাম আন দফানো বাংসিং আং অপরাধ খাইমা দখাই আনো ফাই ন ফুড খাইবাই যাই আং সাইতো আং ফুরি পুরো সাইতো জিছনো নং আনো প্লানসিদি ani pat pupulung kena, amun bagi nanti ni hai tiya, ang tahu, am tik saya tunggu, tahu ang suri tunggu, kenang tahu apa kerja, apa sampai ni kuisung, ebang public mau masuk, tahu seng telu kerja, sar kaya neng baik, enggak nor keti nor buru kaya ni ta, kaya ta, kan nor bau kumpulan tham cia sukla ni aro, ada keti jong lasa, nor prem kumpulan tham cia keti jong la. Oh ni ko sinusorar thanai kisokan to na thanai ala kuti tongo nung yang ko thanai di thanai ang mai monor phainya ane ro ban phake rang rani ba dili thanani tada rani pati khani na am sing nai buru phainya phayata ngai tham lu dikhai
사보는 또 이제 가이나 개보세 야공 배라네 나야 바제 티브라 사는 ang abon nor barbon media no tata nor go ja to some extent je kisapon ingke apan choli phari khalelenu iko uttur andhra pradesh meta ramaro tau tabi khalel tum tau tin telangana telangana tung paikha uttur andhra pradesh tau lai gobang macam message pe tau lai 24 ta rajyo sanai total aro sabo taya khalai 산이 동 농아로 보러 그리파노 거르세만 산이 바바 रामकृष्ण तो मुंते साका NC लीडर का मंत्री का मेबार मंत्री का नों तिब्रालेन बियांगा का सादकला इतकम साना जोबा जोबा तबो तब केमु करो कांतापुरी रो ताई पाता दोल मिली तबो मूवमेंट लाइन नि इवन गुरुखार को बरोबर जों खाइतां खालामनो गावखौ तिब्रालेन बहा ग्रेटा तिब्रालेन बक्रिजा तिब्रालेन बक्रिजा ओंखाय उसिगां आं बाय सादा गुबा थाइनि आं बाय सादा बरता लिडार बक्तिदार का जों तिब्रालेन याखाया याखाया के फारि ता थानायता नों तुमु तिब्रालेन न जत्न आव ओंखाय थाना नोंनि को बथाव मुभमेन्ट आं जाय नैता नों मुथा खबिया न नों मुभमेन्ट तो जय नाय रिं डिस्ट्रिक्ट न खाइनाय खालायमा खालामनाय नों राजा तो ताबो हयतो 50 का निन तो बयस दं थबलाय नों राजानि गोसा राजांखे बा खालाय दितानि तामा नोंगाबो उनखौ चेंगरा थंबा नायकनि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति निनो अमिताभ बच्चननि पाट आंखे पजिशन सबो निनो अमिताभ बच्चन बन गोबां मानु खाथों आंखे तावनि दिनेश बाबु तो अनेक सेब्राका जेता आगिनि खुथाय तांका निनि ताबो उनको सीएम रो borok tahu sama berak lu tangka tam ni singkhnau ko gari bu dami gari payo samo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo to nai hasit to nai no kurui hu kurui mai mataya triman nang ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bagi nang mansuja tampai tam gari pai kalai Agi rada sonon songai kai pingi rada bam songai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang matun tikna da an sayaku ulo sawan kade mo haikai kung itu gaya jaga paibi serai rok siklar ko jaga paibi tiprasan ini phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arbo 21 jona borok pi khaijaka ajagawo chairman kasam menteri Rampur Jomatia MLA kasam otul debar manutui kai kabama professor headmaster writers manutui khaijaka kintu ajagawo ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro Ruji Deborma Vikas Rai Deborma no Kumar Songro khobjaglia awa ke je ko kasai tomani tabu ke talke abono to khaja nai to kebo ke social media ra je mu to ai Devanagari no khane bagi awa ke state government movement khai to process khai to bo bai phirok mungni ni Devanagari khlainani mane no noro komori thangbai sidi jung komor sidi no tau tam thibi mu Rampur bawo jung komor sidi no tau budulen nung khnapla nung agi tam khai tong jung 68 jo tiese mungi je ruman horok dabi khai phai tau asik dora phai khemani nung tam khai tong agi tini ke BJP phai o BJP ki 06 sarkar to tong no CPM to tong kha gari khable pabitra sarkar ni bu phai khable ko borong no recommendation ma khai kinable tabung nung khai joto basi bui je Devanagari hamdani no tlang thagata manane puppet they are all are puppet sabne puppet buni tofani puppet tai bo to sai tong sa ti ko pa tamjani abu ke dor mo ko khan 25 tarik khai tam jani khoyo na nei nung tai tam man da ti chana asu missionary school kholo kai purkai
ang diliwo sasaman kable aro kaje hindu sabaw nang mataka ano ang thakata ai je tibralen tei ang gorong thaka tini aro missionary phaisika norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho chini tripura hasu habungo nor tam khai to oro diliwo khai nor english medium poribu ko ta ko log du khai poribu kabang capital khai poribu nor english medium जों बुफुर फाइटिनारो आफ्टर 80 नि उलो सेटिनारो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप मुले आबुन उलो रक काम फाइतो एबं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खाइनां जे देबनागिरि खाइना नि जे बाथरूम बारि दंने रङ जों प्रतिबाद खाइनां तांगे प्रतिबाद खाइनां मेन्टली एबं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बररङ अबरङ जों socially, politically, borong no isolation maklainya, isolated maklainya. Angkai good, mane Roman script ni tabiwa ang समर्थन खायो तामनि बागै तान बाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदो तक बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि tök ke torsuras tu ko tuk ani tipra ko bikiti ngi nang wawan so musa mo akar mo saikat sa masa musadi udang kebang matai utang tu pasal bija amro nang karekan khalilasa ebong dara bathong bar tongnai roman skribai are demnagiri bai bathong bar tongnai demnagiri tau tai sa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asuk সারা ত্রিপুরাও ইভেন গভর্নমেন্ট পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো আরো ডেভেলপমেন্ট দেখা পাহাড় কাইজো সানাক করিতা এবং আসুক তরের যে রোমান স্কুল বাই যে সুনমি জমি যে অ্যাডভান্স দংনা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তের নদিসে কতগুলি রহনা নাই বলে গাই ওর সারিতা আগর তলাবো নরবো কে দেবনাগিরি ফাইটিনি ছাত্তা বুইনো দেবনাগিরি যেহেতু কোনে সংস্কৃতি হর দেববাসা ফাইবেনি নি সারিতা ও তামিলনো সাহড়ি ও কেরালিয়ানো সারি দেববাসা যতন দেবনাগিরি মাত নাই নয় সারি সারিতা কায় আপনি কে এক যুগে যত সারা ভারতবর্ষ দেবনাগিরি শ্রেণী মা সারি যেন তাই চিংনা চিংকাই ও গাদার খাই ও মূর্খ রোগাই ও মূর্খ জাতি রোগাই অমতিকে তাও থুংনানি নাই আবো প্রতিবাদ মা খাই নাই এবং তাও বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা লুটিনা বাকি চেষ্টা খাইনাই এবং जों नायसम्मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पार्कना बागैदा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय এবং देबनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम ब्ला बांला चाव मैया अनेक आगो खांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देबनागिरि फायबाता ता बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गहियाता आब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बुलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक सा इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेक्रेटारिएट जतन बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बाद खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजा कामान कादे म हायखे जों दायख'लिया प्रतिबादि माखायनो सिक्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जतन एजुकेशनली जों तावने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इंजिनियर फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामाखै ततन थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौनो जुडिशियल सिक्टिफुल पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट
5 জন আর দিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতারও নর বিধানসভা তাম থাইক বুকুদা মুকুবিত 13 জন এমএলএ বুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরিন্তি ফাম ফাইট লাইরিগার তানর খালায়াবলাবো তাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি ওই সরকার খানানি খানাবো ওয়াইটা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গিত কাদে তা থকবি নরক আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकबि थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याकुं टाकानि दखानाव आर सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes
of development has to be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় লজ্জা পেন সেলটা উনি সময়টা খরচ এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइट खायनायनि फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायथिना बाबु बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनायनि फाफाया हाया बुंदे गैसाबो खायदेना दा नगेन फाइटा बिए पास साख्रि खालायलिया दा सामा साख्रि याखारखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा साख्रि याखारखा दा बिजय साख्रि खालायलिया ओमियो साख्रि खालायलिया ताव जगदी खालायलिया दारती साख्रि याखारखा दासुजु साख्रि याखारखा उ दारतीन्द्र सं साख्रि खालायलिया खायबे केबला ताबो आप बेसनो तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ताल 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसारनि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजाक एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दक हामथानन बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायनन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओबो वानसुमंगो आं बरंनाव वानसुमंखाय बर सेल्टार बायखा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खुब खाब जंगानि he can do something for the people of Tibrasa কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলৌ উপলৌ মানসি খাবো আমতি চেরেরো কাম কাম টংমাটা তা খরচুন খাবা রাজানি উপলৌ খিমিয়া যতনা রাজানি উপলৌ 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 মহিমা টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেবল তো এমএলএ বো মামাইয়া হ্যাঁ ওয়ান সুমাইয়া বড় এমএলএ খাবদা ফাইটার বড় এমএলএ জানখা उनखायाखै खरचा विधानसभा आगे थर बुरी बेचे बामसर नामल विधानसभा काबरी दं हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया राव कुमारिया এই বড় आगे काबरी दं ताबु तामन नंखायाबा निन्थ जतन एभ्रिथिं you have everything you can do something for the interest of the Tibrasa manble hayam Faya, nek borong naki ang sung sapasana maya. Sel internet nang fay kese jaga sampai nai. Fay bay di ang koboku. Mayang lang borong fayan. Salta kentu tam sewa bomolo hoki klay purule makapur bay nai. A bomolo hoki klay na bagay tabu hayang itu.
Awak kaya wan teman. Momolo hoki kelainya. Kerang ni momolo hoki kelai kai. Kerang makhu mahai. Ti berasa sih lah ro. Educated ro. Kerang ni momolo hoki kelai mahai ngwen. Apur kai. Borok makhap lung bai bini. Yogla. Nokha. Tima tisha. Nobar watui. Nono ringi jongka. Nang tau thui jong di. Kendo phainya nuwa. Tui lo moi thei bai nai no ro. Khumani ke bo bisa saya. Lomkha. Awa hai phai jong bini. আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা নিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tingkai. Sini sumpupa ramai thamjaga norok jaga asubri mo bagai norok lo belai sampai. Karena norok bising tingkai jodoh kisah kaya lo. Politics bising jodoh kisah kaya ya. Norok sino thamja jaga asubri ka. Thasing sini ya boti bangun jisaka. Buni posongo sari tipi bocor pun hino, sah bocor pun hino. Ngaji ni bosong bosong sah ni apa lo cenglo bagi bocor pun hino lagi sudah sudah ikut seleman. Sini tu kalau putih kan bus sini aku iman. Sini tu katakan aku iman ya tu. Buni tu aku iman tak sini tu boleh pasal itu. Cenglo ni bising tikai. Norong kat sini. Untuk kami. Contoh nisai kusuk sahawan mereka kaza. Contoh nisai jumzat go. Cembini serba kentu. Contoh jenis sia. Norok sudah kaya jadi. Sini tu hatau kaya nangai. Sini tu berbukti aku bila nangai. Norok sudah kaya jadi. Contoh jaga sia pun mana. Kentu norok sini tu kami. Belai lampung ni jaga mereka sukses. Belai lampung jaga sukses. Bunyi tu kalau oleh aku sukses. Sini tu kalau sumber pasal itu. Sumtamu ministry tu, rebuti babu tu India, norok faidi, sasusun di sana. Sini tu kalau bagus sumber kaya orang. Norok faidi, sumber malai faidi, sumber asuk faidi. Semua ni logi tu, sini tu kali logi tu masuk. Jom thanca kaya, bukan ni ya bising ti kaya. Semua ni thanca, bukan ni thanca, bukan
저 탄착의 성공당을 지금 또 하나 하고 있는 거예요. 지금 저 부위에다 사고 김에 양도 나오고 저 사이로로 정루고 하실 백사 정탕우 저 politik 사이로로 정탕우 지금 또 바로 마사야 마누야 러브를 띠그를 후크를 아무것도 먹을 목대 그라였어 아무것도 저 너는 무슨 데 차 너는 생각 차이저리 너는 생각 팔리지 지금 또 팔리 먹을 너는 너는 상마 당말 쇼가 상마 당말 너는 상마 당말 지난 있잖아 아버 지기 나랑 콜레스테롤이 동해로 머리 편한 그 사람 너랑 지기 지난이 법이셔 너랑 지니 아가미들이 법이셔 지니 똑같다고 미세스가 지니 있잖아 아니 그 사람이 뭐 사고들이 꽉 사고들을 미친 거 하면 니기는 당했다고 해 오늘 바로 발견 못하고 있으나 내가 있어야 니기 탄다고 가 또 벌만 한 뒤도만 해서 지니처럼 친구처럼 모노스 막 가수는 모노스 막 아고만은 야고마ye 정상 맞다고요 지니처럼 지니 버서부디로 지니 넥세는 선제 다함 마다모노 마노 뭐 이소지 세마주 무슨 까지로 drugs addicted 거 저라니 로기 부리 파사로 방 소하로 거 따오로 거 efek baik kau boleh macam antum cuma celah pasar sini se drugs nala me kendo mone logi beri pasar mulai kau mone se maka sulane noro ni bising tikri noro phaidi cuma saya sendiri sini do pernah bagi cinta punya nama school boy school tam punya nama boy college tam punya nama boy professor dormo nama 10 বছর বই আসুবিত transfer jatha boy professor yang bilunia transfer jatha mulai sumai mulai phedi ছোট সলিউশন খাই অনেক 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाब करतो जों मनो नाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदर नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामानि मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायनो दिगा आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना आसुबिखा गय सुना सुसुबिखा गय बेले बेले नरक हामायो कारण दिनै महाराज नाय दिनै दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दफानि बागै बहरे जे थाइबा जा थाइगलांनाय सौबो जों माने दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जदि यागम लाफाखा बासाय अमा यासिंगाय फाइमोनो दसा यासिंगाय देव फाइमिया जों गदेव बावनाय जों थांजा गाय जों देमो हुसुर हुसुर नांला हामाय बागै नांला बेले बेले हामाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव दिनै फोसाबोति लावनाय बागै दिनै चेलेन्ज खालामनाय बागै जों आरो फरायसा चेलेन्ज बुंखायो सार दिनै समाव जों फरायफायो मुङा हानाय इहा सभा सिखायनाय आरो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांगा आं जयनि सागा आरो सभा खायना थानि खायना दाबो खायो देव खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांगावले उसुआ सिन already processing dulu. Yang cukup proses di tahap uskulah maya. Anak cukup tahu saya saat coba kaya. Uskulah sini pada itu coba kaya lalu. Mulai cinta lebih orang asuk kau masa. Tanda lebih asuk kau masa enggak ada. Kaisa usulan ani besar betul besar ni soman nongla. Bos awasar uskulah sini soba sih kaisa nongla. Asal soba tak ada nak kaya lah. Soba tak kemudian soba kaya. Jangan kaya nama nak soba kaya je. কিন্তু उसको सिले बागै रक्त सभा खेला नया ननि जे स्टुडेन्ट बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल लगो उमागाथं थं बजुं थं जम्पुं थं ताकारजलां थं सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रिया सामियाखौ आं प्रथम थांनाय खिदाय नक्स थांनाय सोदैमा नक्स थांनाय ठीक जाथं ठीक जाथं नै অনেক জায়গা পুলিশ ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা
दरा करे बहाय बवदाना खिथाय न थांमाना बाहाय सति न थांमाना 12 पढ़े पुलिसिंग लांग थांगो 1 2 पढ़े जो बायस दरा करि फन बथाङै मन खुइ थांगो तो 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइमाना आं लगे लगे न जे कोनो हुस्तार खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्शन खायो অর্ডার দিব 7 টাকায় চাই 1 মাসে বেশি করে খাই মারে নাই খাই বলি হল দিব মন্ত্রী থাকে থাকে বুঝাই নাই হলো আরে পিজি দুইজনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্ষণ অথবা নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি মেখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেমানে বসে কামড়ে এলাকা নাই বিজির আসু দিন থাকো তারপরে আমি নিজে পাইছে উৎপত্তি চালু হয়ে আমি থাকলে হয় নববার 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ে আমি তো মানে প্রতীক্ষায় বড় কসাইতো বড় আগুন ঘুমিয়া চিনি তো বড় কসাইতো না ভুলি তো আগুন কি থাকতো চিনি তো তালে আগুন ঘুমিয়া কোন নাই হই হইছে আমি বলে না নরম যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রঙ নিজেই বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় নচল কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাইমনে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখা কসাল খাইয়ে রইল তবে নরমে বিসিং দেখাইয়ে নর সরকারও মাসুব না চিনি দফানো মাসুব না সুন্দর মাসুব না তে আং বিসি কক্সাগলা ববরে আলো বেলায় বেলায় হামবাইলো তিনি উদা आं सेगावना एसि रुम खलायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो एकजन दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं लिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखेके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेज ताबो बुसे करो बाबुदर रखा पेसु तत बाबुदर सो साप्रम ने एग्जाम बसंत त्रिपुरा आ एक बছর পড়েছে সিরি লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দম আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বিসিব যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দম আমরে অতি ত্রিপুরা রুতুক সরকার আনি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन सालाइते चिनाली आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाय बरो आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बेसिक है यो अपनों आंके चिंता करें नहीं जगह नॉर्मल है अवश्य शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बेसी आंदोलन खुलाइए वही जो अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता लो लाभा फुनुमान आरो बेसी वांसन करी दरकार फार्म दरकार इंफ्रास्ट्राक्चर दरकार आमर बागे और जे लाइब्रेरी दंगो एडिसिओ आमर आसगै माने 6 বছর आमर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा गोबां अनुष्ठान खाइजा आमर आइनो दंगै पार्टी नियम दंगै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বড়ক ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতশ্রী একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা অংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম সাইবনো जों যে অর जों সাওসি অর এডিসি जों মাইয়া বা ইয়ে আনি যেটা বুঝি মানি So main JC focus kira nago. Abu ka amendment to lago no.
যেটা जों माइया अनेक समय नांनाय जरा नांनाय आबोनि उग्ला खायो वै जेटा ताबुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस्टिना नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आबोनि बागै आंनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা दलनि आं सभापति तंगुर राज्य आफोर 17টা पॉइंट जों पार्लियामेंटाव ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন तुर हैगा जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बावदर तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइके जे चिनी एडीसी एडीओ 3 टायर सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनी भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म चिनी और बड़ई होबा ताउन बगे आ कारणे बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट चिनी खुमलो एडमिनिस्ट्रेशन होयरा सुननाय दि प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लेनिंग खायो प्लेनिंग खाइमानि पड़े ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लेनिंग खाय बरो एक्शन प्लान अफ दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राग जे पाठगो आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग ताइले रां खर्चा ठीक होंगो आं 100% इनि से यदियो थैनाय राजीव गांधी सो 100 টাকা रहका के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমনকা প্ল্যানিং বেসড सेंक्शन बरगु ताव खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एमपीलेट फान्ड मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 टा असेंबली आनी आं 30 टा विधानसभा आं बाक लाई दिखाइके 10 लाख टाका काई आं थु कारण रिलीज खाइबानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা গলে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকে যে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন मा खालायनाय फलो मा खालायनाय तो जों तावखा सिनि एडिसिओ अमहाय कुनु सिटे सिस्टेम करि बागे जत जागा रांनि सोर्स करिसिन फले अवा आ जागा न जों ताव मिलियो जों जदि हामप्रेनाय उनके अ जागा समातानाय आरो जागा नर इंटेलेक्चुअल लेवल बर आ जागा नर जों गाइड मा खालायनाय नों राजानिखौ सार राजानके बा खालाय दितानि तामान नङाबो जेंगरा थंबा नायक di part napa Amitabh Bachchan di part yakati ni Amitabh Bachchan di part angke polisian sabu ni Amitabh Bachchan ban kebangan khasen समाजपति सुसंका tahu bukan susunka ni end and object tamu समाजपति kebangan ni papai orang ni itu orang kita ni nona zatna au kai kalau yang ni ko ni ko tahu bukan ang baik ni dah nak nak apa no orang produktif itu development वो तीन मनी नाइट होता है वो आशिक एक्टिंग खंजा करो जेटा अमिताभ बच्चन मोनो पाया आस्के युगो कामना बरुंगो किडनी फेल धनी साना बरुंगो तंग लांग धनी को साना रंगो जतन साना रंगो वो खाइ नाइट खाइते किनुआ उनका अमिताभ बच्चन और बोलाई उन त्रिपुरा वो भारतवर्ष नायक नि बिथिं पॉलिटिकल नायक नि टिम तंग गुरु बाबू महाराज बिबिक्रम नि बुसु बताबो आ लामा हंकाय जे बरर जे लिडार बरंनि सेक्रिफाइस जेमन एग्जाम्पल टिउजेस 67 फायै 67 68 69 70 बा 71 72 बा जे रिजार्भ बायमानि आउनि परबती 16 मामानि यागलो nu autonomous nu res muya tanai sakri sanai ebong ruman horobai kok borong ma phnangnai sik sidil marnai ade mantra abono ada taka ada tabui urbo pati matangka abo tabu nujanglia ebong porbotiwo tiuje kongres bai sorkar thangui abo thui thangka je spirit
जातीयतावादीनि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइभेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दानोदेंखो बा हरिनाथ देबबर्माखौ लेंजाखा लेलाखा 88 दं आउनि उलखाय ताइपुं पेरि मालायलिया हायं तें kai tiujes no coalition no sebaina bagai etitiet hayui loli development netrite ebong tabu MLA ang bungkelia pini netrite yukono tiujes no khotom khlaja gobang ma tiujes ni chairman no bathar de bacha ebong tiujes kai no dongse malia hai khaja hai khayui 93 wong kai CPM taisa back power phaiya gap auni wong kai no etiti taiga NLFT nglaika nglayu ekta tini bisingo tamsi kamu sajungni sinul sekaka je thangnai tothakoti to je bolong thanero khakla ni sajala no segi supraka kajang mani lama kasui supraka eji buthalai ni de tendency dosor babune amali abono rigitui phayu sung tabu oroi poroi ka kuno disakri ni tabu leadership dong bisingo jongoni bisingo tau dara kari abono tamang kai ekmatro je leader technique khai nai tamu an object aba angagi ko sathau je jatno muthana hangkai chini kaisano lama state food a jaga thanta khaina kai jo to leader tam to sidamba bong khorka tam kamu dinesh babu bong khorka chondon babu bong khorka ba ang to bong khorjang no ka ama hai kai je leadership lo tam khabak sa kai dai weisa 60 ni disha 60 lama tuesday lama no dai weisa rikhari himlainani abo simite tautin tani antani lok hai kaise socially politically there's a gap untuk mani public law netaro abo jeng hami tanai taka hamia karon tau dolsa khomotani muho toma BJP ni tiprasaro toma mothani tiprasaro toma IPF ni tiprasaro khomotani muho klei tongjak koro ebong public no joton dusia public gogbo tabu khomotani muho tong bubu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnero joto de tam thimu BNC chairman ba kebang ba bolok level man tonglai borong no ran mane rango lup phunugui state food ni bumung no na all khai taw cholle ngai thik taw chini ko maharaja ni group bomb piko ekta golden opportunity যেটা তেইশ কোনো বেটা লরি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং কুড়িটানো সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বুঝাইয়া নেব তুমি আমার থেকে ওয়ান টু রাগি দं খাই जों একটা কাইসা গেম जों তুমি মাংখাম দাও কেনাবো जों হাত ছাড়া आउन बाय आंखाय वानफोरखौ जों ससियेलि पलिटिकेलि जे केप जत दिन दायि समाजपति रंनिबोदय समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट ताम समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप ताम ए इलेक्शन निनि ताम ताम एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार ताव दा बिजय हिंदी বা জগদীশ বাবু হুন্দি চিত্ত বাবু হুন্দি তাও মেবার বাবু হুন্দি যে থানায় রাধান সিংকা নং তো 23 কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ যে কম্পিটিশন খাইয়া নাই মানি বিজেপি বাই নি এম এন্ড অবজেক্ট নাহানুলে গ্রেটারটি প্রেজেন্টা নিশ্চয় কক খালাই বড় ক্যান্ডিডেট সেটা খাইয়া খালাই দিয়ে তাও 3 মাস দিনে দেববর্মানি आजीवन राजा बैठं खाबो आं श्रीराम बाबुनि कक थालिया बो गाइस वाइसे एम खा अनेक खा जिन दिने
जों बाय आगिन TSF फायनाय बनि ताम नों बन मुलाय खायखा बलखाय ब सिट माया बसि ब TSP खायो ओके ताव तिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिदा बर रंनो बिचार खाय आगो अमा हाय अननाय खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंरि आफानो नों सराय आफानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नों नों जरा ताव मा साव आनो नों थकलांखा रोखा नों बेखौ बाय तामसिखौ मु IPF तिराव बाय लाङै नों आनो कागज या फाटारि रोखा थानजा नै बताबो पलिसि आनो BJP को होते तामसिखौ मुनो IPF ति किक आउट ट्रेननि आ मेन्टेलिटि लखाय bo ang khaja atai tadi itu ang kok thai ano kok thai salia subuh sunglia perayaan sopasek borok khaja ne yang ni motha ha bebe ni bo ano respon lia atai tadi go an telepon buya salia plus bo IPF tiru ko che atu kok khali tu ai rok le engkau bai keng na sotik nam sung tek ma ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tau sao ready dong pari thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan pari reading lagi tag lagi public ko tag khai ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khai ta khayam lai kita BJP bahain lain BJP खाने रखो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां ना बोर खाबले नोंखे बुक्ति BJP स्ला और तिब्रालैंड साना गया लाई कक्सादी गन्ना ना चिनी दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायतो मुंखाय जों साबजा और 0 ni tanai tabu de record company de horizontal angkor mani bamo tia hoite dot enter dot engel tin boro kai daily kau tam tabu na phai citizenship nawo permanent citizen nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo ebong bangladesh tongnai ningbo taw bongyoro ration card ebong bong butali kun kata bahai kai pan bai mano bahai kai nang thenani kaisa lama state edisi ebong ang wan sugo state hudo kasna bagai high Delhi level yak rekha tibrano kunino tibrana ala ala judia ni cuma kuni IPF ini proof cuma tahu mothani proof birat yak rekha je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kaslui denai dekata success kamu sekarang komat positif no respon no kale nini ngole tam le nung bon khanya nang nei sabani ano sui musu wat me positif se respon ke buddha bi positif greater tipale 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive kini ek matro lama survive kini state ko Nggak tahu kesar mazar sosial media rogo deko kakai tomani edisi no supaya ni edisi nangya piprawo edisi supaya nangnai ni ama haike गोबां मा wanji koson bisingo je social media rago phai sai tomani apole ni bo bahai kyo ni bo bahai wan tumna जों supaya ni mutu ya pano boro heno teno prokare supaya nai bukti supaya tabu sini atai sta constituency tung don't put de kota a constituency abo terus pungsanai
nini nutun bazar malbasa pung thanai Bichandra Monu pung thanai ungkoni sa monu ni yang sa monu ro je tabu sa monu temon tamu ko kono koilenta takisa Kanchanpur Masmara ayanti habib nono terter sebagai nung mane mukturi tangi kaji mani hai imang koroma hai tanai salta awa hai ke bor sebagai nai khusus unde sabdan unde abang kau borong maya rogo habi tongo bukung cepen na boy kau borong maya rogo habi tongo abang ini estin puta borong nai tongo mostly otoso movement dokere oro sabo kai movement dokai je kau borong sanai ro borka movement kai bolong kurbo kolayo je kurbo kolayo tapi ni kita itu kai omo hai uni tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotor iklan febru kai wah huli kam lai nei bekas lebih kam lai oh dopa ni neng omilo jefru omo ba kanai neng robi bukan ang bukan lai ani ku sabti busu bora itu kam lai oh dopa kamakato oh din kai nai sita kai jora tong tabu नोंजे जरा तम पुलिस माने गोबां मा सालाय दं माने बिसिं दै मा दहरा जों बिसिं दै सालाय समुद्रनि बिसिं समुद्र अदर पारंगै दैरुकुंगो थांनि सौहैया इफ्रामो थाने जे टिमा अब हाके गोबां मा कक सालायै दं माने दैरुकुंगानाव सौहैया माने दैरुकुंगाना सौहै तामनो तलाङै थांनि दैरुकुंगाना सौहैया तामनो साननानै बागै बर' थांनि दैरुकुंगाना सौहैया तामनो बुजिरना नायलो बरकनो tangi apono serai ke public news kan tu buza gya bon ke Amitabh Bachchan ni selai lai jak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok ke chakamu bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai unko se tlana nangmani asikai nung bo kamna borungo kidney fail huni sana borungo tang lang huni ko sana rungo joton sana rungo bo khai nayok ungkai che kinwa ungkai Amitabh Bachchan bolai thangkamu ang sau bolai thangkamu Amitabh Bachchan bono paigla kamu ta khai Amitabh Bachchan ni se lajak ko Tripura bo Bharatbosho nayok ni bising political nayok bising ti tau Kudut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo bohai kereng kereng ebong sini puma botol buri botol logo au botol to buri logo kablai jauh ungkuli jauh kentu salsa nini sadana ni busa nini sadani busa tai se kama purkai nung tamu nai nung rurja khai mano ungko pani sagoro busa suru bisu di no mama kan kablai no kebal baru tiga baik abono rok khak lainnya ini kai kan lama kai alada raja kai humtong kai joton tong thor maki di nai no nung 5,000 borgo mile phandi 3,000 borgo mile phandi tabuk tam sing podi chegi ko kuwa bui bodo thor maki tani bagai bin thani humtong ongkum yagona na bagai se state thano अब से पूजी ले याची बरो तम बांगनी किनहान तम बांगनी तम खाई तम खा इंटर लोकेटर रंग कम constitutional what kind of constitutional reply ready jara tabu bathroom bari jongle no paroni 2-3 direct sali tam ngabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nung biang thang nung khare constitution selection noi nung sai me da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sali Amit Shah salida mudin sali jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai bor thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sing sabda punung jangai agartala ni museum aro na sing tonglai tini cibem no ma sabda cibem bisi mo sable tamsa
চিকনসা রাজ্য বাইকে বাংনায় সিপিএম নো বসঙ্গ চিকনসা রাজ্য লক্ষ লক্ষ বড় হাত দंफायखाय नों सालतारा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडार टिप्रासा सिपिएम लिडार डिएमपि रो खायजा खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बर' फाय दंमोन अबले ताय कालिया बांना हंखाय जों बांना मानोखाय थांनाव सिकनसा रायजो बांनाय tahu tu rukun kinaro di pramot ni diman aku nunggu bang kenu tirukung kinaro মানে তো ডিমান tirukung kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়াং ঠিক আবো আনো তাসিংন ফংফল তুতনানাই থেগা দা তামনানি মিটিংনি বিকো টিপ্রানো বাগ্যান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগ্যা এই মেন্টালিটি You are not now kingdom of Tripura. You are the Praja of Tripura. Democracy neng hai thaka. Neng abu tuan putih. Nini halia, nini korostani Tripura tani habulia. Tahu orai joni razdondo, mandondo, jotono gong yago. Tahu kena dihindak tinggo. Pasta seat paja. Appointment ni. Ekta seat langgai tai baki. Caita ulut langgu. General. Tai geset langai general. ST पास्ता वो एक दफा क्लाइ हमले आबो खाया 10टा सीट दंगो आरो तांखाय पुइले एकटा लांनाय जेनारेल दाइ गयसौ जेनारेल एकटा लांनाय दाइ गयसे जेनारेल एकटा एक लगे 10टा लांगाय एकटा फो कुटा क्लाइनाय आम तिखे खाइमां सिनि कुटानो बायनो निर्मूल खायथि बाताबो तमा सीपीएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों तो ताबो बयस दंखा थैनानि बा कक तायो बिस दंगानो आबो नुले नरंनि जिनि जेनारेशनाव तामनाय चिन्ता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए बुलायनानि तंनायनानि अबो कायसा गनो टेन्डेन्सिनो याकारोदि आं बुंग्रानो अनुरोध खायो एबं सिगाङो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइला चितो टीएसपी खालायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंबो प्रतिबाद खायथिनि लेफुङावो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, burang tiga, ciki sekai dia. Ebong probil kalau ini yang membaca, pulai man tendensi part lagi, tuma IPFT, tuma mota, kita kan uskan ini, pulai nama apa tak lagi, awak kesen lagi, go tiger bungai siapa, go bungka, tam di mana, NLFT. Nu kamu dah omah hake, abono tapok di, nung borong ni, angko ayah payah ni sabu nung, borong ni, oko ni sindul nung sekaka, buma kaham ni, mukti kiklai ja, bufa kaham ni, kaklab dulu luka, kolai mati, kaya gay paimani, nonggo mahabia, nung kaya, tapok dia bo, kaya to, ishor. Salta bisa kaya, punishment neng manai, angseraya, nono, Ishwar command kaya, kenu nini je, roti polo neng yogla manai, Ishwar nono command kaya, jeng kaya man, to angsuri wo Ishwar nono command kaya, anda nengai wisa, angtam nengai wisa kaba, di beralian sandai yang keba, tahu ka, masa jadi tahu aku kok, jono ring iklan bekwa. IPFT Tibraland dia sana bising nung kaji sanpanya faidi matang apa amos sorol mana tangka ulo ke tapi no tangka tapi bisa ayo cito sai tangka ko bai rada bai dapana faidi jeung Tibraland kira tak sana jadi tangka kisi atong hasu kanyo kisong kano faidi ka orono hasu da ani buri cancer ngi hasu da mokda titi ini एकदम last stage ini baru so anu bokiri tak kau pundak sini nanti bisa pun luang jauh kah niya batu niya ko batu ini kan pundak kerja no angtam mau naik kerja jepin nada no seng state pun nanggung mani seng state pun dudi
जों गोमाबायनाय के माने आं ताम अननाय कलिजा आबुं आबानि का राजानि चिठी नमबानि का ओंखाय आंबा आरो वाइसा बयबो दंले बीजेपी वाइसा आं तो बीजेपी थांयाको कांग्रेस थांयाको सीपीएम थांयाको बयथ बीजेपी बो थांका कांग्रेस बो थांबाय क्या थांकाब्ले गोबां जुदा जुदा पार्टी वाइसा कांग्रेस वाइसा बीजेपी वाइसा हाई वाइसा इरै खाब्ले आं तो याको आं तो तिनि जरा टिप्रालेन दाबिनो याखारि उन जागा कुतुइलाको आं अबस ताव सावबो सें दिनोको 7 तारिख को थांका मार्च आनि गुरै हासपातालाव आनो तेलुन खायरो आं थैमा थैजांकाय नोनो आं खबरिया आं खबजागि पाइनाय लगे लगे आं उको फ्लाइट टिकेट खायमा पायो आनो खरंनि कर्मचारी दुई दुई जायरा दारा सुबाबो ताया आनि बाकी जाय हायके मा किन्तु आनि गुरै थैजांका এবং थानाय 23 दिल्ली थांका ऑपरेशन खायजा कैंसर हासपातालाव आं किबिक्लां दिल्लीआव को 23 आगस्ट ताम खायनाय आं ताम अपराध खाय दखानि बागै आं ताम अपराध खाय आं ताम आं दखानाव बांसिन आं अपराध खायमा दंखाय आनो फाइनल फुड खायबायदि फुड खायबायदे आं साइदआव आं सुरिपुरबो साइदआव जिखुनु नों नानो प्लानसिदि आंनि पाट पुपुलुं खाना आमुनि बागै आं दिनै हाय थैया आं सावो आं थै साइदआव दाव आं सुरि दं केन आं दाव अपराध खायदे अब जां दिनै कुइसन एबं पाब्लिक नो मासु ताव जों तेलु गायता सार फाया नों बाय गा नर गति गति नर बुर फायने नि हुता फायाता नर बाबू कुने थांते सुक्लाने आरो गति दंलासा नर ओ प्रेम कुमार थांते गति दंला ओ निनि इको सिनुसरा थांनाय किसोकान्त ना थांनाय आरो गति दंगो नों यांगु को थांनाय एदि थांनाय आं बाय नर फायना आनो रबन फायके रां रनानि बा दिल्ली थानानि दादा रनानि पार्टी खायनो आम थिंनाय उमब्रो फायनाय फायाता ओमफ्राय सावनो दै खायनाय साबोनो दै खायनाय के बसे याकुं बेराने नाया बाके तिब्रा खानो आं आबर नर बारबन मेडियानो थाता नरको जा टू सम एक्सटेंट जे किसापन इनके आवबाइन चली फारि खालेलेनो इको उत्तर आंध्र प्रदेश मेटा रामाराव ताव दाबि खेलेल दं ताव 3 तेलंगाना तेलंगाना दं पैसा उत्तर आंध्र प्रदेश ताव लाय गोबां माथ्रनो मेसेज फैदों ताव लाय 24 ता राज्य थानाय टोटाल आरो साबो ताया गालाय सानि दं नं आरो बर' खरिफानो खरसेमान थानि बाबा रामकृष्ण तमुते साखा एनसी लिडार का मंत्री का मेबार मंत्री का नं तिब्रालेन बियांगा का साजाकला takkan sana coba tabu kamu karo kanta puriro saya pasta dol militau movement saya ini yang lain even gurkhar boro baju jeng kaitan ini tahu to tibralen kota gerata tibralen bekerja mungkin sekarang angway sadang sudah ini yang bekerja korta leader bersih kan jeng tibralen ya kayak tadi Hadita tanay ta nung tumuk tibralen no dotna aw kay tanay nung ko bot hawo movement no ang gain nita nung mutah dia pa no nung movement to doy na ring dis no kay nay climax lang na nung rada to tawo hoyto patuli da ponta ka nin mo to boyes tong ko blay nung rada ni ko sa rada ke ba khalai di tan ni tama nung abo ko cengera thungba nayak di pat na ba Amitabh Bachchan ni pat yakati ni Amitabh Bachchan ni pat angke position sabu ni Amitabh Bachchan ban kabang ban khasen angke taw ni Dinesh Babu to onek sebraka leta gini kutai tangka ni taw ko CM ro bor taw thama berak ru tangka tam ni sing sunau ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai जे तिप्रा सारो जे तिप्रा को पहाड़ तो नाय हाथिक तो नाय नोक कुरुई हुक कुरुई माइ मातया त्रिमानया ताउ केचां बाजार फाइकाय रिजाय तंगला कम्बर तंगला बरं बाखि नों मानसुया तामपाय ताम गारि पाइ कालाय आगे रादा सनन संगे काइफिंगे रादा बा संगाय आ गारि काइनो रक्ताबो एडिसि सालुं माया दा गोबां मान दुर्नीति खाना दा आं सायाकु
ulo sawan kade mo haike ikung itu gaya jaga paibi serai rok siklar bo jaga paibi tiprasan ini pasing tei je kok borok script no tei nai education director ni একটা কমিটি খাইজাকা আর ও 21 জনা borok pi খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান Mantri Rampur Zomatia, MLA Kasam, Otul Debar Manati, like Kabama, Professor, Headmaster, Writers, Take Hajaka. Into Azagawako Kasaito, Tabu, Jacob Brock Movement Kaitomero, maybe some Buskans Haridi Bororo, Rudy Deborma, Bicasa Deborma, no Marsono, Kobzaglia. Our Kiziko Kasaito money. Tabu Katalke, Abono, Klaganito. The cable social media was able to. Devanagari no खाने बागी अब है के स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट खाई तो प्रोसेस खाई तो वो भाई फिर मुंगी नहीं देवनागरी खालायनानि माने नर कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव ताम थिबि मु रामपदबावो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेन नु खुनाब्ला नों आगि तांफाय दं जों 68 जो देशे मुंगि जे रुमान हरब दाबि खाय फाय ताऊ आसिफ द्वारा फाइट खाइमानि नों ताम फाइ दं आगि दिनिखे बीजेपी फाइ ओ बीजेपी की जिरो सै सरकार तो दं सीपीएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि बो फाइखाबले क गरम न रिकमेन्डेशन मा खाइकेनाबले ताबुं नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदानि न tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट Bunyi topani paper. Tapi bawa untuk saya kongsi tiga apa. Tamzani abu kedor mau kau kai. Posisi tadi kai tamzani kau yang ni. Nung tapi tam mandat di sana. Asal missionary school kalau kai ang dulu sasaman kable. Aru kai hindu sabau nang matangka. Ano ang thakata ini di Berlin tu. Ang korong thaka. Ini aru missionary saya sihirka. Norong ni RSS. Ba nong ni Bisho Hindu Poliso chini Tripura hasu hapungo nor tam khai to oro dilio khai nor English medium poribu ko tam log du khai poribu kabang capital khai poribu nor English medium jeng bufur phai chinaro after 80 ni ulo se chinaro missionary school phai le abun system din development le abun ulo rok tam khai to ebong ta gorung sungu omo jeng projibat khai nang जे देवनागरी खाइना नहीं जे बाथरूम बारी दंने रंगो जों प्रतिबाद खाइना तांगे प्रतिबाद खाइना मेंटली एवं जों प्रिपरेशन मानानाय ए जे जोंनो दं सप्लायनाय बरंनो अबरंनो जों सोशली पलिटिकली बरंनो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिवा आं समर्थन खायो तामनि बागै तानबाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึก बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक आनि तिप्रा को बिकिति मगे नों वावानसो मुसा मुआकारमो साइगासा मासा मुसादि udang kebang mata itu anggo pasal bija amro nung karekan khalilasa ebong dara bathong bar tongnai roman script bai are demnagiri bai bathong bar tongnai demnagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripurawo even government porjonto english medium school aro development tengka pahara kaisa sana ko kurita ebong asu serero de roman script bai जे सुनमी जमी जे एडवांस दंगना नंबा सुखलुगै ताइ बायसा सातमुद्रु तेरो नदिसे कतुनि रखना नायबलेंगाय नरो सालिता आगर तलाबो नरबो के देवनागरी फाइदिनि थात्ता बुयो देवनागरी जेतु बेकोनि संस्कृतिनि हर देवबाखा फाइदिनि सालिता उ तामिलनो साहडी उ केरलियानो साली देवबाखा जतन देवनागरी मात सुननाय न साली फालिता काय आपतिखे एक दुके तो सारानि पारुतो देवनागरी सुननि मा थादे जन तांनि सिंगै ओ गानार नो खाय
मूर्ख मूर्ख जाति अमतिके ताव थुंनानै नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा नुतिना बागै चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पारना बागै दा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो हुसमांनाय एवं देवनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम बांला ताव मैया अनेक आगो खांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागिरि फायबाता ता बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गहियाता आब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बुलुंनाय अमो रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक सा इंडिया गवर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बात खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजागामान कादे म हायखाय जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तन एजुकेशनल जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामा गैया ततन थानाय 10 बছर आरो 5 बছर तावथिकमनो जुडिशियल सिक्टिफुल पोस्ट रिलिया सरस्वती प्रसानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसिबो आबो राइट टू इनफरमेशन कारिता ताव जारा चिनि एमएलए बिरुद्ध जेल नेतार नर विधानसभा काम हैको बुकुदा मुकुबितो 13 जना एमएलए बुकुदा मुकुबितो अन्तत तागिरिन्ति फम फाइट लायरिगा तानर खालायाब्लाबो दाम खालाय खोनामान तो साइनिया वाइथ बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइथ हायिंनै खोनाबो साइनिया बुदारा थाङै दं कादे ताथकति नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवान किन्तु ताथकति थकखाय सालता नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताका नि दखानो आर सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution
between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइखायनो फाफायगा बा खरचा एमए कम फाफायगा आं देखायनो बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइखायनो फाफायगा फाया गुले गैसाबो खायजेन दा नगेन फाइजा बिए पास चाकरि खालायलिया दा सामा चाकरि याखारखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा चाकरि याखारखा दा बिजय चाकरि खालायलिया अमियो चाकरि खालायलिया
tahu johori do khlailia daroti chakri jakan kha 10 kujo chakri jakan kha u darotin rosong chakri khlailia khaibe kebla Tahu update itu tangga. Tahu je e generation tahu up to 2023. Aja kau kebang macam ni di perasaan orang ni bising kau kebang macam educated kan dia pass MA pass PhD kerja LLB korija robo tu. Tamu karon tamu ni bagai dok ham thanan bagai political je power no entertain khanyan bagai tamu bagai phayana. Bobo hai ni abo hai obo wan sumung. ang porong no wan sumang kai porong shelter baca ang kaisa bung kaya bo dilik khai tung ang mono khu khap jongani he can do something for the people of Tibrasa কিন্তু নাই dai mani bo radani uplo mang khapung amti cerero kam tong mata ta khrosun khaba radani uplo khimia jotona radani uplo mungkin to some extent mana kebu to emil bo mama kya ha wan sumaya bororo emil kam da fighter bororo emil jangka khaya le परत विधानसभा आगे थोड़ा बुरी बेचे बामतरो नामलो विधानसभा काबरी तो हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया रति मोहन जमातिया द्राव कुमारिया এই বড় আগে কাবরি তো তাবু তামুন ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা মানলে ফায়া Nek borong no kian jeng sopasana maya. Sel internet nang phai ke jaga sopai nai. Phai bai di ang kobo. Mayang la borong phai n salta kentu tam se bomolo hoki klai purule makhapung bai nai. A bomolo hoki klai bagai tabu phai ngi to. Aw khai ang wan thumai. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai khai, kerang makhu mahai. Di prasa sik la ro. Mui educated ro kerang ni bomolo hoki klai ma hai ngwen apur kai borok ma khapung bai ni yogla nokha tima tisha nobar watui nono ringi jongka nang tau thui jong ni kendo phainya nuwa tui lo moi thit bai nai no ro khumani ke bo bisas ya lomkha abo hai phai jong Srangshaldiपर दामनै तामा जरा चाम्पा आवार आमसायो रेणुकुमार देबबर्मानि तंथाइनगो आईपीएफटी पार्टीनि बखाक्तै काइसा लामसुकमा पान्दा संखा जाखा पान्दाव फाइमानजाखा सेन्ट्रल कमिटी एजीएस ते तुलाशिकर ब्लक बीएससी चेयरमैन प्रदीप देबबर्मा सेन्ट्रल कमिटी एजीएस बबेश देबबर्मा सेन्ट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी रथीन्द्र देबबर्मानो खोबै कुबुनि असमारक अ पान्दाव 6 नुखुनि 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borokno botoli bana yafari lamsogui naharka Central Committee AGS Pradip Deborma ti Central Committee AGS Bobesh Deborma anguni subjane hoite ain dikhate ngai dikhema pore khaino taboi ko bobagrani dol phake ango nita kita mathan na rejeni bijaya bo yakaro phake ngaro boban ta mothonta motha ta pore ke kono ana kono maisho malia rok senior hisabe kono maisho malia ga na semana meeting kana hino dikram dorma nang party ke kono chugu non kundra kana ya na dikram dorma ha apa dan buka kamu di tangga dukun suka gawan parikha antau tabo IPFT BJP to bagi government bato tongo ngaro nang thangki na hina hamda ke phike asuna hambai ni kaisa sampah haur area tahap usul Renukumar Noko ini di Brahmathani 6 family osis butha 29 butha di Brahmatha TNP party ya kawai ini IPF party no hamza koi poro ini IPF tiwo sung borom dioi IPF party ko tung no borom dioi kisai na haka bomo Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference holo Hangkor Achufang Joyjep Deborma Social Welfare Day Social Education Tangpetini Director Ismita Mall MS ni Manjakumba
Social welfare day social education tangbetini BRI organization by Shongkasar scheme day program na tuye kaisa workshop Shongkasakha o workshop of hai manjakha kaini Hangkoni municipal council chairman social welfare day social education betini officers Anganwadi supervisor no khobe dalbital tangbetini officers ro hai manjakha ডিরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য। তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে। তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি, তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে। তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে। তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে, যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা, এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে, সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে, ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন ও মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैखायो जिनि जों बुबाग्रा बाय थांजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिं फै जत किछु खाइयो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइयो नरक जोंनो थांजा जागा आसुग्रिखा थासिं जिनि प्रतिभाबो जि थाखा
Buni posongo sani tiffin botol puno hino sa botol puno hino ngaji posongo sing sani ya puno sing bami botol puno hino lagi sing asu lagi kok seleman sini to hono putih kan bus sini aku iman sini to katawe aku iman ya to buni to ha aku iman ka sini to ha bora kasai to 정말 미비심띠게 너랑 같이 오도하니 저토니 사이 구속 사도원으로 가자 저토니 사이 인사 거 정민이 썰마로 견도 정 저토니 시야 너랑 저는 가이드라인이지 신이도 갔다고 패러나나이 신이도 어떻게 하고 일어나나이 너랑 저는 가이드라인이지 좀 자가 시야 풀어가노 근데 너는 시 도파니 배는 난뿐만이 사람으로 가속사 배는 난뿐만 자가 속사 문이 도파니 오래 하고 그 평자 시 도파니 성부로 가사이도 성타고 미니스트리 또 레고티 바보 또 딜리오 너는 파이디 사수성 딜리스노 시 도파니 뭐 성투마 파이라는 거지 너는 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기 또 진이 또 파이 여기 또 없어 저 단자 파이 무방하니 야 미싱티 파이 정말 정말의 단자 무방하니 뭐 단자 무방하고 진이 뭐또 파는 떠나고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단자의 성공 담아 진이 또 하고 그러나요 진이 또 파 부에 가서 하고 기면 또 나오고 정 살면은 정 누구 하수력 변사 정 타고 정 политik 살면은 정 타고 진이 덮어라 마사야 마누야 너구르 띠구르 후구르 아무것도 먹을 목대 그라였어 아무것도 정 너는 무슨 데 차 너는 정말 차이저리 너는 정말 팔리지 진이 덮어리 먹에 너는 상마 당나이 쇼고 상마 당나이 너는 상마 당나이 태양이 있잖아 아버지이 나랑 콜레스테롤이 동해로 뭐로 편한 그 사람 너랑 지니 디랑이 범이셔 너랑 지니 아가미디니 범이셔 지니 동파다고 미세스가 지니 있잖아 아니 그 사람이 뭐 사부티니 뻥뻥 사오더라 미친 거 하면 니가 당했다고 해 오늘 바로 바이게 못하고 하시나 Belai saya tinggi tanpa kak. Tuan forma hati itu macam sini cerita, singgah cerita. Mau sih makas mana? Mau sih makas agak mana? Ya orang mana? Jangan sama mata mana? Sini cerita, sini bersama diro, sini net cerita saja. Taham mata mana mau isu di sana tu. Mesti cerita drugs addicted tu. चलाने लोग बुरी पसारो पालू सहर लोग बताओ लोग ये फेंक भाई कॉपरी तो मत हम तो चौमानी चला पसारो सिमिन से ड्रग्स ना लगे तो मोने लोग बुरी पसारो बनाई तो मोने से माता सुने नॉन में बिसिंग दिखे नॉन फाइवी चलो साइंस दीदी चीज़ तो फरमाए चिंता मत करना ना स्कूल ताम करना ना Bom kalau itu tampil dengan bom profesor dormo dengan 10 bosor mobil aku itu transfer jatah bom profesor yang bilunya transfer jatah mau semua malah jadi contoh solusi kaya oleh ke 10 bosor punishment dijak itu selesai dulu punishment dijak itu semua nanya semua ni bagi jahat kaya ni kaya cinta pribadi sudah norok semua ini bela-bela dulu tanya sama lima sudah tidak pula kita punya kajian harus main tiga asuhan nama itu orang bising dari sana asuh mereka kau sana asuh mereka orang bela-bela dulu sama itu karena sini mahal sudah sini tu apa lagi bila sah kaya pula tu sini tu apa lagi boleh saya Thailand saya Thailand lain semua semua orang sini tu apa lagi jom Thailand lagi Bapak simpai jadi yang orang lah, bahasa yang orang singkai payah mana,
दसया सिंगायाव फायनाया जों गायदेव बाबाय जों थांजा गानाय जों केमन उसुर उसुर नांला आमाय बागै नांगौ बले बले हामाय कारण महाराज मानसिना आसुरि कायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि प्रसापति रावनि बागै चिनि चेराय खानायनि बागै जों आरो फरायसा चेराय फोरोंखायो सार चिनि उसुर फुरा फायनो सामुआ हानाय यहाँ सभा दिखाने आरो उसुर सिनिफ्राय सभा देखायनो नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुर सिनिफ्राय सभा खायनो नांगा आं जलनि सागा आरो सभा खायनो थालि खायनो दाबो खायो दा खायो उसुर सिनिफ्राय सभा खायनो नांगा उसुर सिन already processing dong एक सुपर प्लस ने ताप उसको सिम माया आरो सुपर सावो से सा सभा खायो उसको सिनिफ्राय को सभा खायनो नांगौ हमें चिंता नहीं होगा आसु को होता तन्ने बड़ा आसु को होगा होगा कायसा उसुदान आनी बसाबते बसानि समान नंला बसावसार उसको सिने सभा से खायनो नांगौ आसा सभाता जाना खायनोबा सभाताय गुबुननिफ्राय सभा खायो जाता खाया नांगौ सभा खायनो কিন্তু उसको सिने बागै रक्त सभा खायनो नांगा ननि जे स्टुडेन्ट बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल लगो उमागाथं बरजुंथं जम्पुयंथं ताकारजलांथं सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्त्रिया साइयाको आं प्रथम थांनाय खिनाय नक्स थांनाय सोदिमा नक्स थांनाय ठीक जातो ठीक जातो नै अनेक जागा बुरी क्लास 11 12 पढ़मानि जागा दरा घुरे बहाय बहु जागा खिनाय नक्स थांमाना बाहाय सोदिनो थांमाना 12 पढ़खौ बुरी सिगला थांगो 1 2 पढ़खौ जो बायसा दरा घुरे पर बथाङै मन खुइ थांगो কিন্তু 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइमाना आं लगे लगे जे कोनो हस्टेल खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्सन खायो अलरेडि साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने नायनो खाय बोलो हरदिबो मन्त्रि हाजे थानाय बुझायमोन नाय होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आं निजे स्कुटार सालायबाय उमाकान्त बरजुनाव थांबा नायनो लुबैयो कारण टीएसआर बाय गाड़ी में थाने पर मिनिस्टर फाइनाले सेमने बस कमरे याला गुमाय बिजिरो ना आसु दिन थो ताफ्रा आं निजे पाइसा उरकुटी चालुबाय आं थांनो हर नोबो 10 ता 11 ता थांगो चेक खायनो परो आनि तो फानि बुद्धि खाय परो कसाय तो बदला आगु गुमेया चिनि तो परो कसाय तो बुद्धि तो आगु बि थांतो चिनि तो ताले आगु गुमेया ओरो नायनो होबोसि आमे बगेनो नरग्न जारा दिनै प्रफेसर चिनि बसापति रंग निजिनि बसापति हाय गयै आगामी दिननि बर'नो जों गाहाम खायै बर'नि जे पराशुना खायमने तेव गाहाम खायै चिनि दफानो बर' तेव मोखां गोजां खायै रैनो बागै नरनि बिसिं देखायै नर सरकारनो मासुबना चिनि दफानो मासुबना जोंनो मासुबना ते आं बिसि गसाग्ला बुबुरानो बेले बेले हामबायलो दिनै उदां आं सेगावना एसि रुम खलायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं लिखायकै 30 लाख मानो एमबीबी कलेज जरै जों आरो लिखायकै प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसो गरो दामोदर नखा एसे कत मावदों सो साफ्रोमनो एग्जाम बसंत त्रिपुरा एक बছর পরে সে সিরি লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19 का दफार बिसिङाव जेमन टान आबो हाय ना हाय जमा दिने ते किसे टान दङ आम बरे अति त्रिपुरा रुतुक सबका आनी बंधु बांधव কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन सालायते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुतु मैया एतो को
হাইবার আজরো जों অজানো সব পাইকা তো খুব বড় যেটা চিনি ইয়ে কিন্তু রাজনীতি जों বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা খাইবে যেটা নরবাং অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন রতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়ে ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে जों তাহলে লামা ফুলমান আরো বেশি মানসিকতা দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আরো যে লাইব্রেরি দङ এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনও দङই পার্টির নিয়মও দङই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও দङ आ জায়গাও চিনি দায়িত্বনো जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আর চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বত বংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা আং বংশ কোনি আং জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আং পারিছে না বসানায় কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुजि मानि जों मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबुखा एमेन्डमेन्ट तो नांगौ न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरा नांगौ दिल्ली बाय जों कक साना नांगौ आबनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দল নি আর সভাপতি তম্পর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিডি 3 টায়ার সিস্টেম করি আর যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স দে আন সাইমন বাবুদন্ত পলিটিক্যাল সায়েন্স দে পিএইচডি বো খাইকা যে চিনি এডিসি এরিও 3 টায়ার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা দङ প্লেন এরিয়াও দङ ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তার লগে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা পিছে করে ডাইরেক্ট চিনি খুমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে নাই যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিংগই বল আমার পুইলা খেনা নানাই বড় ড্রেন খেনা নানাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নানাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুবি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন ফেयो অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠগো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% কইলি সে যদিও থিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 7% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস স্যাংশন বড় হইও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা অংকা চিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সম্মাতানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর চিন্তা গাইড মা খাইনাই नों राजानि को सारा दांके बा खालाय दितानि तामा नङाबो जेंगरा थंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति नि अमिताभ बच्चननि पाट आंखे परिचय खालामो नि अमिताभ बच्चन पण गोबां बानु खासे समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका नि एम एन ऑब्जेक्टिव तामो समाजपति
Pati kebang mah ni papai. Orang ni itu impor. Pasti kerana no zat na au. Kai. Mana yang ni ko ni ko ko tahu. Bukan no anggain mereka amak orang dia apa no. Orang produktif itu debor mah. Wo tin mani naik itu kita. Wo asik acting hanya kira. Jata komita bos orang mono paya. Askai dulu ko. Karena berunggo kini fail ni sana berunggo. Tang lang ni sana berunggo. Joton sana berunggo. Wo kan naik. Kata kini wah kan komita bos no bolai kita. Untuk Prabowo, Barat Boso, naik ni bising, politik naik ni bising di dalam lulus baru, Maharaj Bidikram ni busu kota bo. Lama kai, je bororo, je leader, borong ni sacrifice. Jemon example, TUGS 775, 778, 69, ba 71. Ba je reserve sebagai mani, amni porboti, 6 mamani, yaglo, nu autonomous, nu res, muya tanai, sakri sanai, ebong ruman horobai, kok borong maprenai, 6 marnai, ade montro, abono, ada taka, ada tabui, urbo pati matangka, abo tabu nujanglia, ebong porbotiwo, tiujes, kongres bai. सरकार थांगै अब थुई थांखा जे स्प्रिट जातीयतावादीनि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका औ बायनो जों सारबाय बेन रिमाननै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नोगेन्द्र बा परिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 दं आमुनि उलखाय tai pun peri malai dia. Hai teng kai. TUGS no coalition no sebenarnya bagai attitude. Hai loli development netrite ebong tabu MLA anggung kelia bini netrite. Ekono TUGS no khotom kelajar. Kebang TUGS ni chairman no betar baca. Ebong TUGS ingkai no Tong Simalia, hai kaya, 93 wong kai, si pemte sa back power kaya. Gap, awni wong kayo, etitie, taiga, NLFT, nglay ka, nglay ekta chini bisingo, tamsi kamu, 사진이 신울, sekakak, je tangai totakoti jo de bolong tanero. Kala ni sadala no segi seberaka kajang mani lama kasih seberaka eji betul lainnya ni tendensi dasar babune amali abono rigitui payu sung tabu oroi poroi kan kuno disakri ni tabu leadership dong bisingo jongoni bisingo tahu dara keri abono taman kai ekmatro je leader teknik lainnya tahu an object aba angagi ko satrawo je jat no mutanga hangkai chini kaisa no lama statehood a jaga thanta khaina kai jo to leader taw to sidam babu wong khorka tam kamu dinesh babu wong khorka chondon babu wong khorka ba ang to wong khorjang no ka ama hai kai je leadership to taw khabak sa ku kai tai wesa siksidil ni disha siksidil lama tiujes lama no tai wesa rikari himlainani abo simite tautin tani antani lok hai kese socially politically there's gap untuk mani public law netaro abo sing hamitana taka hamia karena tau dosa komotani muho tuma BJP ni tiprasaro tuma motani tiprasaro tuma IPF ni tiprasaro komotani muho klei tonggak pro ebong public no jotong dusia public gogbo tabu komotani muho tong bubu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tong nero jot de tam thimu BNC chairman ba kebang ba bolok level man tong lai borong no ran mane rango lup nungui state food ni bumung no ngol khai taw tolle ngai thik taw kini ko maharata ni group bom pi একটা
গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং 20টা সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বসাইয়া नैबो तुमं आमक टिके वान थुइ रागि दं खाय जों एकटा कायसा गेम जों थुइ मांखाम दाव केनाबो जों हात सारा आउन बाय आंखाय वान थुको जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाई समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताव बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां माहनि फाफायु बरं रिटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि ताम तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंगलाय लिडार स ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताव मेबा बाबू हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni M and object nahanule gerta tipradenda nising lai kok da salai bro ngo candidate chatak kaya khalai dia tau tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok khalia bo kaisi paisa yem ka onek Cintine, jeng baik agin tiasa kainai, meni tam neng bono mulai kaya, bolo kaya bo sid maya besi, bo TSB kayu, okay? Tahu sini de Maharaja orang bo ki kukubuja, soi lama bo himida, boro rongno bicar kayu ago, umahai online klaim atau kali saya, awu punishment man, neng angri apa no, neng serai apa no, kusuko tonglai bos lainnya ino neng jora tahu masau anu neng thokok langka itu kali kan neng itu baik tam sih kamu IPF tirok baik langai neng anu kabel ya fatari ka thanta neng bota bo polisi sih anu BJP ko hote tam sih kamu no IPF itu kikau trainer ni amentil sih bolo kai bo ang khaja ka atai sih itu ang kok thai anu kok thai salia subuh sunglia perayang सब पासे बरफ फैजाने हैं नी मोटा बेबी नी वो आनो रेस्पॉन्स लिया जाता है इस को अन टेलीफोन बुया कर लिया प्लस वो IPF की रोग से आप भी को खाली दो आई रोक ले गाँव बाइकिंग ना सटीक नाम टेक मारते आं रेडी ताऊ वो सावक को कतुर साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खाने ने रेडी आं एवं जे ताऊ साफ रेडी दं फारि थुइबाय यासिओ थुइबाय सुयुइ सिलेने आई एम रेडी फॉर sacrifice the people of the people फारि रेडिंग लाइदि टैग लाइदि पब्लिक को टैग खाइदि निना चेयरमैन निना कोनि बीएससी चेयरमैन नि रां आबरं नों टैग खाइदिता खायाबले गिता बीजेपी बाहाय लाइ थांका BJP खाइने रगो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां ना बोर खाबले नोंखे बुक्ति BJP स्ला और टिप्रालेन साना गया लै कक्सादी गणना नांगा चिनी दफा साता आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायतो मुंखाय जों साता और 0 point ni थानाय ताबो जे रेकर्ड रूपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया होइते जत एन्टायर जत एंगल दिन बर काइदो डेली काउ ताम ताबो ना फाइ सिटिजेनशिप नावो पार्मानेंट रेसिडेंट नावो रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंगनाय नुबो ताव बंगेर रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि सुबुं खाता बाहायसै नों बुं पान बाय मनो बाहायसै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसे एवं आं मानसुगो स्टेट फुड कासना बगै हाई दिल्ली लेवल यागरखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो राज्य दिया तमा कुनि आईपीएफटी नि थ्रु तमा
তাও মঠানি পুরো বিরাট জাগ্রতা যে হেন তেন প্রকারে নংনি আলাদা রাজ্যের দাবি ন কাখলুই নাই দেখাতা সাকসেস आंगो सिगां गमा पजिटिव नो रेस्पॉन्ड नु खले निनी इंगले तामले नु बन खाया नंग नहीं सामने आनो सुई मुसुबा में पॉजिटिव से रेस्पॉन्ड के बुंदा भी पॉजिटिव क्या टिपले तो 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura. Maya, ang tabu, ani three by Sirina. Maya, jung survive ini. Ek matro lama survive ini. State ko. Ang tabu kasama sa social media ro, je ko kafe to mani. Edisi no supaya ni. Edisi nangya Tripura, edisi supaya nangnai ni ama hake kabama Wanji person bisingo je social media ra go phai sai to mani apole ni bo hai kyo ni bo hai wan sumna jung supaya ni mutu ya phano boro heno teno prokare supaya nai butte supaya tabu sini atai ta constituency tung don tu je kota a constituency Abu terus bungkanai. Nini nutun badar malba sa bungkanai. Bichandra mono bungkanai. Ungkoni sa mono ni yang sa mono ro. Je tabu sa mono temen tabu ko kono Soilenta tak isa Kanchanpur Masmara ayanti habib nono tertuk sebaik ini. Nung mana mukturi tangi kasi mani hai imang koroma hai tanai salta awa hai ke bor sebaiknya terus unde sabdan unde abang kau borong maya ro habi tung bukung cepen na boy kau borong maya ro habi tung abang ini estin puta borong nai tung mostly auto so movement to kre oro sab khai movement to khai je kau borong sanai ro bor ka movement khai bolong kurbo ko layo je kurbo ko layo ta pheni ke tai tung bai oma hai uni tung Enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotto no kotor iklan fibru kai wa huli kam lai nei bekas ri kam nai o dopa nei neng omilo jefru omo ba kanai nung robi bukan ang bukan nai ani kusa buti kusu bora gitu kam nai o dopa kamakato o din kai nai sita kai jora tong tabu nang je jora tong polisi mana kabang ma salai tong motan bising pe ma bahara se bising bising pe সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thungi sogoika ipramo thane je tima abo hake kabangma kok salai tong mane tirukung gana o sogoika mane tirukung gana sogo tamono tlangi thangi tirukung gana sogoika tamono sanani bagai borok thangi tirukung gana sogoika tamono bujirna nai logrokno tangi apono srai ke public news kan tu bujagya Bon ke Amitabh Bachchan ni selai lai jak Maharaj Pradut Kishore Deborman bo unko se jinmani nayok unko se takmo bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai unko se tlana nangmani askai rungbo kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lang honi ko sana runggo joton sana runggo Bokai nayok, engkau cek, Chinua engkau Amitabh Bachchan bolai thang kamu, angsau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono pai gila kamu, tak kai Amitabh Bachchan ni saya lajak kau, Tripura bo, Bharat Borsho nayok ni bising, political nayok bising ciri tahu Pradut Babu, Maharaj Bir Bikram ni busu botabo, bohai kering, ebang Cini Puma bodol. Buri bodol logo, aw, bodol to, buri rogba, kablai jauh, ungkuli jauh, kentu, salsa, nini sadla ni busa, nini sadla ni busa, tai lai cek kemapurkai, neng tamu nai, neng ruda kai mana, engko pani sagoro putar puru,
Biswajit no mama kan kablai no kebang baru ti kablai kue abono rok khak lainnya kai kan lama kai alada rajo kai humtong kai jotono tong thor maki di nai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক কুয়া বুই বড় থর মাকিল তানি বাগৈ বিন থানি হুম দং ও হুম ইয়াগনা না বাগৈছে স্টেট থানো আমসে বুঝিলে আছি বড় তাম বাংলানি কিনহান তাম বাংলানি তাম খাই তাম খা ইন্টারলোকেটার রাঙ্কাম constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari jongle no. Paruni duiti direct sadi. Tam ngabo khari thang bayang go. Tang ina ai khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution solution noi nang sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib le. Dui tin dara nango jeng sadi. Omit Shah salida mudin sadi jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai borok thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaipeng obo goodbye ni jeng sabda punung jangai agartala ni museum aro na singtonglai tini CPM no masata CPM bising sable tamsa cikon sarajo baike bangai CPM no busing cikon sarajo lokho bora hap to phaikai nang salta da purjibat khajan jo to CPM leader of tiprasa CPM leader of DNP ro khaja khana ka se khanaya ko nang radano sajata da nang sedate ni sedatai nang sataka asu lokho bora phai tongani obole tai talia bangna hangkai jeng bangna manokai tangau sikon sarai jeng bangnai hai tahu tu rukun kinaro ti pramot ni diman aku nunggu bang kelu tirgung kinaro mane to a diman tirgung kinaro mane to salia এবং bini mentality bo baca ano sabda thamone tiprano bangnani riya ni sabwang tik abo ano tasingon phong phla tutna nai thega da tamnani ni bitu tiprano bagya ni ebong bin bai progabo saka tiprano bagya ei mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abo suban putih nini halia sini korostani Tripura ni habulia tahu orang joni rajdondo mandondo jotono gong jago tahu kena dihindak tinggal pasta seat paja appointment ni ekta seat langgai tai baki chatta ulut langu general tai seat langai general ST pasta wo dui ekta phak lai khamle abu khaya 10ta seat tongo ar tam khai puile ekta langai general tai general ekta langai tai general ekta এক লগে 10টা লাগে একটা ফক পুটাক লাই নাই আম টিকে খাইমাং তিনি পুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি কথাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों তো তাবু বয়স টঙ্কা থইনানি বা কক তাই হয়তো 20 টঙ্কা আম নুলে নরংনি যিনি জেনারেশন তাম নাই চিন্তা খাইদি বাথরুম তাবাদি এবং এই ফুলাইনানি টংলাইনানি অবকাইসান kono tendensi no yakaredi ang bubugrana mo onur khayo ebong sekango IPFT purbo ongka kuila chito TSP klaimani SRO bin dol bujaka IPFT robai ebong anggo pratibat khachini lepungawo bujaka andol masa thubu tikya boden babu bujang tikya chikisa khachemiya ebong probil koloni yakung baika e bulaiman tendensi patlai di tuma IPFT tuma motha kita kan uskan ini bulai nama apa tak kaji, awak kesen nai, ko tiger bungai siapa? Ko bungka, kam sipunu, NLFC, nu kam lay omah hake, abono tapok di,
nung borong ni ang ko ay waisa ni sawo nung borong ni oko ni sinul nung sekaka buma kaham ni mukti kiklai kya bufa kaham ni khakla dunu rukha ei ko lai mati kaya gai thaimani nongoma habia nung khaikya tapok diabo gai tho ishor thalta bichar khainai punishment nung mannai ang seraya nono ishor khoman khai kenu nini je poti polo nung yogla mannai ishor nono khoma khai jung khai man to ang suribo ishor bono khoma khai ando ngai waisa ang tam nai waisa khaba dibralen sandai yang keba thauka masa jadi tamu ngakungko jonogring iklan bekwa IPFT dibralen di sana bising nung kaji sanpanya faidi matangga pa amo sorol mane tangka ulo khe dapi no tangka dai bisa aino cito sai tangpa ko bai rada bai da pona faidi jeng dibralen kireta thang jadi tangka kisi atong ha sugui kaino kisong kanu faidau ka orono ha sugda ani buri cancer ngi asugda mokda titi tinya titi একদম last stage tinya ni wano so ano bokire ta sok dak tidi nung tai sa pun wang dau ka nia batu nia ko batu intanga pun dak ka jano angta mong nai kerja jepin nada no sing state pun nang mani sing state pun dudi sing kema banyak yang mani angta mong nai kerja awong awani ka raga ni titi nomo bani ka okay angba arwaisa ka bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thangbaja thaka ble ko bang duda party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa ire khable antung ya ko anto tini jora tipralen dabino ya hari un jaga putila ko ang obos tawo sa useng tini ko 7 tarik ko thangka marso ani buri hospital ano telepon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano koroni koromotari dui jaira darang chubabu daya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital an kibiklang Delhi wo ko teisi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma to khai ano khai no food khai bai dai ang khai to ang puri puru khai to ji no nang ano plan sidi ani pat ku punung khana amun bagi nang tini hai kriya ang chawo am te khai to tawang suri to kenang taw operat apa sang tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaca sar phaya nang bai ga nor keti nor puru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti tong la sa nor prem ku ne thang cha keti tong la ni ko sinu sorar thang nai kisyo kan to na thang nai ar keti tong ko nung yang ko thang nai di thang nai ang mai nor phaya an nor ban phaya rang nani ba dili thanani dada nani pati khanyena am singnai ungro phainai phayata ante khamlo dikhina sabolo tui khaina ke bose yakung berane na ya baje ti prasanam ang abon nor barbon media ro tata nor ko da to some extent de kisapon ingke phai apain choli phari khalelenu iko uttur Andhra Pradesh meta ramaro tau tabi khelel tum tau tin Telangana Telangana tung pacha uttur Andhra Pradesh tau lai kobang ma chungma message pe tau lai 24 ta rajyo sanai total ano sabo taya kala ji sani tung nong aro borok rifano korseman sani baba ram kisun to mutte saka NC leader ka mantri ka mebar mantri ka nong tibralen biang ya ka sajakla kita kan coba tabu kamu terus kanta puliro saya pasar 2 mili tahu
मुभमेन्ट खालायनानै थांबाय इभेन गुरुखारबो बर'बायदि जों खायथां खालायनानै गावखौ टिब्रालेण्ड बखा ग्रेटार टिब्रालेण्ड बखरिखा टिब्रालेण्ड बखरिखा ओंखाय उसगां आं बाय थाजागो सुबा थाइनि आं बाय थागिदा करता लिडार बखिदार का जों टिब्रालेण्ड याखाया खालि फालिता थानायता नों तुमु टिब्रालेण्ड न जतना आव ओंखाय थानाय नोंनि गथाव मुभमेन्ट आं जाय नैता नों मथा खदियापा न नों मुभमेन्ट जय नाय रिं दिस न खायनाय खालाय मा खालामनाय नाय नों राजा तो ताबो हयतो पातुलि दा 50 का निन तो बयस दं गबलाय नों राजानि गोसा राजांके बा खालाय दिता नि तामा नोंआबो उनखो चेंगरा थंबा नायकनि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति निन अमिताभ बच्चननि पाट आंके पजिशन सबो निन अमिताभ बच्चन बन गोबां बानु खासन आंके ताव निनि दिनेश बाबु तो अनेक सेब्राका जेता आगिनि खुताय खुदै तांका निनि ताव उंगो सीएम रो बर ताव थमा बेराक रो तांका ताम तांनि जों खोनावो उंगो गारि दामी गारि पायो साबो दिबागै नों दामी गारि पाय जे तिप्रा सारो जे तिप्रा उंगो पाहारो दंनाय हाथिक दंनाय नक पुरै हुक पुरै माइ मासाया दैमा नोंया ताव गोजां बाजाराव फायखाय रिजाय दंला कम्बल दंला बरंबाय खि नों मानसुया ताम पाय ताम गारि पाय कालाय आगे राजा सनन संगे गायफैयो दा राजा बाम संगाय आ गारि गायनो रक्ताबो एडिसि चालुंबाय दा गोबां मान दुर्नीति खोनादा आं सायाखौ उलो सावन गादे म हायखाय उंनि जुगाया जागा फायबाय सेरायरक सिक्लारबो जागा फायबाय तिब्रासान मिनि फाजिंतै जे क बरक स्क्रिप्ट नतै नाय एडुकेशन डाइरेक्टरनि একটা कमिटि खालायजाका आरो 21 जना बरक तै खालायजाका आ जागाव चेयरमैन प्रधानमंत्री रामपुर जमतिया एमएलए कसम अटल टेबर मनतै तै कबामा प्रोफेसर हेडमास्टर राइटर संतै खायजाका किन्तु आ जागाव क कासाय दङ ताबो जे क बरक मुभमेन्ट खाय दंनाय र नै बिसिं बुसकां सारिनि बरक र रुहि देबरमा विकास राय देबरमा नन्दकुमार संर खबजागलिया आवा के जे क कासाय दंमनि ताबो कतालखे आबनो तो खायना नाय दङ केबो के सोशल मीडिया राबो जे मुदो ओइ देवनागरी न खायनि बागै आवा के स्टेट गभर्नमेन्ट मुभमेन्ट खाय दङ प्रोसेस खाय दङ बो बाय फिरक मुंगिनि देवनागरी खालायनानि माने न नर कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव ताम थिबि मु रामपद बाबो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेण्ड नु खोनाब्ला नों आगि तांफाय दं जों 68 देशे मुंगि जे रुमान हरब दाबि खाय फाय ताव आसिक जरा फाय खायमानि नों तांफाय दं आगि दिनिखे बीजेपी फाय ओ बीजेपी की हिरो सै सरकार तो दं न सीपीएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि फायखाबले क गरम रिकमेन्डेशन मा खायकिनाबले ताबो नोंखाय जत बासि बुय जे देवनागरी हामदानि tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसातिखौ पा तामजानि आबोखे धर्म क खाय 25 तारिखाय ताम जानि खायनो हानै नों ताइ ताम मानदा सिसानो आसो मिशनारि स्कुल खुलुखाय आं दिनैबो सानथामा आं गाबले आरो गायसे हिन्दु सबावनो आं मा थांखा आं थांखाता आइजे टिब्रालेण्ड आं गरम थाखा दिनै आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनै त्रिपुरा हासो हाबुंगो नर ताम खाय दं अरो दिल्लीआव खाय नर इंलिश मीडियम पढ़िबो लकडाउन खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नर इंलिश मीडियम जों गुफुर फाइटिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सिटिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन रक ताम खाय दं एवं ता गरम सिंगो अम जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायना नि जे बाथरूम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बर'नो अबरनो जों ससियली पलिटिकली बर'नो आइसोलेशन माख्लायनाय
आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबियाव आं समर्थन खायो तामनि बागै तामबायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मोसा बाना खायदि मोसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक आनि तिप्राखौ बिकिति मगे नोंवा वानसो मोसा मुवा साइगारसा मासा मोसादि उदां गोबां माथाय उदां बासा बिद्या आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एबं जारा बाथ्रं बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देवनागिरि बाय बाथ्रं बार दंनाय देवनागिरि ताव ताइसा जेंगि रेखाय ताइ गय हाजार बছर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंलिश मिडियाम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट टेंका पाहाड़ खायजो सानाखौ फैसा एवं आसो चरायर जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंमि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोखलोगै ताइ बायसा सात समुद्र तेरो नर्दिसे गथौनि रखना नायदले ओंखाय नर सालिता आगर तलाव नरगो ओंखाय देवनागिरि फाइटिंनि सातटा बुयो देवनागिरि जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायनि सालिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सालि देवभाषा जतन देवनागिरि मात सोंनाय नै सालि सालिता ओंखाय आबदिखे एजुकेट तो सारा भारतखौ देवनागिरि सोंनायनि मा सालिजानो दाङै जोंनो सिंखाय अ गादार लखाय अ मूर्ख रखाय नों अ मूर्ख जाति लखाय नों अमतिके ताव थुंनानै नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा लुटिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरणी पार्टीना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय एवं देवनागिरिखाय आं हामजायया हाकेबा दसर बाबुनि बांला ताखौ ब्ला बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागिरि फायबाता ता बांला बतिनि कक बर बानान तायांनि जों गहियाता अब बिक्रिति ननै तिनि सयसयको अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नरक साइ इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बात खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजागामान काजे म हायके जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जतन एजुकेशनेल जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामाखै ततम थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौनो जुडिशियल सिक्टिफुल पोस्ट रिलिया भारत त्रिपुरानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसिव अब राइट टू इनफरमेशन कारिता ताव जाराचिनि एमएलए बिरुद्ध जेल नेतार नर विधानसभा ताम हैको बुकुदा मुकुबिदों 13 जना एमएलए बुकुदा मुकुबिदों अन्तत तागिरि तिफां फाइट खालायगोन तानर खालायाब्लाबो ताम खालाय खोनामान तो साइमिया वाइट बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइटा हायिंनाय खोनाबो साइमिया बुदागा थाङै दं काजे ताखौदि नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो किन्तु ताखौदि थकखाय सालता नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताकानि दखानो आरसिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়ার
কে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট কয়েকটা জায়গা পড়ছি। The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371,
Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura. তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 ABCDFGHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइट खायने फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया बुंदे गैसाबो खायजेन दानोगेन फाइटा बीए पास चाकरी खालायलिया दासामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दाबजिगामु द्राउडा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया ताव जगरी खालायलिया दारती चाकरी जाखारखा दा सुजु चाकरी जाखारखा उ दारती रसम चाकरी खालायलिया खायबे केबे ताबुक अपडेट तो थांगा ताबुक जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मोथानान बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओको वानसुमंगो आं बरंनाव वानसुमंखाय बर सेल दानबाय आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाप जंगानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাই যাই মানে বো রাজধানী উপলব্ধ উপলব্ধ মানে খাবো amti cerero kam tong mata ta khorosum khaba radani pulo kimia jotona radani pulo mungkin to some extent mana kebu to emil bu mama kya ha wan sumaya bororo emil kamda fighter bororo emil jangka khaya korta bidan sabha age thoro buri beche bamtro namlo bidan sabha kabri to Ordinat Deborma Nogendro Matia, Roti Mohondo Matia, Draut Marian, এই বড়রা আগে কাপি তো তাবু তামন ভাইয়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা মানলে ভাইয়া ভাইয়া নেট বরং নাকি আং जों সফাসনা মায়া সেল ইন্টারেস্ট নাং ফাইকেছে জায়গা সবাইনে फायबाय नि आं खबो माय आं ला बरो फायन सालता किन्तु तामथेबो बमल हकी क्लाय पुरुले मा खाबु बायनाय आ बमल हकी क्लाय बागै दाबो हायनि तो आव खाय आं वान समान बमल हकी क्लायनाय केरांनि बमल हकी क्लाय खाय केरां मा खबु मा हाय तिब्रासा सिग्ला र मुय एडुकेटेड र केरांनि बमल हकी क्लाय मा हाय बायन आफोर काय बरो मा खाबु बायनि यगला नखा दैमा दैसा नबार बातै नन रिङि जंका नों दाउ थै दंनि खिन्थु फायनो नुवा दैल' मै थैबायनाय न र माने जेबो बिसास जाया लमखा आबहाय फाय दं स्रांशालदीपर दामनै तामा जरा चाम्पा आवार आमसायो रेणुकुमार देबबरमानि तंथाइनगो आईपीएफटी पार्टीनि बखाक्तै कायसा लामसुकमा पान्दा संखा जाखा पान्दाव फाइमानजाखा सेंट्रल कमिटी एजीएस ते तुलाशिकर ब्लक बीएससी चेयरमैन प्रदीप देबबर्मा सेंट्रल कमिटी एजीएस बबेश देबबर्मा सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी
Rothindro Debormano Khobui Kubuni Osamarok O Pandaw 6 Nukhuni 29 voters Kubuni Botol Yakari IPFT Botoli Bana Romfaikya Borokno Botoli Bana Yapari Lamshokwin Harka Central Committee AGS Prodip Debormati Central Committee AGS Bobesh Deborma Ang 1992 হইতে আইন দিখাইতে আইন দিখাইনো পরে খাইনো তাবই ক বুবাগ্রানি দল ফাইকে আঙ্গ নিতা দিতা মাথা নাই নেজেনি বিজে আবো ইয়াকর ফাইকে আঙ্গ বাবাই তো মাথা মাথা তাও পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোনো মাইসো মালিয়া আঙ্গ না সেমানা মিটিংও কানো হিনো বিক্রম দেওয়ারমা নং পার্টি কে কোনো চুগু নন কোন দরকার লাগে না বিক্রম দেওয়ারমা হিনো তারপরে একদম মুখে মুখে পাইথাঙ্গা দুখন সুকা গামান পরীক্ষা আনতাও তারপর IPFT BJP তো বাকি গভর্নমেন্ট যত দङ গারণ আं থাকি না হিনে হামদাকে ফেকে আসলে হামবাই এই কাছা সাম্পাহর এরিয়া কাহো কুসু রেনু কুমারী নক তিনি ব্রহ্মথানি 6 ফ্যামিলি 25 বুথা 29 বুথার ব্রহ্মথা TNP পার্টি ইয়াকাওয় তিনি IPFT পার্টিনো হামজাকৈ পর তিনি IPFT जों बरम दिवै IPFT पार्टीखौ दुंबावनो बरम दिवै पिसायनो हागा बंगो Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Hall Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare de Social Education Tangpetini Director Smita Mall MS ni Manjakumba Social Welfare de Social Education Tangpetini BRI Organization by Conference Scheme Program na tuye kaisa workshop Shankasakha O workshop of Hai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare de Social Education Betini Officers Anganwadi Super ডিরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো হবে আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রত্যেকই তাই তো এই পরিবারকে
রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনাকে আমরা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স নন अर्गानाइजेशन बिसिंथि गयो जिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिंथि जत किछु खाइगो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक सिंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं जिनि प्रतिबाबुजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो गासिनि बसंग जों चा मैयाखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसुलाय कक्सलायमोन जिनि दफानो बुदै खायबो जिनि आगुगैमान जिनि दफा ताङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगा जिनि दफा बरा खसाय दं जों नरनि बिसिंथि खैयो नरं खाथिनि अन्द्रफानि 저토니 사이 구속 사도원으로 가자. 저토니 사이 인사 너. 저 미니스터로 견도. 저 저토니 시야. 너로 저는 가이드라인이지. 신이도 갔다고 필요는 ない. 신이도 그런 어떻게 하고 필요는 ない. 너로 저는 가이드라인이지. 저 저토 자가 시야 풀어가는. 근데 너로 신이도 하니 베레인 남풍만이 사람으로 가속사. 베레인 남풍만 자가 속사. 문이도 바로 오래하고 그 평자. 지리도 바로 성부랑 가사이도. 성타고 미니스트리오 동로 레고티 바보 동로 빌리오 너랑 파이디 사수성 리리성로 지리도 파리방 성투마 파이라는 것. 너랑 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 지니도 파리 여기도 없어 저 단자카에 무가라니 야 비승티카에 정로 같은 거에 단자 무가라니 뭐 단자 무가라고 지니 벌도 파는 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단자에 서는 거만 지니도 하고 있는 거 지니도 파 부에 다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 좀 누구 하스 배사 좀 타고 저 politics 하나로 정타고 지니 덮어라 마사야 마누야 너그루 띠그루 후그루 다음부터 먹을 먹기 그래서 다음부터 저 너는 무슨 차 너는 생각 차이저리 너는 생각 팔리지 지니 덮어리 버게 너는 상마 당나 쇼고 상마 당나 너는 상마 당나 지난 있잖아 나도 지니 나랑 콜레스테롤이 동해로 বড় ফেরাং কাসানো নরক চিনি দিনানি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা দাবো বিশেষ করে চিনি চেরানো আলি বসানি বসাপতিনি কম বসায় সামনে বিসিঙ্গ হামিয়া দিগে থামি দফা ও দফা ভাইগে মথালাইছিনাই বেলাইছায়া দিগি থাক দফা तो फॉर्मर है ठीक होगा जैसे नहीं चल रहा सिंगल चल रहा मोनो से मकास में है मोनो से मार आगम लगे या पे आगम लगे जब साउंड मत लगे चिनी चल रहा चिनी बस सब दिलो
지니 내 세를 선제 다함 마다모는 말은 원래 뭐 이소지 생각주 무슨 까지는 drugs addicted 도 저라니 logi beri pasar bang sohor logo tahu logo efek baik kau boleh tahu macam antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me কিন্তু মনে logi beri pasar boleh tahu মনে se mata suara nong ni bising tikri nong Haidi cuma saya sendiri sini dah pernah bagi cinta macam mana school boy school tam macam mana bawa kalau tam macam mana bawa profesor dorm orang 10 বছর বই আছু গই তো ট্রান্সফার জাতা bawa profesor yang bilunya transfer jaka mau semai malah jadi cuma তো সলিউশন খাই অনেক 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব তো जों সাইমো পানিশমেন্ট হিসাব তো जों মনে নাই जों ননি ভাবে যা খাইনাनै जों খাইনা চিং দফারে ভাবে শুধু নরক जोंनो তিনি বেলা বেলা নরক তাই হামারি মাইলা তিনি কোন দিন কি খাই जों মহারাজ ভাই থেকে আসলে নয় গো নরক বিসিং দেই শুনা সুবিধা কোন সরা সুবিধা নরক বেলা বেলা নরক হামারি কারণ তিনি মহারাজ নয় তিনি দফারে ভাবে बिनि साखाया हुनोको जिनि दफारे बगै बहरे जे खाइबाचा खाइगलाय सौबो सुमरनो जिनि दफारे बगै जों खाइनानै बगै बबाय सिंबाय जने यागम लाफाखा पासाय ओ यासिंगाय फाइमनो दसा यासिंगाय देव फाइमिया जों गदे बबाय जों फाचा गाय जों केमन उसुरनो नांला आमाय बगै नंबर बले बले हामाय कारण महाराज माइसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बगै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव जोंनि फोसाबथि लावनो बागै जोंनि चेनेल खालामनो बागै जों आरो फरायसा चेनेल दंखायो सार जोंनि समाजनि फरायनायनि मुङा साननाय इहा समाजनि खायनाय आरो समाजनिफ्राय जमा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय जमा खायो समाजनिफ्राय जमा खायना नांगा आं जयनि सागा आरो जमा खायना थालि खायना दाबो खायो दा खायो समाजनिफ्राय जमा खायना नांगावला समाजनि already processing dulu. एक corporation itu apa उसको asing maya. Anak suka sahaja sah coba kaya. उसको asing ni bagi kau coba kaya nama. Hingga cinta ni bagi orang asing kau hasa. Tan ni bagi asing kau asing kau hasa. Kaisa usulan ani besar betul ni besar ni sama nama. Besar besar उसको asing ni coba sih kaya nama. Asal coba tak ada nak kaya nama. Coba tak kubur bagi coba kaya. Jadi kaya nama ni nak coba kaya. কিন্তু उसको असली भागे लोग तो सभा खेलने लगा नॉन जे स्टूडेंट लोग गए जे कुना नॉन मुखरा हॉस्टल लोगो उमागाथम तो बजुम तो जम्पुम तो ताकरलाम तो सारा तीव्र राजो कुना मोटे आगा साइया को आंखो तो थांगे नहीं खिदाई लोग थांगे नहीं छुदी मनो से थांगे नहीं ठीक जाता हूँ অনেক জায়গা বুড়ি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরা করে বহাই বহু জায়গা খিতা ইনো থাংমানা বাহাই সেদিনো থাংমানা 12 পর্যন্ত পুলিশি ক্লাস হবো 1 2 পরীক্ষা বয়স দরা করে পুরো বথাই মন তুই থাংমো কিন্তু 11 12 পর না বাইরে থাইমানা আর লগে লগে না যে কোনো হুস্তার খামারে লগে লগে ang pulau yang sungkai orang itu sabta kaisa yang kan sih semua kai mana ini kai bulu hal di bawah menteri haji pada busai mana ini ani PG 2 জন lagi ang niji uskuter lagi umakan to baju orang tua ngai lalu baru kawan dia sampai kali mereka ke pemilih sampai kali semua bosan kamera yang lagi mai. Biji orang asal dia semua, tapi angin sempat saya urut di sana saya angin mulai. Hal juga buat tos saya kalau tos tunggu. Cek hele bulu. Ani itu ani putih kai poro kesai to. Pada aku gumenya. Ciri to ka poro kesai to ka puri to ka aku bitang to. Ciri to ka tanah aku gumenya. Orang lain ni bagus. Apa yang bagaimanap? নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর যিনি প্রসাপতি রম
निजिनि सापति हाय गयै आगामी दिननि बर'नाव जों गाहाम खायै बर'नि जे पढ़ाशुना खालामनाय तेव गाहाम खायै जोंनि दरफानाव बर' तेव मोखां गोजां खायै बागै नरमनि बिसिं देखायै नर सरकारनोबो मा सुबुंनाय जोंनि दरफानावबो मा सुबुंनाय जोंनोबो मा सुबुंनाय ते आं बिसि गसाग्ला बुबुरे आंनो बेलाय बेलाय हामबायल' दिनै उदां आं सेबावनो एसि रुम खालायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरेकजन दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं दिखायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो दिखायके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसे करो बाबुदर रखा पेसु तत बाबुदर सो साप्रम एग्जाम बसंत त्रिपुरा आ एक बছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান তো আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বেশিরভাগ যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান তো আমরে ওই ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन सालायते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाइरो आज रोज और जगह सब पाएगा तो खूब बड़ा जेटा चिनी ये किंतु राजनीति से बेसी खयो अपनति आंके चिंता खेबे जेटा नर बाय अवश्य शेयर करन नांगो जे स्क्रीन नोट जों बिसि आन्दोलन खालायो ओइ जों आबनि डेभलपमेन्ट नि बागै जों तावलु लामा फुनुमान आबो बिसि वानसनारि दरकार फार्म दरकार इनफ्रास्ट्राक्चार दरकार आमर बागै और जे लाइब्रेरी दङ एडिसिओ आंगर आसगै माने 6 বছর आंगर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा गोबां अनुष्ठान खाइजा गामार आं आइनो दङै पार्टी नि नियम दङै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমো সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আর চিনি বলতো শ্রী একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোন এডিসি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা আম বংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছি না বসানায় কোন আম সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि So main je sini focus kira nago abo ka amendment to nago no jeta se maiya onek somoy nangai jora nangai aboni okla khari hoi jeta kabuk no se mani mano abo hai demands abo hai kok se res kira nago delhi by se kok sana nago aboni bagai ani doli taraf theke am jokhon ekta dol ni am sabapati tomboro rajyo aporo 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंटर ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब टूर है क्या जों रिमानी दं एडिसिओ सिनि 3 टायर सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बावदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइके जे सिनि एडिसि एडिओ 3 टायर सिस्टम करे जेटा पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म सिनि और बড়ই অভাব তার মানে আ কারণে না বিসিনি পড়ে সারা পিছে করে ডাইরেক্ট সিনি খুমুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে নাইদি প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পড়ে গ্রাম সংসদ দিনগই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুমি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেयो অডিট হগো মনিটরিং হগো রাজ্যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হগো তেমন মনিটরিং
তাইলে রাম খরচা ঠিক অঙ্গ আম 100% ইনি সেই যদিও থিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহক আগে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই পেতো 100% কোনোদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাবজোনাল লেভেল এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিব আমনকা প্ল্যানিং বেসড স্যাংশন বড় দিব তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আং কারণ রিলিজ হওয়ার দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি না 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করলে আপনি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম না মেনটেন মা খাই নাই ফলো মা খাই নাই তো চিন্তা মুখা সিটি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গাটো চিন্তাও মিলিও যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সম্মাতানায় আরো যারা নরক ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধরে চিন্তা গাইড মা খাই নাই nung raja ni besar raja angke ba khalai di tani taman nung abo cengera thungba nayok di part na ba omita boso ni part yakati ni no omita boso ni part angke polisian sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen somas poti susengka tau guguran susengka ni aim and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ni itu umur kita ni no zat na au kai mana yang ni ko what about women ang bain nagda ano mo kasi pa no oras ko kisu debor ma wo inmani nai what asik acting khanya kuru jeta omita bosupran mono paya askai lungo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lanjuni sana rungo joton sana rungo wo khai nai ro khai kinwa khai omita bosono bolai Tripura Bharatbর্ষ নায়ক নির্বিশেষ পলিটিক্যাল নায়ক নির্বিশেষ দিনকাল ললিত বাবু মহারাজ বিক্রম ni busu botabo lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন এক্সাম্পল টিউজেস 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাই মানে আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনোমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরব বাই কক বরমা ফ্রেংনাই 16 মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सारभाइभेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नगेन्द्र बा हरिनाथ देबबर्माखौ लेंदाखा लेलाखा 88 दं आमुनि उनावखाय ताई बुमु पेरि मालायलिया हायं तें kai টিউজেস नो কোয়ালিশন सुबायना बागै एटीटीएफ हायै ललित देबबर्मानि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां टिउजेस नि चेयरमैन नो बोथारदो बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसिमालिया हायखायै 93 ओंखाय सीपीएम तैसा बैक पावर फाइजा gap आउनि ओंखायनो एटीटीएफ टाइगार एनएलएफटी होनलायखा होनलायै एकटा चिनि बिसिंग तामसिकामु साजोंनि सिनुल सिकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय रं खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासै सप्राका এই যে बोथालायनायनि जे टेन्डेन्सि
दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगि तुइ फायु जों ताबो अराय बरैनखा कुनो दिसाखरि दिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो तामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेक मथायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि को साथाव जे जातनो मुथाना हंखाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनांखाय जत लिडार ताव तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चंदन बाबु अंखरका बा आं तो अंखर जांनो हंका आमा हायखाय जे लिडारशिप दं ताव खाबाखा खाय दाइवेसा 60 दिल नि दिसा 60 दिल लामा टिउजेस लामानो दाइवेसा रैखारि हिमलायनानि आबो सिमिसे ताव तिनि तानि आनतानि लक्ष्य हायखायसे सोशली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामि थानाय ताका हामिया कारण ताव दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि तिप्रासार तमा मथानि तिप्रासार तमा आईपीएफ नि तिप्रासार क्षमतानि मुह ग्लै दं जाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गगबो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जरा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो उंगै दंनाय र जत दे तामसिमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबां बा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरं न रां माने रांगो लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताव चलले ने ठीक ताव चिनि एको महाराजानि ग्रुप बम पिको একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া आं 20 सीट बाजानाय ताई 42 टोटाल बुसाया नै बर्तमान आमार थिके वान थुइ रागि दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखामुता केनाबो जों हात सारा आउन बाय आंखाय वान थुको जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिन दाई समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा गबाय दंनाय लिडार ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताव मेबा बाबु हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective nahanung le greater tipra lenda nising lai ko da thalai boro ngo candidate chatak kaya thalai dia tau tini mas ho dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kai waisa yem kha bone kintine जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैका बलखाय ब सिट माया बसि ब टीएसपी खाय ओके ताव तिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामा व हिमिदा बर रंग बिचार खाय आगो ओमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताव मासाव आनो नों थकक लांखा रेखाय रेखा नों तुको बाय तामसिको मु आईपीएफ तिरक बाय क्लाङै नों आनो कागज या फाटारि रेखा थानजा नै बताबो पॉलिसी आनो बीजेपी को होते तामसिको मुनो आईपीएफ ति किक आउट ट्रेननि आ मेन्टेलिटी बोलखाय बो आं खायजाका 28 तारिख दं आं ककथाय आनो ककथाय थालिया सुबुसुंलिया प्राय आं सब पासे बरफ फायजाने यानि मोटा बेबेनि वानो रेस्पॉन्ड लिया 28 तारिख आन टेलीफोन बुया लिया प्लस बो आईपीएफ तिरो बसे आतु को खाली दं आइ रोले गाव बाइकें ना सटिक नाम जों टेक माते आं रेडी ताव सावक को कत साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खायने रेडी आं एवं जे ताव साव रेडी दं फारि थुइबाय यासिव थुइबाय सुयै
Chilena, I am ready for the sacrifice the people of Tripura, people of Tripura country. Reading like tag like public tag kaji nina chairman nina koni basic chairman ni rang abrong nung tag kaji ta kaya boleh kita BJP bahain lain kangkang BJP kayaknya roko Jharkhand rajo nak hable Chhattisgarh nak hable Uttaranchal nak hable tai ladang nak bur hable nengke bukti BJP selai orang Tripura land sana gya lai kok jadi gono na nangda sini doka sabda angkai o barbar to abo asong kaya mane oma hai to mungkai jeng sabda ora 0 ni thanai tabo je record company je horizontal onformani pamotia hoite to entire to angle tin bor kai daily kau tam tabu na phai sidin nawo permanent resident nawo রেশন কার্ড নাও আধার কার্ড নাও ব্যাংক খাইও এবং বাংলাদেশে তংলাই নিব তাও বঙ্গের রেশন কার্ড এবং বঙ্গ ভোটালি বুং কাটা বাহাইতে নং বুং পান বাইমানো বাহাইতে নং থেনাই থেনানি কাইসা লামা স্টেট এডিসি এবং আং মানসুগো স্টেট হলো কাজ না বগৈ হাই দিল্লি লেভেল ইয়াক রেখা তিব্রানো কুনিনো তিব্রানো আলাদা রাজ্য cuma kuni IPF ini proof cuma tahu mothani proof birat jagrika je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kahlui denai dekata success kamu sekarang komat positif no respon nu khale nini ngole tam lenung bon khanya nang nei sama anak sui musuh buat mereka. Positif se respon ke buddha bi positif. Kita Tripura le. Tu ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura. Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jeng survive kini. Ek matro lama survive kini. Isteku. Kita tahu kesalahan dari sosial media rodo, di kok kasih teman ini. Edisi no sebanyak ini, edisi nanya Tripura, edisi sebanyak nanya ini ama hake kebang mah 100% bising no je sosial media rago kaya hai teman ini. Apa le nih bawa hai kira begini, bawa hai wan semua. Jeng sebanyak ini mungkin apa no? Borok heno, teno, borok kare. Sebaik naik, bukti sebaik naik. Tahu sini, atas tak konstitusi tu, dontu de kota, konstitusi apa terus fungsi naik. Nini nutun badar malbas fungsi naik, Bichandra Monu fungsi naik. Ungko ni, sah Monu ni, yang sah Monu ro. Je tabu samonu temen tamil kokono Soilenta tak kisah Kancunpur Masmara ayanti habib nono tertentu sebagai ini nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanai salta awak hai kebor sebagai ini terus unde sabdan unde abang kau borong maya robo habis jong bukan cekan na boy kok borong maya robo habis jong এবং ini estin kuda borong naik jong mostly oto so movement to kre oro sab khai movement to khai je kok borong sanai ro borong movement khai bolong turbo kolayo je kurung kolayo ta pheni ki tai tung bai omo hai umi tu enga omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotori klang febru khai wa holi kam lai nei bekas lebih kam lai o dofa nei neng omilo jefru omo kanai neng robi bukan ang bukan lai ani kusabti kusu bora gitu kam lai o dofa kamakato o din phainai sitakai doratung tabu Joratom polisi mana? Kebang mah salai tomo tadi bising pay atau harusnya bising di bising. Samudra ni bising samudra
kotor parenggai tirukungo thangi sogoika tipramo thani je timan abo heke kabangma kok salai tongmani tirukung gana o sogoika mane tirukung gana sogoika tamono tlangi thangi tirukung gana sogoika tamono sanani bagai boro thangi tirukung gana sogoika tamono bujirna nailo burokno tangi abono srai ke public news kan tu buzagia bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচেলাই লাইজাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব গছে চিনমানি নায়ক খাইছে জাগমু ব আশিক একটিং খাইনা করং যেটা অমিতাভ বচ্চন বনো পাইয়া বনো খাই গছে ত্লানা নাংমানি আশিকাই রুঙ্গ কামনা বরুঙ্গ কিডনি ফেল হনি সানা বরুঙ্গ তাম লাং হনি সানা রুঙ্গ যতন সানা রুঙ্গ বখাই নায়ক ओंखायसो सिनेमा ओंखाय अमिताभ बच्चन बलाय थांगामु आं साव बलाय थांगामु अमिताभ बच्चन बनो पाइगला खामु ताखाय अमिताभ बच्चन निसे लाइजाक ब त्रिपुराबो भारतबर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं तिताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि पुमा बदल बुरि बदलगो आओ बोलतो बुरी रखबा काबलाई जाऊ उनकुली जाऊ किंतु साजा निनी साजनानि बुसा निनी साजोंनि बुसा ताइबाय सेकमा फुरकाय नों तामुंनाय नों रुट जाखायमानो उनको पानी सागराव बुथारपुर बिश्वजित न मा खानो काबलाई जाबले न गोबां बर थिक काबलाई आबनो रखा खालायना खायदा लामाखाय आलादा रायजो ओंखाय हुम दंखाय जतन दं थर मार्की दिनाय नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी ताबु तामसेबो पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर मार्की तानि बागै बिन थानि हुम दं ओं हुम यागुनाना बागैसे स्टेट थानो आबसे बुजिले याथि बर ताम बांगानि किनहान ताम बांगानि तावखाय तामखा इंटरलोकेटर रंगकम Constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari tongle no. Paroni 2-3 direct sali. Tam ngabo khari thang kayang go. Tangi nai khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution solution noi nang sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sali. अमित शाह सालिदा मोदी सालि जों पाइमां सानजा पृथिबीयाव नि गोमाय थांनाय बर थांनाय मिउजियामसो दोनख्लायनाय अमो रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब दियां अब काइबें अब गुड पाइ नि जों सानजा फुनुंदांनाय आगरतलानि मिउजियाम आरो नासिं दंलाय Ini CPM no masata, CPM bising usable tamsa. Cikon sarajo, baik bangai. CPM no busing. Cikon sarajo, lokho berhak to pakai. Neng salsa na persiapan saja neng. Jo to CPM leader of, di berasa CPM leader of GNP ro. Kak saja, ke kenakasen, kenaya to. Neng radano sedata, dan neng sedata ini sedata, neng sataka, asyik. লক্ষ বড় ফাই দংমানি অবলে তাই চালিয়া বাংনা হংকাই जों बांना मानोखाय थांगाव सिगन साराय जों बांनाय tabu tuirukum kinaro tipramo thani diman aku nunggu bah kenu tuirukum kinaro মানে তো आ diman tuirukum kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো Baca anak sabda kamu ni, tiprano bangani dia ni sabuang, tiga bu anak tasingon pungkel, tu nanai tega datang nani ini itu, tiprano bagian ni, ebong bin bayi, progabo saga, tiprano bagian. Ini mentality, you are not now kingdom of Tripura, you are the proja of Tripura, democracy neng hai thaka, neng abu tuan putih. Nini halia
sini khorokstani tiprasani habulia tabu o raijoni rajdondo mandondo jottono gong jago tabu khana dingda tingo 5টা সিট ফাইয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নি একটা সিট লাঙ্গই তাই বাকি 4টা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই হইছে লাঙ্গাই জেনারেল এসটি 5টাও দুই একটা ফাকলাই খামলে আবু খাইয়া 10টা সিট দঙ্গো আর তাম খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই হইছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই হইছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাক কুটাকলাই নাই আম টিকে খাইমাং sini putano bayi nirmul kaji batabu, toma CPM namalo, toma tabu BJP namalo, bahai ke yong nai, mos sadi, sung tabu boyo sung tongkat tuinya ni ba, kok tayo tu bis, tongan, abu nulen norong ni sini generation tamu nai, cinta kaji, batron tabandi, ebong ei pulainya ni, tonganya ni, obo kaisan, kono tendensi na yakar di, ang bubu kerana mau onur kayo, ebong sekango IPFT purbo ongka pula cito TSP klaimani SRO bin dol buzakha IPFT robai ebong angbo pratibat khachini lefungawo buzakha an dol masa thu thikya boden babu buzang thikya chiki ja khachemiya ebong probil koloni yakung baika e pulaiman tendency batlai di tuma IPFT tuma motha kisa kai uskani rini pulai ramra abota khaji awa kesin nai ai ko tiger bong nai kata ko bong kha tam di kono NLFT lu khap lai omo haike abono tapok di nung borong ni ang ko ai paisa ni sawo nung borong ni oko ni sindul nung sekaka buma kaham ni mukti khiklai kya bufa kaham ni khakla dunu lukha ei kolai mati kaya gei thaimani nongoma habia nung khaikya tapok diabo gaitho ishor thalta bichar khainai punishment nung mannai ang sraya nono ishor khoman khai kenu nini je proti polo nung yogla mannai ishor nono khoma khai jung khaiman to ang suribo ishor bono khoma khai ando ngai waisa ang tam nai waisa khaba Dibralen sandai yang keba tauka masa jadi tahu ngatung kok jono ringkan bekwa IPFT Dibralen dia sana bising nung kaji sanpanya faidi matang apa amos korol mane tangka ulo kai tapi no tan dai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi jeng Dibralen kira datang aja ni tangka kisi atong hasu kaino kisong kanu faijau ka orang asukda ani buri cancer ngi asukda mokda titi tinya titi ekdom last stage tinya ni wano so ano bokire ta khok dak tidi nung tai sa pun wang gau kha nia batu nia ko batu intanga pun dak kha no angtam on nai kerja jepin nada no sing state pun nang mani sing state pun dudi Teng kema banyak yang mana angtam on naik kerja, awang awani kau, raga ni siti nomo bani kau. Okay, angba arwasa ke, bui butong le BJP waisa, anto BJP tanya ko, Kongres tanya ko, CPM tanya ko, bui to BJP ko tangka, Kongres ko tang baca, tangka le ko bang sudah parti, waisa Kongres, waisa BJP, waisa Hai, waisa irain kable antunya ko, anto tini zora, di Pralen tapi no ya hari pun jaga kutu ya pun. Ang obos tahu sawu seng tini ko 7 tarik ko tangka marso ani buri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobjagi painai logi ang ko flight ticket khaima payo ano korongni kormchari dui jaira darang subabu daya ani baki jai ekema কিন্তু আনিপুরি ঠিকানা এবং থানায় 23 দিল্লি থাকা অপারেশন খাইজা ক্যান্সার হাসপাতাল আন চিবিকলাং দিল্লিও গব 23 আগস্ট তাম খাইনায় আং তাম অপরাধ খাই দফানি বাকি আং তাম অপরাধ খাই আং দফানো বাংসিন আং অপরাধ খাইমা দখাই আনো ফাইল ফুড খাইবাই ফুড খাইবাই যাই
Ang saitong ang suri purbo saitong di sino nung ano plan sidi ani pat pupulung kana amun bangin ang tini hai kriya ang sawo am ti saitong tawang suri tong kenang tawo pra kriya aw sang tini kuisung ebong public mo masu taw sung telu kaita sar phaya nung bai ga nor keti keti nor puro phaya ni ta phaya ta kan nor bau kunya thang cha sukla naro an keti tong lasa nor prem kumana thang cha keti tong la ni 이거 신수소라 타나이 기쇼칸토나 타나이 그디 정고 능양구 고 타나이 디 타나이 angmai mono phainya ane ro ban phake rang rani ba dili thanani dada rani pati khani na am sing nai ungro phaina phaya ta ngai tham lu tik khani sa bono tik tik khaina ke bose yakung berane na ya ba ke ti prasanam ang abon no par media ro tata Noroko, dah to some extent je, siapa ni kita apa yang curi hari kali lenu, iko uttur Andhra Pradesh, meta ramaro tahu tabi kali itu, tahu Telangana, Telangana, tuh pakai uttur Andhra Pradesh tahu lagi, kebang macam mana message itu, tahu lagi, 24 tahun itu sama, total, anu sahaja tayar kali, sani tu. nong aro borok rifano korseman khani baba ram kisun to mutte saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biangga ka sadakla kita kan coba ke tabu kamu ko kanta puriro tai pasta dol militau movement lain ni yang lain even guru khar go borok ju jeng kaitan lain Tahu tu tibralen boka. Gereta tibralen bekerja, tibralen bekerja. Mungkin sekarang anggai pada aku sudah ini anggai terjadi. Korte leader bok leader kan. Jeng tibralen ya kayak hari tak tanah itu nong tubuh tibralen nong jatuh awal. Kayak tanah nong ni ko buat awal movement nong anggai nita nong mau nak apa no? Nong movement tu doy renai. Ring di sini no. Kainai. Kelaimat lamai ngai, nengrada to tahu, itu pasuli dah ponca seka, ni betul boys tong koplai, nengrada ni besar radang ke pak kelai dican ini, taman nengabel, untuk cengera tengba, naik di part napa, omita bosan di part, jakat ini omita bosan di part, angke polisi yang sabu, ni omita bosan ban kebangban kasen, angke tahu ni jenis bau tu onek seberapa, letak gini kutai tangka, ni tahu untuk siam ro. Baru tahu sama berak lu tangka tam ni singkuna ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je di prasaro je di pra ko paharo to nai hatik to nai no kurui hu kurui mai masaya terima nang ya tahu ketang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bagi nang mansuya tampai tam gari pai kalai Agi rada sonon songkai kai pinggir rada bang songkai, agak di kai norok tabu edisi salung maya dah, kebang ngantun di Kanada, ang saya ku ulus kawan, kadang mau hajai ku itu gaya, jaga paybi, selain itu siklar bo jaga paybi, di perasaan ini pasien tu, je, kau borok skrip nanti nai, education director ni ada komiti kerja kan, arwah ekujana borok pi khajaka ajagawo chairman kasam menteri Rampur Jomatia MLA kasam otul debar manutui kai kabama professor headmaster writer sunutui khajaka kintu ajagawo ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro Ruhi Deborma Vikas Rai Deborma no Lukmar Songro khobjaglia awak ke jiko kasai tomani tabu ketal ke abono oku khanya nai to kebo ke social media ra bajai mu to ai degonaguri no khanya bagi awak ke state government movement khai to process khai to bo bai piro mungni ni degonaguri khlainani mane no noro komori thangbai sidi jung komor sidi no tahu tam sibi mu rampodo bawo jung komor sidi no tahu budulen no khnablai nung agi tam kai tong je
68 TSM de Roman Horok Davi Kai Pai tahu asik dora Pai Kemeni nung tam Pai dong lagi ini ke BJP Pai oh BJP ki hero sei sorkar to tong no CPM to tong kha kiri khable pabitro sorkar ni bu Pai khable ko gorong no recommendation ma khai kinable tabu nung khai jot basi bui je Devanagari hamdan ini tlang kata mana ne puppet they are all are puppet sabne puppet bunyi tofani puppet tai bo to sai tong sati ko pa tamjani abu khidor mo ko khai 25 tarik khai tam dan khayo na nei nung tai tam manda teacher na asung missionary school kolo kai purkai ang dilu sasaman kable aro kai jindu sabau nang mathaka ano ang thakata ai je tibralen tei ang borong thaka tini aro missionary phaisika norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho chini tripura hapungor nor tam khai to oro dilio khai nor english medium poriu ko log du khai poriu kabang capital khai poriu nor english medium jeng bufuru phaitina ro after 80 ni ulo sitina ro missionary school phaile abun system tin develop le abun lo rok tam khai to এবং তাও গরম সিংহ অমর সিং প্রতিবাদ খাই না যে দেবনাগিরি খাই না নি যে বাথরুম বাড়ি দংনে जों প্রতিবাদ খাই না তাঙ্গে প্রতিবাদ খাই না মেন্টালি এবং जों প্রিপারেশন মানানাই এই যে जोंनो दं सप्लायनाय नाय बरनो अबरनो जों ससियली पलिटिकली बरनो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने Roman script ni dabiwa ang समर्थन खायो तामनि बागै तानबाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदो तक बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि तक के तोरसरा तुक ani tipra ko bikiti ngai nang wawanso musa karma saikata masa musadi udang kebang mata utang tu pasal bija amro nang karekan khalilasa ebong dara bathong bar tongnai roman scribai are Devanagari bai bathong bar tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট চেঙ্কা পাহাড় থেকে সানাকো করিতা এবং আসুক তরের যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে সুরমি জমিতে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিছে কতগুলি রহনা নাই বলে গাই ওর সালিতা আগর তলাবো নরবো কে দেবনাগিরি ফাইটিনি ছাত্তা বুঝো দেবনাগিরি যেহেতু কোনে সংস্কৃতি হর দেবভাষা ফাইবেনি ni salita Tamil no sahori Kerala no sali Devabhasha jotono Devanagari mat nei salita kai apti kai ek duke to sarati paru to Devanagari sini mat salita na tangi chingna singkai o gadar no khai o murkho gai o murkho dati no khai om tike tau thungna ni nai abo protibad ma khai nai ebong tabu buskangni to political to ফাইদা লুটিনা বাকি চেষ্টা খাইনাই এবং जों নাচমা দংনাই 2024 লোকসভা নির্বাচনী বাকি বৈতরণী পারনা বাকি দা লিডারস ইউজ খাইজাংনো পাপেট খাইজাংনো অবশ্য খুশমাংনাই এবং দেবনাগিরি খাই আং হামজাইয়া হাগেবা দসর বাবুনি বাংলা তাকম বাংলা তাও মাইয়া অনেক আগো খাংমাবলা গেটাও খাই নব্র Devanagari faibata ta bangla bo tini kok borok banan sayang ni sing gosia ta au bikri ting noi tini soi ko obo roman script se english horobia english horob ni tumu norok jot noi hingsa protibadi khaikai norok bolung nai omo roman script se haikai norok sai india government ni Delhi capital the secretariat Tripura government secretariat jot no ba ko Devanagari bai sui Roman de English to bad khai bai aga thangna mano south purubia aun bagino tini
masuk mana jung oja kamar kadang mau hike jung tai kuliah tiba-tiba makin sikla education je tahu kan contoh na educationalist tahu tamne handicap usu poribe MA pun naik tu doktor pun naik tu engineer pun naik tu PhD pun naik tu tahu beka কিছু খানিয়ান lama kali totong tanai 10 বছর আর 5 বছর তাও ঠিক কোন জুডিশিয়াল শিখতে ফুপুস রিলিয়া খরচটি প্রশাসন কোন ইস্তিন কর এবং 39 ফু 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনে এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম হইতো মুকুদা মুকুবিত 13 জনে এমএলএ মুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরিতি ফম ফাইট লাইগার তানর খালায়াবলাও তাম খাই খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি বে সরকার খানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গিতো কাদে তা ঠকবি নরকটি আনি সলাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता ठकबि ठकखाय हालता नों ठकका माने नोंनि रुवाबा याकुं टाका नि दखानाव আর সেবান 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে আর কি
Article 275 of the Constitution. আমরাও তো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the constitutional fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা অ্যাডভোকেটটা आं ताबले टिब्रासान फाइट खायनाय फाफाया बा खरचा MA कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनाय फाफाया फाया कुंदे ngैसाबो खायदेला दानोगेन फाइटा BA पास चाकरी खालायलिया दा सामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दाबजिगामु द्राउडा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया दाउ जगदीश खालायलिया दारती चाकरी याखारखा दा सूर्य चाकरी याखारखा उ दारतीन्द्र सम चाकरी खालायलिया खायबे केबला ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ता अप टु 2023 आजागाव गोबां मानसिनि लिब्रासारनि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का BA पास MA पास PhD खायजा LLB परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मोथानान बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायनान बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओको वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया ब दिल्ली खाय दङ आं बनो खुब खाप जंगानि he can do something for the people of Tibrasa কিন্তু নাইলাই মানে ব রাজানি উপলো উপলো মান খাবুন amti cerero kam tong mata ka khrosun khaba radani khlo khimia jotona radani khlo mudina to some extent mada mano kebu to MLA go mamake ha wan sumaya bororo MLA kabda fighter bororo MLA jangka khaya khorta bidan sabha age khoro buri beche bamtro namlo bidan sabha kabri to
হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র দমাতিয়া রতিমোহন দমাতিয়া রাও কুমারিয়ান এই বড় আগে কাপি দন তাবু তামন নং ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা মানলে ফায়া ফায়া নেট বরং কি আং जों সম্ভাষণা মায়া सेल इंटरेस्ट नंग फाइकेसे जागा सफैनाय फाइबाय दि आं खबो माय आं ला बर फायन सालता किन्तु तामसे बमल हकी क्लाय पुरुले मा खाबुंबायनाय आ बमल हकी क्लाय बागै दाबो फायंगि तो आव खायां वान फंबाय बमल हकी क्लायनाय केरांनि बमल हकी क्लायखाय केरां मा खबुमाहाय तिब्रासा सिक्ला र एडुकेटेड र केरांनि बमल हकी क्लायमा हाय उंबायनो आपर काय borok ma khabrung bai bini yogla nokha tima tisa nobar watui nono ringi jongka nang tau thui jongni kendo phaina nuwa tui lo moi thibai nai noro khumani kebo bisas saya lomkha abo hai phai jong Srangshal Dipor Damnei Tama Jora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakhaktei Kaisa Lamshukma Panda Shongkhajaka Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni asamarok o Pandao 6 no khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borok no botoli bana yapari lamsogui naharka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang 1992 হইতে আইন দিখাইতে আইন দিখাইনো পরে খাইনো তাবই ক উপগ্রানি দল ফাকে আঙ্গ নিতা দিতা মাথা নাই নেজেনি বিজয়া বো ইয়াকে ওর ফাকে আঙ্গ ববন তো মথনটা মথা তাও পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোন মাইসো মালিয়া আঙ্গ না সেমানা মিটিং ওখানে হিনো বিক্রম দেবর্মা নং পার্টি কে কোনো চুগু নন কোন দাঁড়া লাগে না বিক্রম দেবর্মা হিনো তারপরে একদম মুখে মুখে পাইখাগা দুখন আনসুকা গামান পারিখা আনতাও তাবো IPFT BJP তো যদি গভর্নমেন্ট যত দङ गारन आं थांखिना हिनो हामदागै फैदे आसुनो हामबाय कैसा साम्पा हाउस एरिया काखो कुसु रेनु कुमारी नको ini di Brahmathani 6 family 25 buta 29 buta di Brahmatha PNP party ya kawai ini IPFT party no hamza koi poro ini IPFT wo sung borom dioi IPFT party wo tungmong no borom dioi kisaina haka monglo Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joyjep Deborma Social Welfare Day Social Education Tangpetini Director Smita Mall MS ni Manjakungo Social Welfare Day Social Education Tangpetini BRI Organization by Shongkhajar Scheme Day Program no diye kaisa workshop Shongkhajaka o workshop of Phai Manjakha kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare Day Social Education Betani Officers Anganwadi Supervisor no khobe dalbidal tangbetini Officers rogo Phai Manjakha Director শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে
ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনাকে আমরা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স নন अर्गानाइजेशन बिसिंथि खैयो सिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिंथि जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं सिनि प्रतिभाबोजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो मानसिनि प्रसंग जों चा मैयाखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसलयै कक्सलायमोन सिनि दफानो बुदैखाबो सिनि आगुगैमान सिनि दफा दाङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा खराखौ जाय दं जों नरनि बिसिंथि खैयो नर अंखा सिनि अन्दरखानि 저토니 사이 구속 사도원으로 가자. 저토니 사이 인사 너. 저 미니스터만 오겠도 저 저토니 시야. 너로 저로 가이드라인이지. 신이도 갔다고 패러나나. 신이도 그런 어떻게 하고 일어나나. 너로 저로 가이드라인이지. 좀 저도 자가 시야 보는 거는. 근데 너로 신이도 하니 베레인 난공간이 자감으로 가속사. 베레인 난공간 자가 속사. 문이도 바로 오래하고 그 평자. 진이도 바로 성부랑 가사이도. 성타고 미니스트리오 또 레고티 바보 또 빌리오 너랑 파이디 사수성 리리스노 진이도 바리고 좀 도망가려는 거지.
너 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 진이 또 파이 여기도 없어 저 단자 파이 무가라니 야 비싱티 파이 정로 정말의 단자 무가라니 뭐 단자 무가라고 진이 보도 파는 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단자를 서는 담아 진이 또 하고 있는 거 진이 또 파 부에 다 사고 기면 또 나오고 정 사이버로 정루고 하스 벤사 정탕우 정 폴리틱 사이버로 정탕우 진이 또 파로 마사야 마누야 로크루 티크루 후크루 다음부터 먹을 먹기 거였어 다음부터 정 너락 무슨 차 너락 생각 차이저리 너락 생각 팔리디 진이 또 파리 버게 너락 사고 막아라 쇼고 사고 땅에 너락 사고 땅에 진행이 있잖아 아버 진이 나랑 원래 폴리 동해로 머리 편한 그 사무 너락 진이 디랑이 법이셔 너랑 시신이 아가미들이 법이셔 신이 똑같다고 미세스가 신이잖아 아니 부산이 무사부터니 꺾고 사고를 미친 거 하면 니가 당했다고 해 오늘 바로 방이 못하고 있으나 내가 있어야 니가 당도 가 또한 벌마 한 뒤도만 신이잖아 신고하잖아 모노스 마카스는 모노스 마아고만은 야고마에 정상을 맡아만요 진이 세례로 진이 버서부디로 진이 내 세례로 현재 다음 마다모노 마노모레 뭐 이소지 생각주 무슨 세례로 drugs addicted 도 저라니 로기 무리 버서로 방 소하로 오고 따오고 예펙바이 거부리 tomata anto chongmani cela pasaro simise drugs na la me kendo moni logi buri pasaro monai to mono sum maka sulale no ni bising tikri no phaibi chono science didi ji do phana bagai sum tam phena nai school boy school tam phena nai bo college tam phena nai bo professor dormo no 10 বছর হই আফুগি তো ট্রান্সফার যাতা bo professor yawa biluya transfer jaka mo sumai male phedi chumta to solution khay oneka 10 বছর 15 বছর punishment হিসাব তো so saimo punishment হিসাব তো সমর না যাই সমর নি ভাবে যা খাইলে সে খাইলে চিং তো ফেলে বল শুধু নর সমর তিনি বেলা বেলা নর তাকে হামারি মা শুনা তিনি পুরো দিন নিয়া খাইছে মহারাজ ভাই থেকে আসলে নয় গো 너랑 비슷한 신화 두리까 과천아 수수리까 너는 다른 사람들과 하면 다른 진이 뭐하라서나요 진이 더 발바가 미리 사람이 후러고 진이 더 발바가 뭐래 제 타이머자 타이거나 있어고 충분해요 진이 더 발바가 좀 가려내 버려 뭐가 있을까 전에 야광 라다가 바사 영어 야생가 파이머로 도사 야생가 저 파이미야 정가저 법에 좀 단장하다 저는 대만 우수고 보고 그런다고 아마도 보내는 거로 보내 한번 나는 뭐 하나 말씀 아수리 가서 대비를 아수리 봐보게 정권 사회는 아가미들 진이 부사부들이 오는 거고 진이 있잖아요 그날 오는 거고 좀 아는 프로젝트를 보고요 자 진이 우수고 프로 많이 건 하나에 내가 저번에 가네 아니 우수고 힘이 되는 저번에 가냐는 봐แต่กูไม่ได้ชอบใครอยู่ตัวสิ่งที่ไม่ชอบใครเลยเนี่ยอันชวนผู้ชายอันชอบใครกันทั้งใครจะตามใครแต่ใครอยู่อุศวสิ่งที่ไม่ชอบใครเลยเนี่ยอุศวสิ่งอันนี้ภาษาสิ่งตัวเอ็กซ์คอร์ปอเรชั่นตามอุศวสิ่งไม่ยากอันนี้ชอบชาวเจ้าชอบใครเลยอุศวสิ่งที่ไม่คุณชอบใครเลยเมื่อจึงตั้งแต่เมื่อเราสุขภาพตั้งแต่เมื่อเราสุขภาพสิ่งนั้นก็가사 우수장 아니 버사부터니 버사니 소만놈나 버사우산 우스콜라스니 소바신 가셔는 아서 소바타 하나 가려봐 소바타에 구부리면 소바타지 자자 가야 나머지는 소바타지 근데 우스콜라스니 받으면 또 소바타는 거야 너는 이제 스튜던을 놓고 이제 구나 너는 뭐구나 호스텔 놓고 우마가 통통 보중통
সম্পূর্ণ তামার চলান্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো মন্ত্রী আমরা সাইনিয়াগো আং প্রথম থাঙে নাই খিদাই নষ্ট থাঙে নাই ছুটি নষ্ট থাঙে নাই ঠিক যত ঠিক যত হই অনেক জায়গা বলি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরা করে বহাইগে বউ জায়গা খিদাই নষ্ট থাঙে बाहाय छुट्टी नगो थांगोना 12 परीक्षा परीक्षा लाग थांगो 1 2 परीक्षा जो बायस दराकरि फर बथाङै मन खुइ थांगो কিন্তু 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइबोना आं लगे लगे न जे कोनो हस्टेल थांबोना लगे लगे आं पुरानि एक्शन खायो अनारिउ 7 টাকা साय एक मास बिसिङाव खाइ मारे लायनो खाइबो हरदिबो মন্ত্রী থাকে থাকে বুঝাইমান নাই হলো আরে পিজি দুইজনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্ষণ অর্থ নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বেখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেমানে বসে কামড়ে এলাকা নাই পিজি রং আসু দিন থাকে তারপরে আমি নিজে বাইক চালাবো স্কুটি চালাবো আমি থামলে হয় নববার 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ে ani to ani puting kai poro kasai to bota ka abu gumeya chini to ka poro kasai to ka puli to ka abu bi thang to chini to ka tale abu gumeya kono nai ni bholisi amre bageno dorogno jara tini professor chini bosapoti rono nijini bosapoti hai kai agami din ni boro no cheu kaham kai boro ni je porashona khai mane teo kaham khai sini dofano boro teo mo kan kasang khai re bagi norme bising dikhai nor sarkar mo masubona sini dofano mo masubona chunno mo masubona te yang bisi kok sagla bobora no bele bele hambailo tini uda ang sagamona AC room khlaidi sum tinjon MP tongo ang east ni or west ni tongo arekjon tongo Rajya Sabha 10 লাখ 12 আমি লিখে 30 লাখ মানো এবিবি কলেজ যদি আরো লিখে প্রপোজাল পাঠান দিই সিনি ডিপার্টমেন্ট তো হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হলো তো সিনি অফিসার তো all college goes am 1995 am college of এবিবি কলেজ তাও বুঝে করো বাবুদর রক্ষা পেছনে কত মরদন সো সাপোর্ট না একদম বসন্ত ত্রিপুরা আর এক বছর পড়েছে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান তো আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বেশি যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান তো আমার এই ত্রিপুরার তো সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তম ভাইয়া और एक शासन सलाइते सिलानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाय बरो आ जरो से और जरो सब पाइगा तो खूब बड़ो जेटा चिनी ये किंतु राजनीति से बेसी थयो अपनति आंके चिंता करबे जेटा नरो बाय अवश्य शेयर करन नांगो जे स्क्रीन नोटि से बेसी आंदोलन खुलाइयो वही छु आपनि डेभलपमेंट नि बगै चिंता लो लामा फुनुमान आबो बेसी वांस गाड़ी दरकार फार्म दरकार इंफ्रास्ट्राक्चर दरकार आमर बगै और जे लाइब्रेरी तो एडिसिओ आमर आसगै माने 6 বছর आमर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा कमा अनुष्ठान खाइजा आमर आ आइनो तंगै पार्टी नि नियम तंगै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো শ্রী একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো ওয়াংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা ওয়াংশ কোনি
ang just 2 minute jora no ang pari sinai bo sanai ko na ang sai mo chung je oro sung sawo sin oro edc sung mai ba iye ani jeta buji mani so main je sini focus khiran nago abo ka amendment to lagono যেটা সে মাইয়া অনেক সময় নাঙাই জরা নাঙাই আমনে ওগুলো খাই ওই যেটা কাবুক নসুম মানি মানো আবহাই ডিমান্ডস আবহাই কক সুম রেস কিনা নাগো দিল্লি বাইছেন কক শোনা নাগো আমনে বাগে আনি দলের তরফ থেকে আজ যখন একটা দল নিয়ে আজ সভাপতি তম্পর রাজ্য আপনার 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া সে রিমানি তো ADCO sini 3 tier system kerui. Orang jara political science di, saya mana bawudon to political science di, PhD bukai ke. Je sini ADC ADO 3 tier system kerui, jika panchayat sini Bharat Borsho, bibino jago tolo plain ADO ko. Farm sini orang boleh apa? Tahu bagai akar ni. BC ni pore saro piche kore direct sini kumulong administration. Hoera sungai di plain area গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং লাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাম তুমি ফেও আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেও অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাজ্যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাহলে রাম খরচা ঠিক ঠিক হঙ্গো 100% ini saya যদিও দিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা কে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড় হইও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা গলে আপনি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো সুনতাও কা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা তো সুনতাও মিলিও সো যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সমাধানাই আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা তো সুনা গাইড মা খাইনাই nung ragani ko sa radangke ba khalai di tani taman nung abo cengera thungba nayok di part na ba omita boso ni part yakati ni no omita boso ni part angke polisian sabu ni no omita boso ban kabang khasen somas poti susun ka tahu bukuran susun ka ni end and object tamo somas poti kabang ma ni papai orang ni itu impor kita ni no jat na au kai khala anu ni to what about women and when kita anu muna siapa no orang seperti itu deborma oh in mani naik what asik acting hanya kuru jata komita bosuran mono paya askai lungo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo wo kai naik kai kinwa kai komita bosuno bolai Tripura Bharat Borsho Nayak ni bising political nayak bising di tang Lulus Babu Maharaj Bikram ni buku botabo lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরবাই কক বরমা ফ্রাংনাই 6 মারনাই আজ মন্ত্র
abono ada taka ada tabui urbo party matangka abo tabu nujanglia ebong পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मामा बायनो वानसुका औ बायनो जों सारभाइभेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दानोगेन्स बा हरिनाथ देबरमास लेंजाखा लेलाखा 88 दं आमुनि उनावखाय ताइपुं पेरि मालायलिया हायें तें खाय टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटीटीएफ हायै ललित देब्रमानि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस न खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमेन न बोथारदो बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसे मालिया हायखायजा हायखायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बेक पावर फायजा gap awni unkeno etitiep taiga NLFT nglaika nglayu ekta chini bisingo tamsi kamu sajini sinul sekaka je thangnai tothakoti jo de bolong thanero khakla ni sajlano segi sepraka kajangmani lama kasui sepraka eje betalainnya di tendensi dasar babune amali abono rigitui payu जों ताबो अरायबरैनो खा कुनो दिसाखरि दिनै ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो चामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेक्न खायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि बसाथाव जे जातनो मुथांगा हंखाय दिनै कायसानो लामा स्टेट फुड आ जागा थान्ता खायनांखाय जत लिडार तावतो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आंथ' अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायो जे लिडारशिप दं ताबो खाबाक्सा खुबाखाय दायबायसा सिक्सिदिल नि दिशा सिक्सिदिल लामा टिउजेस लामानो दायबायसा रोखानि हिमलायनानि आबो सिमिसे दाव तिनटानि आनटानि लक्ष्य हायखायसे ससियेलि पलिटिकेलि जे जों गेप दंमानि पाब्लिक ल नेतार आबो जों हामै थानाय ताका हामिया कारण ताव दलसा ক্ষমতাनि मुह তোমা বিজেপি নীতি প্রচারক তোমা মথা নীতি প্রচারক তোমা আইপিএফ নীতি প্রচারক ক্ষমতাनि मुह ক্লাই দংজা কর এবং পাবলিক ন যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবো ক্ষমতাनि मुह দং বুবু পাবলিক যারা আইপিএফ টিংগৈ চেয়ারম্যান তামো উনি দংনাই র যত দে তামজেমু বিএনসি চেয়ারম্যান বা গোबांबा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरक न रां माने रांग लुप फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताव चलले ने ठीक ताव चिनि एक महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোন বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদুত দেববর্মন তুমুং आं स्टेट फुड बा तामसे ग्रेटारटि प्रलेन जासा आं कम्प्रोमाइज खाया आं 20 सीट बाजानाय ताई 42 टा टोटाल बसाया नै बर्तमान आमाक थिके वान थुइ रागि दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखाम ताव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वान थुको जों ससियली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाय समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताव बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार ताव दाबि जय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताव मेबा बाबु हिंदी जे थानाय राजान सुसंका नों तो देशो constituency wise the competition kaya na mani BJP by ni aim and objective na hanule gerta ti pralenda nising lai ko da salai boro ngo
candidate setak saja. Selain dia, tahu kini masuk, Dinesh Debormani, Ajibon, Raja Baitong kabo. Ang sidang babu ni kok kali ya, bo kasi kuasa iem ka apa ni, Dinesh, jeng baik agin TSF kainai, bani tam neng bolong mulai kerja, bolong kai bo sid maya besi, bo TSB kain, okay? Tahu kini de Maharaja orang lebih boki kukubuja, soi lama wah himida, borong no bicar kai aku, umah online kelima tu, kali saja, aku punishment man, neng angri apa no, neng serai apa no, kusuko tongai bos serai ni no, neng zora tahu masau, anu neng thokok langka, itu kali kan neng, itu baik tam sih kamu IPF tirok baik. Langai dengan anak kakak dia patari lika, tanda ni. Kota apa polisi je, anak BJP ko hote tam tiga puno, IPF dia itu kikau trainer ni, mental dia boleh kai, bo ang kai jaga atas dari itu, ang kok kai anak kok kai salia, subuh selia, perayaan sopasek borok kai jane yang ni, motha baby ni, bo anak respon lihat atas dari ko, an telefon buaya selia, plus bo IPF dia rupa je, atau kok kali itu. Ayo boleh, engkau baca yang lain. Sotik nama, tek macam. Ang ready, tahu sawak kok kotor saya, I am ready. Ang dedication kanya ni ready. Ang ebong cetau sahaja ready tu, pari. Thui bay, ya siwo, thui bay, suyui, silena ni, I am ready for the sacrifice the people of the people kan. Pari, reading lagi. Tag lagi, public ko tag kaji, ni na chairman, ni na ko ni basic chairman ni rang abang nung tag kaji ta, kaya boleh kita BJP bahain lain, kangkang BJP kayaknya roko, Jharkhand rajo nak hable, Chhattisgarh nak hable, Uttaranchal nak hable, tai ladang no bor hable, nung kaya bukti BJP selai, orang Tibralen sana gya, lain, kok jadi gono na nangga, cini doka, salsa angkai barbar to, aba asong kaya, mana oma hai dong kai jeng, salsa orang 0 point ni kanai, tabu de record company de horizontal company, pamo tiap hari joto entire joto angle tin borok kai, daily kau. Tam napai, sidin nawo, paraminit sidin nawo, ration card nawo, Aadhaar card nawo, bank kayo, ebong Bangladesh tong lain ko tahu bong yoro ration card, ebong bong buka likun kata, bahai kaineng, bong pan bahai mano bahai kaineng, kenani kaisa lama istirahat, edisi ebong angwan suku, istirahat hulo kas nawo gay, high Delhi level yang rekha, Tibrano, kunino Tibrano ada lagi dia ni. Cuma kuni IPF ini proof, cuma tahu motor ni proof. Birat yang rekha, heno teno prokare, nongi alada rajut dabi no, kaslu itu naik, dekata, sukses. Kamu sekarang komas kan, positif no. Respon nu kale nini engkau le tamu le nung bon kanya nang neng sama ni, anak skui musuh buat macam positif se respon ke pun dabi positif, kira tertib lah. Tu ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura, Maya ang tabu. Ani thui bai sirina maya jeng sarbai kini ek matro lama sarbai kini isteku Kita tahu kesarma dari sosial media rodo de ko kasai to mani edisi no sebanyak ni edisi nangya Tripura edisi sebanyak nang ni ama haike kebang ma 1% bisingo je sosial media rago paye sai to mani apole ni bo hai kyo ni bo hai wan to Jeng sebanyak ni mungkin apa no? Borok
হেন তেন প্রকারে সুবাইনাই বুঝতে সুবাইনাই তাবো তিনি 28টা কনস্টিটুয়েন্সি দङ दलपुर जे कोटा आ कन्स्टिट्युएन्सी अब तेरु बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबास बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उनकोनि दा मनुनि yang सामनुर जे ताबु सामनु जेमन तामने कोपना फैलेंटा ताकेसा काञ्चनपुर मासमारा आयन्ते हाबे नोनो तरतों sebagai नों माने मुक्तुरि थाङै खासि माने हाय इमान गरमा हायिं थानाय साबदा आवा हायके बर sebagai हुस उन्दै साबदान उन्दै एबं क गरम मायारो हाबि दङ बुकुं केफेना बय क गरम मायारो हाबि दङ एबं नि एसटिन कुटा गरम नाय दङ मुस्लिम अटस मुभमेन्ट करे अर साबखाय मुभमेन्ट खाय जे क गरम सानाय र बरख मुभमेन्ट खाय बलं तुरबो कलायो जे कुरुम कलायो जाफेनि के ताइ दंबाय अम हाय उनि दङ ओंका अम जेफ्रु आं बारबार थाबो जेफ्रु अम जत्तन कतरि क्लान फेब्रुखाय वा हुलि काबलायनाय बखासरि कामनाय ओ दफा नै नों अमिलो देबरम बा कानाय नों रबि बुकानाय आं बुकानाय आनि कुसा दै कुसु बरा रबि दं कामनाय ओ दफा खमाखाद ओ दिन फायनाय सिजाखाय जरा दं थाबो जरा दं पुलिस माने गोबां मा सालाय दं माने बिसिं दै माबाफोरा जों बिसिं दै बिसिं समुद्रनि बिसिं समुद्र अदर पारंगै दैरुकुंगो थांनि सौहैखा इफ्रामो थाने जे टिमा अब हायके गोबां मा कक सालायै दं माने दैरुकुं गानाव सौहैखा माने दैरुकुं गाना सौहै तामनो तलाङै थांनि दैरुकुं गाना सौहैखा तामनो साननानै बागै बर' थांनि दैरुकुं गाना सौहैखा तामनो बुजिनो नायलो बर'नो तांgi आपनो स्राय के पब्लिक निबस का तो बुझा गया bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচেলাই লাইজাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব उनकोसे जिनमानि नायक उनखायसे जागमो ब आसिक एक्टिंग खायना गोरों जेता अमिताभ बच्चन बनो पाया बनखाय उनकोसे तलाना नांमानि आसिकाय रोंगो कामना बरुंगो किडनी फेल होनी साना बरुंगो तां लांज होनी साना रोंगो जतन साना रोंगो बखाय नायक उनखायसे जिनुवा उनखाय अमिताभ बच्चन बलाय थांगामो आं साव बलाय थांगामो अमिताभ बच्चन बनो पाइला खामो ताखाय अमिताभ बच्चन निसे लाइजाक उन त्रिपुराबो भारतवर्ष नायकनि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं जिताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदलगो आव बरतो बुरि रगबा काबलाय जाव उनकुलि जाव किन्तु साजा निनि साजनानि बुसा निनि साजोंनि बुसा दाइलायसे कमाफुरकाय नों तामुंनाय नों रुट जाखायमानो उनको पानी सागराव बुथारफुरु बिश्वजित न मा मा खानो काबलाय काबलाय न गोबां बर' थिक काबलाय आबनो रक्षा खालायना निखाय लामाखाय आलादा रायजो उनखाय हुम दंखाय जतन दं थर मार्कि दिनाय नों 5,000 बर्ग माइल फान्दी 3,000 बर्ग माइल फान्दी ताबु तामसेबो पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर माकिनो तानि बागै बिन थानि हुम दं ओ हुम यागुनाना बागैसे स्टेट सानो आबसे बुजिलेया थि बर' ताम बांनानि किनहान ताम बांनानि तामखाय तामखा इंटरलोकेटर रंकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paroni 2-3 direct sadi tam ngabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi अमित शाह सालिदा मुदिन सालि जों पाइमां सानजा पृथिबियाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियाम मरसे दोनख्लायनाय
omo Rangkhal, obo Koloi, obo Jamatia, obo Nuatia, obo Diang, obo Kaibeng, obo Goodpai ini sing salta punung jangai. Agartala di museum, aro nasing tong lagi. Ini CPM nu masata, CPM bising sable tamsa. Cikon sarajo, baike bangai. CPM nu busing cikon sarajo, lokho berhak tong pakai. Neng salta da persibat kajian neng. Jo tu CPM leader ok, di berasa CPM leader ok, GMP ok. Kak kaja, ke kenakase, kenaya ko. Neng radalo sadata. 나 nung 세다대 ini 세다다 nung 사사가 아주 럭커 뭐로 파이동하니 어벌레 따이 달리야 방나 그까이 정 방나 뭐로까이 당나 지금 살아 좀 방나 아이 tahu terukung kinaro di pramot ni timan aku nunggu bang kenu terukung kinaro মানে তো ডিমান terukung kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনি টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়াং ঠিক আবো আনো তাসিংন ফংফল তুতনান নাই থেগা দা তামনানি ইনি হইতো টিপ্রানো বাগিয়ান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগিয়া এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ ত্রিপুরা demokrasi neng hai thaka neng abu tuban putih nini halia sini korostani tiprasani habulia tahu orai joni rajdondo mandondo jotono gong yago tahu kena dihindak tinggo pasta seat paja appointment ni ekta seat langai tai baki chatta ulut langu general tai wese langai general ST pasta u dui ekta phak lai khamle abu khaya 10 ta seat tongo artam khai puila ekta langai general dai wese general ekta langai dai wese general ekta ekloge 10 ta langai ekta phok putak lai nai am tike khaimang kini putano bai non nirmul khai ki batabu toma CPM namalo toma tabu BJP namalo bahai ke yongnai mos sadi sung tabu boyo sung tongkat thinyani ba kok tayo to bi tongan abu nule norong ni chini generation tamnai চিন্তা খাইদি বাথরুম তাবাদি এবং এই ফুলাইনানি টংলাইনানি অবকাশান কোন টেন্ডেন্সি ইয়াকারদি আং বুবুগ্রানো অনুরোধ খাইও এবং সেকাঙ্গ আইপিএফটি ফুরবো অংখা কুইলা চিতো টিএসপি খাইমানি এসআইও বিন দল বুজাখা আইপিএফটি রবাই এবং আংবো প্রতিবাদ খাইতিনি লেফুঙ্গাবো বুজাখা আন দল মাসা থুবু থিকা বদেন বাবু বুজাং থিকা চিকিৎসা খাইতে গিয়া এবং প্রবীর কলনি ইয়াকুং বাইকা এই ফুলাইমান টেন্ডেন্সি বাতলাইদি তোমার আইপিএফটি তোমার মোঠা যেটাকে উস্কানি রিনি ফুলাই আমরা আবার খাইদি আবার কে সিং ছেসিং নাই আই গো টাইগার বংলাই খাবে 이거 뭔가 땀이구나 NLFT 누카보다 엄마 할게 아버노 따복디 능 보rom니 안도 아예 पैसा 니 서보는 보rom니 보rom니 어거니 신눌는 스카카 부마카함니 묵디 키글라이자 부파카함니 카클라 두노르카 에이 콜라이 마띠 가야기 파이머니 농고마 하비야 능 카이자 따복디아보 가이터 이셔 살짝 비자 카이나이 পানিশমেন্ট 능 만나이 앙스라이야 너너 ঈশ্বর ক্ষমান খাই কেন নিনি যে প্রতিফল 능 여글라 만나이 ঈশ্বর 너너 ক্ষমা খাই जों খাইমান তো আং সুলিবো ঈশ্বর বনো ক্ষমা খাই 안도 능아이 ওইসা আং তাম নাই ওইসা খাবা 디브랄렌 산다이 안게바 타우가 마사지리 자우가 동고 জনগণই কান বেকwa আইপিএফটি টিব্রালেন দিজা সানে মিসিং নুং তাগি সানফাইনে ফাইদি মাথাঙ্গাপা আমো সরল মানে থাঙ্কা উলফে দাবি নতন তাই বেসা আইনো চিতো সাইড থাংপা কোবাই রাজাবাই দাফনা ফাইদি जों টিব্রালেন গ্রেটার থাঙ্গাই জনি থাঙ্কা কিসিয়া টংহা সুগুই কাইনো কিসং কানো ফাইজাওকা অরবনো হাসুকদা আনি বুরি ক্যান্সার ngi আসুকদা মগদা থিতি থিনাই একদম লাস্ট স্টেজ থিনানি
wano so ano bokiri ta thok jak sidi nung tai sa pun wang gau kha nia batu nia ko batu intranga pun ja kha kya no ang tam nai kerja jepi nada no sing state food nang mani sing state food di sing kema banyak ke mani ang tam nai kerja awang awani kau Radhani City nomor bani kau okay angba arwaisa ke bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thang baca thangka le ko bang tuda parti waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa ire khable antung ya ko anto tini jora tipralen dabino ya hari un jaga putila ko ang obos tahu sau seng tini ko 7 tarik ko thangka Marso ani guri hat patalo ano telpon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima phayo ano korongni kormchari dui jaira darang chubabu tai ani baki jai akema kintu ani guri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital an kibiklang Delhi wo ko teisi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma dokhai ano phai no food khai beji food khai beji ang thai tong ang puri puru thai tong ji no nang nano plan sidi ani pat pupulung khana amun bagi nan tini hai thiya ang chawo am ti thai tong tawang suri tong kenang taw operat au sang tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor pura phaya ni ta phaya ta nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku ne thang cha keti chong la ni ko sinu sora thang nai kiso kan to na thang nai ar keti chong ko nung yang ko thang nai di thang nai ang mai nor phaya an nor ban phaya rang nani ba dili thanani tada nani pati khanya am thingna bro phai phayata te thamlo te khanya thamlo te khanya ke bose yakung berane na ya ba ke ti prasanum ang abor nor barbon media no tata nor go da to some extent de kisapon ingke phai apain choli phari khalelenu iko uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khalel tu tahu Telangana tung pacha uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message tek tahu lagi 24 raja sanai total anu sabu taya lagi sani tung nong aro borok kripano korsaman sani Baba Ramkishan Tomutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadaklah kita cakap coba tu tahu kamu tu kanta puliro saya pasal dol mili tahu movement saya ni yang lain even guru khar go borok ju jeng kaitan ini tahu tu tibralen Greta tibralen bekerja mungkin sekarang anggai sadar kita ini yang bekerja korte leader bukti darka jeung tibralen ya kayak hari tak tanai ta nong tubuh tibralen no jatna au kai thana nong ni ko thawo movement no anggain nita nong mo thak dia pa no nong movement to doire nai ring dis no kainai klaimak lamai nai nang rada to tahu hoito patuli da ponta ka ni mo to boyes tong soblai nung raja ni besar raja ke ba khalai di chan ni taman nung abo ko cengra thung ba nayab di pat na ba omita boso ni pa yakati ni no omita boso ni pa angke position sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen angke tahu ni dines bau to onek sebraka deta gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu thama berak ru tangka tam ni sing khnawo ko gari bu dami gari payo Sabo di bagi nung dami gari pai, jadi prasaro, jadi itu paharo tongai hati tongai, no kurui, hu kurui, mai mataya, terima neng ya,
tahu kecang mah dorong pakai di dalam tongla kompor tongla borong baik ini maksudnya tampai tam gadi pai kalai agi rada sonon songai kai tinggi rada bang songai agari kai norok tabu edisi salung mai ada kebang mantul niti kanada an saya ku ulus sawan kade mau hajai kung itu gaya jaga pai bi serai rok siklar bo jaga pai di perasaan ini bhajing tei je o borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka আর ও 21 জনা বরক পি খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী রামপুর জমতিয়া এমএলএ কাসাম অটল টেবর মানতে তাই কবামা প্রফেসর হেডমাস্টার রাইটার সনতে খাইজাকা কিন্তু আজাগাও ক কাসাই দङ তাবো যে ক বরক মুভমেন্ট খাই দङ র বিসং বুসকাং সারিনি বরক র রুজি দেববর্মা বিকাশ রায় দেববর্মা নন্দকুমার সংর খবজাগলিয়া awa ke je kok kasai tomani tabu ke tarke abono to khanya nai to ke social media ra baje mu to oi devanaguri no khanya bagi awa ke state government movement khai to process khai to bo bai piro mungni ni devanagiri khlainani mane no norok komori thangbai sidi jung komor sidi no tau tam sibi mu rampodo bawo jung komor sidi no tau budulen nong nuk nablai nung agi tang khai tong je 68 jo tiese mung je ruman horok dabi khai phai tau asik dora phai khai mani nung tang khai tong agi tini ke BJP phai o BJP ki sat zero sei sarkar to tong no CPM to tong kha kri khable পবিত্র সরকারি bo phai khable ko gorong no recommendation ma khai kinable tabung nung khai যত বাসি বাসি বই যে Devanagari hamdanino tlangthagata manane puppet they are all are puppet sabni puppet buni tofani puppet tai bo to sai tongsa ti ko pa tamjani abu khe dormo ko khai 25 tarik khai tam jani khoyo na nei nung tai tam mandar kichen asung missionary school pholo kai purkai ang dilo sasaban kable aro kai hindu sabau nang mathaka ano ang thakata ai je tibralen tri ang borong thaka tini aro missionary phaisika norong ni RSS ba nong ni bisho hindu porishod tini tripura hasu hapungor nor tam khai to oro dilio khai nor english medium poriu ko tam log du khai poriu kabang capital khai poriu nor english medium jeng bufur phaitina ro after 80 bulo sitin aro missionary school phaile abun system ting develop mule abun lo rok tam phaito ebong ta gorung singu omo sing projibat khaina je Devanagari khaina ni je bathroom bari tongne ngo sing projibat khaina tang he project khaina mentally ebong sing preparation mananai ei de sing no tong supply nai borong no overong no sing socially politically borong no isolation maklani isolated maklani angkai good mane roman script ni dabi wa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগে তান বাই খাই যে রামপদ বাবুনো আং দাবি বানান খাই জিনি সানা মতোตึক বানা খাই দিন তৈ বানা খাই দি মুসা বানা খাই দি মুসাদি বানা খাই দিตึกকে তরসরা টুক ক টুক ani tipra ko bikiti ngi nungwawan so musa mo karmo saikata masa musadi udang kebang mata utang tu pasal bija amor nung karekan khalilasa ebong dara bathroom bar tongnai roman scribai are Devanagari bai bathroom bar tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট চেঙ্কা পাহাড় কাইজ সানাকো করিছা এবং আসুক সরের যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সুমি জমিতে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুখলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিছে কতগুলি রহনা নাই দিলে গাই ওর সারিতা আগর তলাব নরব ওকে Devanagari ফাইটিং সাতটা বুঝো Devanagari যেহেতু সংস্কৃতি হর দেবভাষা
फाइबायदिनि सारिता उ तामिलनाडु सावरि उ केरेलियानो सारि देवभाषा जतन देवनागरी मात संनाय नै सारि फालिता अंकाय आबतिखे एक जुगे जत सारा भारतबर्ष देवनागरी संनि मा सारि जन तांनि जोंनो सिंगाय ओ गादार नखाय ओ मूर्ख रजाय नों ओ मूर्ख जाति नखाय नों अमतिखे ताव थुंनानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा नुदिना बागै चेष्टा खायनाय एवं जों नायसम मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरणी पार्टीना बागै दा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबो जों खुसमांनाय एवं देवनागरीखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताबुगाम ब्ला बांला ताव मैया अनेक आगो खांमाब्ला एकटाव खाय उब्र देवनागरी फायबाता ता बांला बतिनि कक बरन बानान तायांनि जों गसिया ता अब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश सरबिया इंग्लिश सरब नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नरक बसाय इंडिया गवर्नमेंट निनी दिल्ली कैपिटल दे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागरी बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो पाठ खायरे बाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों ओ जागामान कादे म हायखाय जों दायित्व प्रतिबादी माखायनाय सिक्ला एजुकेशन जे ताव केन्टु जतन एजुकेशनली जों तावने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामा गैयै ततन थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौनो जुडिशियल सिक्टिफुल पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसीव अब राइट टू इनफॉरमेशन कारिता ताव जारा चिनि एमएलए बिरुद्ध जेल नेतारो नर विधानसभा काम हैको मुकुंदा मुकुंदा 13 जना एमएलए बुकदा मुकुंदा अंतत तागिरिंति फम फाइट लायरिगा तानरो खालायाब्लाबो तां खालाय खोनामान तो साइमिया वाइथ बीजेपी बै सरकार खानानि खोनाबो वाइथ हायिंनाय खोनाबो साइमिया बुदारा थाङै दं कादे ताथकति नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो केन्टु ताथकति थकखाय हालदा नों थकका माने नों रुवाबा याकुं ताका नि दफानो आरसिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President considered necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. He
Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে CA দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে, এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জল যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइट खायनि फाफाया बा खरचा MA कम फाफाया आं टेक खायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनि फाफाया फाया बुंदो गैसाबो खायजेन दा नगेन फाइटा
BA pass sakri khalailia da sama sakri yakarka kai tam kamu Dauda sakri yakarka da Bijoy sakri khalailia Omio sakri khalailia tau Jogri ro khalailia da Roti sakri yakarka da Sujo sakri yakarka u da Rotin ro sakri khalailia kai be kyapla tabuk update to thanga tabuk je e generation ta up to 2023 ajagao kabang ma sini di prasarong ni bisingo kabang ma educated ka BA pass MA pass PhD khajak LLB porijar oboton tamo karon tam ni bagai dok hamthanan bagai political je power no entertain khanyan bagi tani bagai phayana bo bahai ni abo hai obo wan sumong ang porong na wan sumang kai porong sel tan baikya ang kasabung kaya bo dilik hai tungo ang mono khub khap jongani he can do something for the people of Tiprasa kendo nai dai mani bo radani uplo mang khapung amti cerero kam tong mata ta khorosum khaba radani uplo kimia jotona radani uplo mungkin to some extent mana kebu to emil go mama kya ha wan sumaya bororo emil kam da fighter bororo emil dangka khaya le परत विधानसभा आगे थोड़ा बुरी बेचे बामसर नामलो विधानसभा काबरी तो अरिना देवरमा नगेंद्र जोमातिया रति मोहन जोमातिया द्राउ कुमारिया এই বড় আগে কাবরি তো তাবু তামন নং ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য Tiprasa manble faya Nek borong no kiang sung sopasana maya sel internet nang phai ke jaga sopai nai phai bai di ang kobo mayang la borong phai na salta kintu tam se bomolo hoki klai purule ma khapun bai nai a bomolo hoki klai na bagai tabu phai ngi to tabu khai ang wan somai bomolo hoki klai nai kerang ni bomolo hoki klai khai kerang makhu ma hai Tiprasa sik la ro Mui educator ro kerang ni bomolo hoki klai ma hai ngben apur kai borok ma khapun bai bini yogla nokha tima tisha nobar watui nono ringi jongka nang tau thui tung ni kendo phainya nuwa tui lo mui thit bai nai no ro khumani ke bo bisa saya lomkha abo hai phai tung Srang Shaldipor Damni Tama Jora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakhakti Kaisa Lamshukma Panda Shankazakha Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no Khobui Kubuni Osamarok O Pandao 6 Nukhuni 29 Voters Kubuni Botol Yakari IPFT Botoli Bana Romfaikya Borokno Botoli Bana Yapari Lamshukui Naharka Central Committee AGS Pradip Deborma Te Central Committee AGS Bobesh Deborma Ang unisip na hoite ain pudi kaya ngayon dikhino pore kaya taboy ko bubagrani dol phaka angon nita kita matan na yeche ni bijera bo yakaro phaka ngan aro babai to mota to pore ke kono maisho malia rok sine jte kono maisho malia ga na semana meeting ko kana hino dikram dorma nung pati ke kono chugu non kun da kana ya na dikram dorma na apa ekdam kamu di tangga dukun suka gawan pore kan tahu Tabo IPFT BJP to bagi government betul tongo ngaron ang hanjina ini hamdari kerja asal hambai. Ini kaca sampah hor area tahap khusus Renu Kumar Noko ini di Brahmathani 6 family osis buta 29 buta di Brahmatha TNP party ya kawai ini IPFT party na hamza koi poro ini IPFT wo sung borom dioi IPFT party wo tung mong no borom dioi kisai na haka mong
Srangsani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Hall Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare Day Social Education Tangpetini Director Smita Mall MS ni Manjakungo Social Welfare Day Social Education Tangpetini PRI Organization by Songkazak Scheme Day Program Natiye Kaisa Workshop Songkazakha O Workshop of Hai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare Day Social Education Betini Officers Anganwadi Supervisor no khobe dalbidal tangbetini officer rogo khai manjakha ডিরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য। তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে। তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি, তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে। তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে। তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা, এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে, সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিচিং ফैखायो जिनि जों बुबाग्रा बाय थांजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिचिं फै जत किसु खाइबाल
원래 진짜 신경도 가이메야 너랑 정말 탐사 자고와 그거리니까 다시 진행이라 보티바보지 사가 문이 보던 거 싸니 티빈 번쩍보는 휴노 싸 번쩍보는 휴노 ngaji bosom bosom 싸니 앞으로 정으로 방이 번쩍보는 휴노에 제가 소리 꼭 써야만 진이 더 하나 부대가 버스 진이 아고기만 진이 더 바탕에 아고기만 야도 문이 더 아고기 상가 진이 더 뭐라 가사이도 정말로 미심디 그 너랑 같이 온도하니 좋았더니 사이 구속 사도원으로 가자 좋았더니 사이 인사 너 정민이 썰만 오겠도 좀 좋았더니 시야 너랑 정말 가이드라인이지 신이도 갔다 패려나나 신이도 그런 어떻게 하고 밀어나나 너랑 정말 가이드라인이지 좀 좋았던 자가 시야 풀어가노 근데 너랑 신이도 파니 베레인 남뿐만이 자감으로 가속사 베레인 남뿐만 자가 속사 문이도 바로 오래하고 그 평자 신이도 바로 성부랑 가사이도 성타고 미니스트리오 동로 레고티 바보 동로 딜리오 너랑 파이디 사수성 딜리성로 신이도 파니 보고 성투마 파이라는 거지 너랑 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 진이 똑바로 여기도 없어 저 단짝하에 무방하는 야 미싱틱하에 정로가 정말에 단짝 무방하는 단짝 무방하고 진이 보도 바로 떠나고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단짝에 서는 정말 진이 똑바로 하고 그러나요 진이 똑바로 부위에 다 싸고 기면 또 나오고 저 살면은 정로고 하수력 벤사 정탕으로 정politik 사이로 정탕으로 진이 덮어라 마사야 마누야 너그르 띠그르 후그르 다음부터 먹을 목대 거였어 다음부터 정 너랑 무슨 데 차 너랑 정말 차이저리 너랑 정말 발리디 진이 덮어리 먹을 너랑 상마 당말 쇼가 상마 당말 너랑 상마 당말 진행 있잖아 나고 진이 나랑 콜레스테롤 동해로 বড় ফানাং কাসানু নরক চিনি দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা থাকো বিশেষ করে চিনি চেরানো আলি বসানি বসাপতিনি কম বসানো সামনে বিসিঙ্গ হামিয়া দিকে থামি দফা ও দফা ভাইকে মত হইছিনা বেলাইছয়া দিকে থাক দফা तो फॉर्मा है भी तो मैं नहीं चलो सिंगल चलो मोनो से मकास में मोनो से मैं आगम में या पे या रोम में जंग साउंड मत में चीनी चलो चीनी बस सब दिलो चीनी नेक्स्ट जनरेशन से ताहम माता मोनो मानो मोनो मोई सोची सही मत चु मुझसे क्या चलो ड्रग्स एडिक्टेड मुझे चलाने भूल चलाने लोग बुरी पसारों पर शहरों को बताओ लोगों को ये फेंक भाई कॉपरी तो मत हम तो चौमानी चला पसारों से ड्रग्स ना लगे किंतु मोने लोग बुरी पसारों बनाई तो मोने से माता सुने नॉन ये बिसिंग दिखे नॉन भाई भी चलो साइंस दीदी चीज़ तो फल बाकी चिंता मत करना ना स्कूल ताम करना ना बहुत कॉलेज ताम करना ना बहुत प्रोफेसर धर्मनगर 10 বছর ওই আশুবিত ট্রান্সফার যাতা बहुत प्रोफेसर यामा बिलुनिया ट्रांसफार जाता मोर समय माले फेदी जों तो सलिउशन खाय অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइमो पानिशमेंट हिसाब করতো जों মনে নাই जों ননি ভাবে যা খাইনাनै जों খাইনা চিন্তা করে বলি শুধু নরক जों তিনি বেলা বেলা নরতাকে হামারি মাসুলা তিনি কোন দিনও কিয়া খাইছেন মহারাজ ভাই থেকে আসলে নয় গো নরম বিসিং দেশ না সুবিধা কোন সরা সুবিধা বলে বেলা বেলা নরম হামারি কারণ চিনি মহারাজ নয় চিনি তো ফাড়ি বাগাই বিনে সাখাইয়া হুনো তো চিনি তো ফাড়ি বাগাই
बहरे जे थाइबा जे थाइगलांनाय समाव जों सिनि दफानाय बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जदि जागोन लाफाखा बासा yang यासिंगाय फाइमोन दसा यासिंगाय देव फाइमिया जों गदेव बावनाय जों फाजा गाय जों केमन उसुर उसुर नांला हाबाय बागै नांगौ बले बले हाबाय कारण महाराज मानसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि प्रसापति रावनि बागै चिनि चैलेंज खालामनायनि बागै जों आरो फरायसा चैलेंज फोरमायो सार चिनि सल'सिम फोरमायनो मुङा साननाय यहाँ सभा दिखायनाय आरो उसुआ सिनिफ्राय सभा देखायनाय नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायनाय नांगा आं जयनि सागा आरो सभा खायनाय थालि खायो दाबो खायो दा खायो बे उसुआ सिनिफ्राय सभा खायनाय नांगा उसुआ सिम अलरेडी प्रोसेसिंग दङ एक सुपरप्लासनि दा उसुआ सिम माया आरो सुपर सावो जे सा सभा खायनाय उसुआ सिनिफ्राय कोनो सभा खायनाय नांगौ होमबा जों तानिफ्राय रासु दङसा तानिफ्राय आसु दङसा नांगा कायसा उसुदान आनि बसाबतनि बसानि समान दंना बसावसार स्कलारशिपनि सभासिम खायसना होनो आसा सभाता होना खायनाबा सभाताय गुबुननिफ्राय सभा खायो जाता खायना नांगौ सभा खायनायसो কিন্তু स्कलारशिपनि बागै रक्त सभा खायना नांगा ननि जे स्टुडेन्ट बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल लगो उमागाथं बरजुं जम्पुयं ताकारजलां सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रिया साइयाको आं प्रथम थांनाय खिदाय नक्स थांनाय सोद्रिमा नक्स थांनाय ठीक जाथं ठीक जाथं नै अनेक जागा बुरि क्लास 11 12 परिमाणनि जागा दरा घुरे बहाय बाव जागा खिदाय नक्स थांमाना बाहाय सोद्रिमा थांमाना 12 परीक्षा पुलिसिं लां थांगो 1 2 परीक्षा जो बायसा दरा करि फन बथाङै मन खुइ थांगो কিন্তু 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइमाना आं लगे लगे जे कोनो हस्टेल थांमाना लगे लगे आं पुरानि एक्सन खायो अनारिउ साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायनो खायबो हरदिबो मन्त्रि हागे थानाय बुझायमोन नै होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आं निजे स्कुटार चालाबै उमाकान्त बरजुराव थांबा नायनानै होयो कारण टिएसआर बाय गारि बाय थानाय बा मिनिस्टार फाइनालि साइमाने बसखामाने याला बुंनाय पिजि रंना आसु दिन थाङो तारफ्रा आं निजे बाइक सा स्कुटि चालाबै आं थांनाय हरनिबो 10 ता 11 ता थांगो चेक खालामो आनि तो आनि बुद्धिखाय फरो कसायतो बदागा आगु गुमेया चिनि तो फरो कसायतो का बुनि तो आगु बिथांतो चिनि तो ताले आगु गुमेया कोन नायनि भबिसि आमे बगेनो नरग्न जारा दिनि प्रफेसर चिनि बसापति रंनो निजिनि बसापति हाय गयै आगामी दिननि बरनो जों गाहाम खायै बरनि जे पराशुना खायमने तेव गाहाम खायै चिनि दफानो बर तेव मोखां गोजां खायै बागै नरनि बिसिं देखायै नर सरकारनो मासुबनाय चिनि दफानो मासुबनाय जोंनोबो मासुबनाय ते आं बिसि बक्सारला बुबुना आनो बेले बेले हामबायलो दिनि उदां आं सिगाङावनो एसि रुम खालायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं रिखायकै 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो रिखायकै प्रपोजाल पाठक सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसो गरो दामोदर नखा बेसे कत मावगोन सो साफ्रोमनो एग्जाम बसंत त्रिपुरा एक बছর পড়েছে সিরি লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দङ আম করে অতি ত্রিপুরা রুতুক সরকার আনি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া
और एक शासन सालाइते सिनानी आगे जरा सनाई रहा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दी स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और ज़्यादा सब पाएगा तो कौन बड़ा जेटा चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी थे यो अपन तो ये आंखें चिंता थे मैंने जेटा नरो गया वो इसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन डॉट टी से बिसी आंदोलन खुलाई है वो इस अपने डेवलपमेंट नहीं बगे चिंता वो लोग लाभा फुनुमान अब बिसी वांसो नहीं लगता फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार আমার বগে অর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সব আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों जदि जे जायगायाव दङ आ जायगायाव जोंनि दायित्वनो जों जदि ठीक जों पालन खालामके जोंनि समाज जोंनि ससाइटि जोंनि दफा কক বরগ্ন রমই যত डेवलपमेंट जोंनि ना और जोंनि বলতো जोंनि একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস जोंनि রয়্যাল ফ্যামিলিनि বলতো বংশকোনো एडीसी नि डेवलपमेंट नि बागै जेटा आं वानसकमानि आं जस्ट 2 मिनिट जरानावै आं पारिसनाय बसानाय कम आं साइबनो जों जे अरो जों सावसिन अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुका एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक समय नांनाय जरानांनाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य আপনারা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टाइप सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बावदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइके जे चिनि एडीसी एडियो चिटे सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তো প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তাও আমাকে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি কমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েছে শুননাই দি প্লেন এরিয়া ग्राम पंचायत प्लानिंग खायो प्लानिंग खाइमानि परे ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लानिंग खाइ बरो एक्शन प्लान अफ दावै बाजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाय न हाय इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मनिटरिंग होगो राग जे पाठगो आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मनिटरिंग তাইলে রাম খরচা ঠিক होगो आं 100% को इनी से या जदियो थिनै राजीव गांधी सो 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড सेंक्शन बरगु ताও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এপিলে ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আং থুন কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা গলে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খালাইনাই ফলো মা খাইনাই তো जोंता ओंखा सिनि एडिसिओ अमहाय कोनो सीटीएस सिस्टम करिबागे যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা ন जोंताও মিলিওই जों যদি হামপ্রেনে উনকে ও জায়গা সমাধানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর जोंता গাইড মা খাইনাই नों राजानिखौ सार राजानखे बा खालाय दितानि तामा नोंआबो जेंग्रा थोंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकातिनि न अमिताभ बच्चननि पाट
angka polisian sabu ni no mita bojan ban kebang ban khasen somas poti sesengka tahu guguran sesengka ni aim and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ni itu umur kita leno zat na au kai kala yang ni ko di ko tahu women ang bain nita ano ko na dia pa no oras produktif debor mah wo inmani naik buat asik acting hanya kira jata komita bos orang mono paya askai lungo karena berungo kini fail ni sana berungo tang lang ni sana berungo joton sana berungo wokai naik kate kini wa kai komita bos no bolai no Tripura wo Bharat Borso naik ni bisi political naik ni bisi tang lulus baru Maharaj Bidikro ni buku botabok lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example টিউজেস 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো nu autonomous nu res muya tanai sakri sanai এবং রোমান হরফ বাই কক বরমা ফ্রংনাই সিক্সিদিল মারনাই আদে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা চাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আব থুই থাঙ্কা যে স্পিরিট জাতীয়তাবাদীনি ওंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सारभाइभेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दानोगेन फ्रम परिना देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 दो आमुनि उलखाय ताइपुं पेरि मालाइलिया हायं टें kai टिउजेस नो कोalition sebanyak bagai FTTF hayui loli development netrite এবং tabu MLA ang bungkalia bini netrite ekono টিউজেস no khotong khlaja gobang ma টিউজেস ni chairman no pathar baikya এবং টিউজেস inkai no dong simalia hai khaja hai khayi 93 wong kai CPM taisa back power khaja gap awni unkai no FTTF Taiga NLFT nglaika nglayu একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসি কামু সাজনি সিনুল সেকাকা যে থানাই তথাকথিত যে বলং থানায় র খাগলানি সাজলানো সেগি সপ্রাকা কাজাংমানি লামা কাসুই সপ্রাকা এই যে বুথালাইনানি যে টেন্ডেন্সি ও দশর বাবুনে আমালি আবনো রিগিতুই ফাইই जों ताबो अराय बरैनाखा कोनो दिसाखरि दिनै ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो सामना हंकाय एकमात्र जे लिडार टेक मखायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि बसा थाउ जे जातनो मुथाना हंकाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थानता खायनाय जतो लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका ba ang to angkor jang no ka ama hai kayu je leadership dok taw khabak sa khai dai waisa siksidil ni disha siksidil lama tiujes lama no dai waisa rikhari himlainani abo simite taw tin tani antani lok hai kaise socially politically there's a gap tongmani public law netaro abo jeng hami thanai taka hamia karon taw dorsa ক্ষমতানি মুহ তোমা বিজেপি নীতি প্রসারক তোমা মথা নীতি প্রসারক তোমা আইপিএফ নীতি প্রসারক ক্ষমতানি মুহ ক্লাই দংগা কর এবং পাবলিক ন যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবো ক্ষমতানি মুহ দং বুবু পাবলিক যারা আইপিএফ টিংগই চেয়ারম্যান তামো উনি দংনাই র যত যে তাম যেমু বিএনসি চেয়ারম্যান বা গোबां ব্লক লেভেল মান দংনাই বরং ন রাং মানে রাঙ্গ
look funugoi state food ni bumungno nakol khai tau cholle ngai thik tau chini ko maharaja ni group bomb pipo একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং কুড়িটানো সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বুঝাইয়া নেব তুমি আমার থেকে ওয়ান কুই রাগি দं খাই जों একটা কাইসা গেম जों थोङै मांखामु दाव केनाबो जों हात साराखै आउन बाय आंखाय वानफोरखौ जों ससियेलि पलिटिकेलि जे केप जत दिन दायि समाजपति रंनिबो दायि समाजपति सुसंका ताव बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबति स्टेप तामो এই इलेक्शन नि ताम तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार दं ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताव मेबा बाबू हिंदी जे थानाय रक राजान सुसंका नों तो 23 कन्स्टिट्युएन्सी वाइज जे कम्पिटिशन खायनाय माने बीजेपी बाय नि एम एन ऑब्जेक्ट नाहरमुले ग्रेटारटिव राजेंदा निसिंलाय कक खालाय बर उनको कैंडिडेट सेटअप फैया खालाय ताव तिनि मासखौ दिने देबरमानि आजीवन राजा बाय दंखाबो आं श्रीराम बाबुनि कक खालिया बो गाइस वाइसे एम खा अनेक दिने जों बाय आगिन टीएसएफ फायनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैया बोलखाय बो सिट माया बायसि बो टीएसबी खायो ओके ताव तिनि जे महाराजा मरंग बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिदा बर रंनो बिचार खायै आगो उमाहाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नों जरा ताव मासाव आनो नों थकलांखा এটা খালিরকা नों बेखौ बाय तामसिखौ मु आइपिएफ टिराव बाय क्लाङै नों आनो कागज या फाटारिरका थांजा नै बताबो पलिसि आनो बीजेपी को होते तामसिखौ मुनो आइपिएफ ति किक आउट खालायनानै आ मेन्टेलिटि बोलखाय बो आं फायजाखा 28 तारिखखौ आं ककथाय आनो ककथाय सालिया सुबुसुंलिया प्राय आं सब पासे बर फायजाने यानि मथा बेबेनि बो आनो रेस्पन्स लिया 28 तारिखखौ आं टेलिफन बुया सालिया प्लस बो आइपिएफ टिराव बायसे आतो बिको खालाय दं आइ रखले गाव बायकेंनाय सटिक नामा जों टेक मार्केट आं रेडी ताव सावक ककत साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खायनानै रेडी आं एबं जे ताव सावस रेडी दं फारि थैबाय यासिव थैबाय सुयै सिलेनै आई एम रेडी फर sacrifice the people of Tripura Padi reading like tag like public tag khaji nina chairman nina koni basic chairman ni rang abrong nung tag khaji ta khayab lai kita BJP bahain lai thangka BJP khaine ro go Jharkhand rajo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable ताई लादांनो बुर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्लाय और टिप्रालेन साना गया लै कक्सादी गन्नना नांगा चिनि दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायदो मुंखाय जों साबजा और 0 पॉइंट नि थानाय ताबो जे रेकर्ड रुपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि Pamotia which is todo entire todo angle tin borokai daily kau tam tabuna pai citizenship nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo ebong bangladesh tongnai ningbo taw bongero ration card ebong bong putali kun kata bahai kai nung bung pan bai mono bahai kai nung thenani kaisa lama step edisi এবং आं मानसुगो
स्टेट फुट कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग रेखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो दिया cuma kuni IPF ini pro cuma tahu mortali pro birat jag rekha je heno teno prokare nongi alada rajyo dabi no kaslui de nai dekhata success kamu sekarang komas positif no respon mu khale nini ngole tam le nu bon khanya nang nei sama anak skui musuh buat mereka positif se respon ke pun dabi positif kira tertib lah tu ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jeng survive ini ek matro lama survive ini state ko Ingka tabok kesar mazar social media rodo de ko kasai to mani edisi no supaya ni edisi nangya piprawo edisi supaya nangnai ni ama haike kebang ma 1% bisingo je social media ra ko phai to mani apole ni bo hai ke muni bo hai wan tumna jeng supaya ni mutu nya phano boro heno teno prokare supaya naik bukti banyak tabuk sini atai sta konstitusi tu dontu de kota a konstitusi abu terus fungsional nini nutun badar malpa fungsional Bichandra Monu fungsional ungkoni sa Monu ni yang samonu je tabu samonu teman tamu itu kopona Pailengta tak kisah Kancunpur Mas Mara ayanti habis nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanai sabda awak hai kebor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau gorong mayar habis tunggu bukan cepen naboi kau borong mayar gua habis tunggu, abang ini estin puta borong naik tunggu, muslim, orang tu movement tu kiri, orang sahabat kai movement tu kai, dek kau borong sana iro, borong movement kai, borong kurbo kau layo, dek kurbo kau layo, tapi ni kita itu baik, omo hai umi tu, enggak omo jepru, ang barban sabu, jepru omo jod tu nak kotor iklan febru kai, wah huli kam lainnya, bekas lebih kam lain, oh dopa ni. Neng omilo de bormo ba kanai nung robi bukan ang bukan lai ani pusa bukti pusu bora gitu kan oh dopa kamakato oh din finai sita kai joratung tahu nung je joratung polisi mana kebang ma salai to mo kan bisin pe ma hara sim bisin bis na সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thangni sogoi kya ipramo thane je timan अब है के कबम मा कक सालाई तो माने तिरुकुंगाना वो सब क्या माने तिरुकुंगाना सब तामनो तलांगी थांगी तिरुकुंगाना सब क्या तामनो सान्ना नि बागै बरो थांगी तिरुकुंगाना सब क्या तामनो बुजिरना नाइ लो बरकनो तांगी आपनो स्राय के पब्लिक निबस kan तो बुझा गया bon के अमिताभ बच्चन निसलाई लाइजा महाराज प्रदूत किशोर देवबर्मन वो उनको से जिनमानी नायक उनके से ताकमो वो आशिक एक्टिंग खन्या करं जेता अमिताभ बच्चन मोनो पाया बोनो खाई उनको से तलाना नांगमानी आशिकै रुंगो कामना बरुंगो किडनी फेल हनी साना बरुंगो ताउ लांज हनी साना रुंगो जतन साना रुंगो वो खाई नायक उनके से जिनुवा उनके अमिताभ बच्चन बोलाई थांगामो आं साव बोलाई थांगामो अमिताभ बच्चन बोनो पाइला खामो ताकि अमिताभ बच्चन से लाइजा को त्रिपुरा वो भारत वर्ष नायक नि बिसिं पॉलिटिकल नायक बिसिं ताउ कुलदीप बाबू महाराज बीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो आव बलतो बुरि रबा काबलाय जाबो उनकुलि जाबो केन्तु
salsa nini sadalani busa nini sadani busa tai baisa kama furkai nang tamungai nang rurja khaimano ko pani sagoro buta puru bisudit no mama kan kablai no kebal baru tika baik abono rok khak lainnya kai kan lama kai alada rajo kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nang 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক কুয়া বুই বড় থর মাকিল তানি বাগৈ বিন থানি হুম দङ ও হুম ইয়াগনা না বাগৈছে স্টেট থানো আপসে বুঝিলে আছি বড় তাম বাঙালি কিনহান তাম বাঙালি তাম খাই তামখা interlocutor rangkam constitution is fulation. What kind of constitution is fulation? Reply ready. Jara tabu bathroom bari jongle no. Paruni 2-3 direct sali. Tam ngabo khari thang bayang go. Tang ini khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution fulation noi nang sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sali. Omichan salida mudin sali jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai bor thangai museum or seteng kraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sing sabda punung jangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini sibem no ma sabda sibem bising sable tamsa চিকন সারাইজ বাইকে বাংনাই ও সিপিএম নো বসঙ্গ ও চিকন সারাইজ ও লক্ষ লক্ষ বড় হাত তো ফাইকাই নং সালসারা পরিবার খাইয়া নং যত সিপিএম লিডার ত্রিপুরাসা সিপিএম লিডার ডিএমপি র খাইয়া খানাকাছে খানায়াকো নং রাদানো সাজাতা দা নং সেজাতে নি সেজাতাই নং সাতাকা আসে লক্ষ লক্ষ বড় ফাই দংনি অবলে তাই কালিয়া bangna hangkai jeng bangna manokai tanggal sikon sarai jeng bangnai ai tahu tuirukum kinaro di pramot ni diman aku nunggu bang kenu tuirukum kinaro mane to a diman tuirukum kinaro mane to salia এবং bini mentality bo waisa ano sabde thamone tiprano Bangna ni riya ni sabuang tik abo anak tasingon phong phela tu nan nai thega da tam nan ni ni bitu tiprano bagya ebong bin bai progabo saka tiprano bagya ei mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abo tuban puti ni halia ni khorostani Tripura ni habulia তাও ও রাজ্যনি রাজদণ্ড মানদণ্ড যতন গং ইয়াগ তাও খানা দিহিন্দা টিঙ্গো 5টা সিট ফাইকা অ্যাপয়েন্টমেন্টনি একটা সিট লাঙ্গৈ তাই বাকি 4টা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই হইছে লাঙ্গাই জেনারেল এসটি 5টাও দুই একটা ফাক লাই খামলে আবু খাইয়া 10টা সিট দঙ্গো আর তাম খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই হইছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই হইছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাক কুটাক লাই নাই আম তিকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি বাতাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों ताबु बयस टंका थैनानि बा कक ताय हयतो 20 टंगा आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरूम ताबादि एबं ए फुलायनानि टंलायनानि अबो कायसा कोन टेंडेंसि न याकारदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइला चितो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगाबो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, buang tiga, ciki sekali dia. Ebong profil koloni yang baca. Pulai man tendensi bat lagi. Tuma IPFT, tuma motha. Kita kan uskan ini, pulai nama apa tak lagi. Awak kita sen lagi.
그 타이거 뭔가 있겠네. 이거 뭔가 참 기분. NLFT 누카보다 엄마 할게. 아버노 따복디. 는 보rom니 안도 아예 पैसा 니 서는 보rom니 보rom니 어거니 신눌는 스카카 부마카함니 묵디 키글라이자 부파카함니 카클라 두노르카 에이 콜라이 마티 가야기 파이머니 농고마 하비야 능 카이자 따복디아보 가이터 이셔 살짝 비자 카이나이 পানিশমেন্ট 능 만나이 ang seraya nono ishwar koman kai kenu nini je poti polo nang yawla manai ishwar nono komakai jeng kai man to ang suri wo ishwar bono komakai ando ngai waisa ang tam nai waisa khaba dibralen sandai yang keba thauka masa jeri tamu la tungko jonogring iklan bekwa IPFT dibralen dia sanai bising nung tagi sanpanya faidi matangga pa ang sorol mane tangka ulo ke tapi no tangka tai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da pona phadi ten kibralen kireta thang ni tangka kisi ya tongka su kaino kisong kanu phai jau ka orono ha su da ani muri cancer ngi asu da mokda titi tine titi ya last stage tine ni wano so ano bokire ta khopong jakidi nung tay sa puno ang ka niya batu niya ko batu intanga puno ka kaya no ang tamong nai kerja jepin nada no sing state pun nang mani sing state tu dudi sing kemabainya ke mani ang tamong nai kerja awong awani ka radani titi nomo bani ka okay angba arwaisa bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko buito BJP ko thangka Congress ko thangbaja thangka le ko bang duda party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa irei khable anto nya ko anto tini jora tipralen dabino yakari un jaga kutila ko ang obos tawo sawu seng tini ko 7 tarik ko thangka marso ani buri patalo ano telpon khairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano korongni koromotari dui jaira darang chubabu daya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho dilli thangka operation khaija cancer hospital ang kibiklang diliwang ko teisi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma to khai ano khai no food khai bai ang khai to ang puri puru khai to gisno nang ano plan sidi ani pat pupulung khana amun bagi nang tini hai thiya ang thawo am ti khai to tawang suri to kenang taw operat aw sang tini kuisung ebong public mo masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor puro phaya ni ta phaya ta nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku ne thang cha keti chong la ni ko sinu sora thang nai kiso kan to na thang nai ar keti chong ko nang yang ko thang nai di thang nai ang mai nor phaya an nor ban phaya rang nani ba dili thanani tada nani pati khani na am singna umro phaina phayata ngai thamlo dikhine sabolo tisi khaina ke bose yakung berane na ya baike ti prasanum ang abon no barbon media no tata noroko da to some extent de kisapon inge pha awain choli phari khalelenu iko uttur Andhra Pradesh meta ramaro tau tabi khelel tu tau Telangana Telangana tung pacha uttur Andhra Pradesh tau lai kobang ma chuma message pe tau lai 24 ta rajyo sanai total ano sabo taya kala ji sani tung nong aro borok rifano korseman sani baba ram kisun to mutte saka NC leader ka muntrin ka mebar muntrin ka nong tibralen biang ya ka
사작라 딱딱 하는 거봐. 저거 그 나보 나보 개몽 그러. 감다 뿌리러. saya pasal 2 militar movement saya ni yang lain. Even guru karo boro baju. Jeng kaitan play ni. Tahu ke Tibralen kok. Greta Tibralen bekerja, Tibralen bekerja. Mungkin sekarang anggai sadar sudah ini yang bekerja. Portal leader kok tidak kan. Jeng Tibralen ya kayak hari tak tanai tan nong tubuh Tibralen nong datang okay. Karena nung ni ko buat hawa movement nung anggain nita nung mau nak dia apa no? Nung movement tu doy na. Ring di sini no? Kainai? Klaimat lang na. Nung rada tu tahu, itu patuli dah ponca sekap. Ni betul boys tong kau belai. Nung rada ni besar rada angke ba klai di cani ni. Kamu nung apa? Nung cengera theng ba naik di part na ba? Omita bos ni part. Yakat ini no omita bos ni part. Angke polisian sabu. Ni no omita bos pun kebangan kasen. Angke tahu ni dinas bau tu onek seberapa. Data lagi ni kutai tangka. Ni tahu nunggu CM ro. Baru tahu sama berak lu tangka. Tam ni sengkena bu. Nunggu gari bu. Dami gari payu. Sabo di bagi nung dami gari pai. Jadi prasaro. Jadi pra itu paharo tu naik hati tu naik nok kurui huk kurui mai masaya terima nengya tahu kecang mah orang pakai di dalam tongla kompor tongla borong bagi neng masuknya tampai tahu enggak dipai kalai agi rata sonon songai kai tinggi rata buat songai agak dikai dorok tahu edisi salung mai ada kebangan tu ni tikna dah an saya ku ulus kawan kadang mau hakai ikung juga ya jaga pay biji. Selain itu siklar ko jaga pay. Di perasaan ini pasien tu, je kok borok script nanti nai, education director ni ada komiti kerja. Arwo ekujona borok pi kerja. Ajaga chairman Kesam Menteri Rampur Zomatia. MLA kesam otul deber mana tu ini kebama profesor, headmaster, writer semua tu kerjakan. কিন্তু aja kalau kok kasih tu mau tahu je kok borok movement kai tu mai ro bising buskang sari ni borok ro Ruji deber ma Vikas Rai deber ma no mar songro khobja giliya awak ke je kok kasih tu mari tahu ketal ke abu no tu khanya nai tu ke social media ra je mu tu Dewanaguri no khanya bagi awak ke state government movement kai tu proses kai tu Boba hirok mungkin ini. Dewanaguri kelainnya ni mana no? Noro komori thang besidi. Jung komor sidi nu. Tahu tam hibi mu rampodo bawa jung komor sidi nu. Tahu budulen nung nuk nablai. Nung agi tam kai tong. Jung 68 jo. Tiada mungkin je rumah horok dabi kai kai. Tahu asal jora kai kai mana nung tam kai tong lagi. Ini ke BJP kai. Oh BJP ki hero say sarkar to tong no. CPM to tong kha. Kiri khable pabitra sarkar ni bupai khable kok borong no recommendation mak kaki nable tabung nung khai do to basi bui je Dewanaguri hamdan ini tlang kata mana ne puppet they are all are puppet sabne puppet bunyi tofani puppet tai bo to sai tong sa ti ko pa tamjani abu khidor mo ko khai posisi tadi khai tam dan khai no nei nung tai tam mandat di sana asing missionary school kalau kai purkai ang diliu sataman kable aro kai kindu sabau nang mataka ano ang thakata ai je Tibralen tu ang borong thaka ini aro missionary payasika norong ni RSS ba nong ni Bisho Hindu Poliso kini Tripura hasu hapungon nor tam kai to aro diliu kai nor English medium poriu ko tam log tu kai poriu Kabang capital ke puri honor English medium. Sen bufur fighting aro after 8 GD ulo sitin aro missionary school fight le. Abun system thing develop le. Abun ulo rock tang fight to. Ebong tang borung singu. Omo sen projibat khaina. Je Dewanaguri khaina ni de bathroom bari tonge ngo. Sen projibat khaina. Tang ke project khaina. Mentally ebong
जों प्रिपारेसन मानानै এই যে जोंनो दंस खालायनाय बर'नो अबरनो जों ससियेलि पलिटिकेलि बर'नो आइसोलेसन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रमान स्क्रिप्ट नि दाबियाव आं समर्थन खायो तानि बागै तान बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदिनो दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกแกตอร์สุดตุกก็ตุกอันนี้ติปราก็บิกิติไม่ใช่หนึ่งวันโชมุสามัวกันมัวใส่กันซะมาซามุสาดีudah kebang mata itu angku pasal bija amro nung karekan khalilasa ebong gara bathroom par tongnai roman script bai are demnagiri bai bathroom par tongnai demnagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripurabo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট টেকা পাহাড় থেকে সানাকো পরিচা এবং আসুক সরাইর যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে सोंमि जमिदे एडभान्स दंगना नोंबा सुखलुगै ताइ बायसा सात समुद्र तेर नदिसे कतुनि रखना नायदले ओंखाय और सालिता आगर तलाबो नरबो ओंखाय देबनागिरि फाइदिनि थात्ता बुयो देबनागिरि जेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देबबाखा फाइबायनि सालिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सालि देबबाखा जतन देबनागिरि मात नैनो सालि सालिता ओंखाय आबतिखे educator to sarati paru to demnagiri sengini mathare janna tami chengna singkai o gadar no khai o murkho dai nu o murkho dati no khai nu omtike tau thungnani nai abo protibad ma khai nai ebong tabu buskangni to political to phaida nutina boi chesta khanai ebong जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै বৈতরণ দি পারনা বাগিদা লিডারস ইউজ খালাইজাंनो পাপেট খালাইजांनो অবশ্যই ফুসমাংনাই এবং দেবনাগিরিখাই আন হামজাইয়া আগেবা দসর বাবুনি বাংলা তাকম বাংলা তাও মাইয়া অনেক আগো থাংমাब्ला গেটাও খাই নব্র দেবনাগিরি ফাইবাতা তা বাংলা বচিনি কক বড় বানান চাইয়াংনি जों গসিয়াতা আব বিকৃতি মনৈ তিনি ছয় ছয় কক অবরমান স্ক্রিপ্টে इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जत नय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बुलुंनाय मो रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक सा इंडिया गभर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल दे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेंट सेक्रेटारिएट जत न बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान दे इंग्लिश तो बात खायरे बाय आजा थांना मानो साउथ पुरुलिया आउन बागिनो তিনি মাসও মানে जों अजागामा कादे म हायखाय जों दायथुलिया प्रतिबादि माखायनाय सिक्ला एजुकेशन जे ताव केनो जत्न एजुकेशनल जों तामने हेन्डिक्याप गोसो पढिबाय एमए पढनाय दङ डक्टर पढनाय दङ इन्जिनियार पढनाय दङ पिएचडि पढनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गरि ततम थानाय 10 বছর আর 5 বছর তার থেকে কোনো জুডিশিয়াল শিখতে ফুটপুস রিলিয়া সরস্বতী প্রসান কোনো এসটিন কর এবং 39 ফুট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে লিখিব আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম হইত মুকুদা মুকুবিত 13 জনে এমএলএ মুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরি তিফাম ফাইট লাইগা তানর খালায়াবলাও তাম খালাই খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি বে সরকার খানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গি তো কাজে তা ঠককি নরকটি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याकुं ताका नि दखानाव আর সিওয়ান 125তম সংবিধান সংশোধন 125th amendment bill
এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না। আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট কয়েকটা জায়গা পড়ছি। The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutive Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের 3 নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে,
মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura. তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এর ভিতরে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা অ্যাডভোকেটটা আं তাহলে ত্রিপুরাসান ফাইট খাইनायनि फाफायगा बा खरचा MA कम फाफायगा आं टेक खाइना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खाइनायनि फाफायगा फाया कुले ngैसाबो खाइदेला दा नगेन फाइटा BA पास चाकरी खालायलिया दा सामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दा सिगाङाव द्राउडा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया दाउ जबरी खालायलिया दा रति चाकरी याखारखा दा सुजु चाकरी याखारखा उ दा रतिन्द्र सं चाकरी खालायलिया खायबे केबला ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि लिब्रासारनि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का BA पास MA पास PhD खायजा LLB परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मथानन बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय अबो वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया अ दिल्ली खाय दङ आं बनो खुब खाब जंगानि he can do something for the people of Tripura কিন্তু নাইলাই মানে ব রাজানি উপলো উপলো মান খাবো আমতি চেরের কাম কাম টমাটা তা খরচুন খাবা রাজানি উপলো খিমিয়া যতন রাজানি উপলো 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 মধ্যে টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেউ তো এমএলএ গো মামা হ্যাঁ ওয়ান সুমাইয়া বড় এমএলএ খাবলা ফাইটার বড় এমএলএ জানখা উনখাইয়ালে খরচ বিধানসভা আগে সরবুড়ি বেঁচে বামসর নামলো বিধানসভা কাবরি দল হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র মাতিয়া রতিমোহন দমাতিয়া দ্রাউ কুমারিয়ান এই বড় আগে কাবরি দল তাবু তামন নং ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা সামান ফায়ালে फाया नेट बरं नखि आं जों सफासना माया सेल इन्टारेस्ट नां फाइकेसे जागा सफैनाय फाइबाय दि आं खबो माय आं ला बरं फायन सालता किन्तु तामसे बमल हकि क्लाय पुरुले माखा बुंबायनाय आ बमल हकि क्लाय बागै दाबो हायनि तो आव खायां वान समाय बमल हकि क्लायनाय केरांनि बमल हकि क्लायखाय केरां माखौ माहाय Tripura sikla ro ui educated ro kerang ni bomolo hoki klai ma hai ngben apur kai borok ma khapun bai bini yogla nokha tima tisha nobar watui nono ringi jongka nang tau thui tung ni kendo phainya nuwa tui lo moi thit bai nai no ro khumani ke bo bisasaya lomkha abo hai phai tung
Srangshaldipor damnei tama jora champa awar amsayo Renukumar Debormani tongthainogo IPFT party ni bkhaktai kaisa lamshukma panda songkha jakha Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni asamarok o Pandao 6 no khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borokno botoli bana yapari lamshogin naharka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang 1992 হইতে আইন দিখাইতে আইন দিখাইনো পরে খাইনো তাবই ক বুবাগ্রানি দল ফাইকা আঙ্গ নিতা দিতা মাথা নাই হেজেনি বিজেরা তো ইয়াকে ওর ফাইকা না আর বাবাই মথান্তা মথা তাও পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোন মাইসো মালিয়া গা না সেমানা মিটিংও কানো হিনো বিক্রম দেওয়ারমা নং পার্টি কে কোনো chugu non kun da kana ya na pikram da na ha apa ekda mukha bhamu ki thanga dukun suka gaman parikha antau tabo IPFT BJP to bandi government boto tongo garona thang na hina hamda ki phage asuna hambai ये कैसा साम्पा हो एरिया ताको कुसु रेणुकुमारी नको ini di Brahmathani 6 family 25 বুথা 29 বুথা কি প্রামথা টিএনপি পার্টি ইয়াকাওয় ini IPFT পার্টি না হামজা কই পড়ো ini IPFT ও जों बरम दिवय IPFT पार्टी ও जों मनो बरम दिवय किसाइना हाका मनो Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare de Social Education Tangritini Director Smita Mall MS ni Manjakungo Social Welfare de Social Education Tangritini PRI Organization by Congressar Scheme de Program Natiye Kaisa Workshop Shongkazakha O Workshop of Phai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare de Social Education Betani Officers Anganwadi Supervisor no khobe dalbidal tangbetini officer rogo phai manjakha ডিরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো হবে আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব
মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tikai. Sini chung bubakra bai thamjaga norok ko jaga asukri ma bagai norok ma belai belai thambai. Karon norok bising tei to kisu khaibalo. Politics bising to kisu khaimaya. Norok singno thamja jaga asukri dikha. Thasing chini ya poti babuji thaka. Buni posongo Sari টিফিন বৈঠক করে হলো, চা বৈঠক করে হলো, চিনি বসন্ত চা মেঘা ফলো হলো, বাঙি বৈঠক করে হলো, जों আসলে কক্সবাজার চিনি দফানো বুঝেই খাইতো চিনি আগুবিমান, চিনি দফা তাকে আগুবিমাই তো, বুনি দফা আগুবি থাকা চিনি দফা বড় কাছাইতো, जों নরনি বিসুমতি খাই, নরমখা চিনি, ও দফানি Contoh nisai kusuk sahawan ro kaza. Contoh nisai rimzat ro. Cung minister ro kentu. Cung contoh jenis sia. Norok cung kaidai lidi. Sini to hatam khena nangai. Sini to pun butika aku bina nangai. Norok cung kaidai lidi. Cung contoh jaga sia pun mano. Kentu norok sini to khani. Berai na kumali jaga maro ka suksa. Berai na kumali jaga suksa. Buni to phara ole aku khamsa. Sini to phara sumpra ka sai to. Sum tabu ministry to রেবতী বাবু তো দিল্লিও নরম ফাইদি শাসন দিদিসন সিনি তো ফাইদি বলছেন তোমা খাইনা না নরম ফাইদি সময় মালাই ফাইদি সময় আসু ফাইদি 정말 여기도 진이도 파니 여기도 없어 저 단자 파이 무가라니 야 미싱티 파이 정로 정말에 단자 무가라니 뭐 단자 무가라 없이 뭐또 파는 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단자에 서로 담아 진이도 하나 하고 있는 거 진이도 파 부에 다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 정루고 하슬 뺏사 정탕으로 정 politik 사이로 정타고 지금 덮어라 마사야 마누야 너그루 띠그루 후그루 다음부터 먹을 먹기 그래서 다음부터 정 너는 무슨 차 너는 정말 차이저리 너는 정말 팔리지 지금 덮어리 먹는 너는 상황 맞다고 쇼고 상황 따라 너는 상황 따라 뒤는 있잖아 아버지니 나랑 콜레스 포리 동해로 বড় ফানাং কাসামু নরক চিনি দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা তব বিশেষ করে চিনি চেরো আলি বসানি বসাপতিনি কল্প সাউদর বিসিংগ হামিয়া দিগে থামি দফা
어떤 바이게 못하시나 벨라이스야 디기 탄도가 또 forma hai di ma jati chero sikla chero mono se ma kasulene mono se ma agong la ya pa ya gong ma ye jeng song ma tawanya sini chero sini bersabudi ro sini next generation je taham mata mono maro mula mo iso si sema chu musaka chero drugs addicted to चलाने बुरे चलाने लोग बुरी पसार पान शहर लोगों को टाउन लोगों को ये फेंक भाई कॉपली तो मत हम तो चाहवानी चला पसार उसी में से ड्रग्स ना लगे किंतु मोने लोग बुरी पसार बनाई तो मोने से माता सुनाने नॉन में भी सिंह दिखे नॉन फाइवी चलो साइंस दीदी चीज़ तो अपने बगैर चिंता मत करना ना स्कूल पर स्कूल ताम करना ना Bok kalau itu tam final mulai, bok profesor, dorm orang 10 bosor mulai asuh itu transfer jatah, bok profesor yang bilunya transfer jatah, mulai semua mulai jadi. Cuma tu solusi kerana, orang yang 10 bosor, 15 bosor, punishment dijak tu, cuma saya tu punishment dijak tu, semua orang ayah, semua orang ni jah kerana kerana cinta pada sudah norok, semua ini bela-bela dulu tanya hamba lima sudah tidak pula kita punya kaca harus main tiga asuhan nama itu orang bising dia sudah asuhulika kau sudah asuhulika kalau bela-bela dulu hamba itu kalau cini mahal sudah cini tu pada bagai bila sah kaya pula tu cini tu pada bagai boleh jangan kaya macam kaya nama itu semua cuma yang cini tu pada bagai jangan kaya ni bagai Bapak simpai jadi jangan lah tak. Pasal yang saya singkai pay mana, dosa yang singkai jauh pay dia. Singkai dia bapak cuma panjang saja, sudah jangan usul nama. Apa yang bagaimana kalau boleh sampai kalau mohon masih asal kasih tebel asal bapak. Cuma sampai ni, agak dia cini pesabuti orang bapak, cini cara cara orang bapak. Cuma anak proses cara pun kayu. Sah. Cini usul pura payu semua hamai, ni kan sobat dikhane. Ani usul sini pun sobat dikhane lamba. Tapi kubri pun sobat dikhane, usul sini pun sobat dikhane lamba. Angkol ni saja, ani sobat dikhane kan dikhane tahu kan dia, tahu dikhane itu. Usul sini pun sobat dikhane lamba. Usul sini orang dia processing tu. Ek cukup proses ni tahu usul sini maya. Anak cukup tahu saya sobat dikhane. Usul sini pun ikut sobat dikhane lamba. Mengenai cinta lebih orang asuk kau rasa, tan lebih orang asuk kau rasa ni orang. Kaisa usulan ani besar betul besar ni sama nongla, besar sekolah sini sama sih kaisa nongla. Asal sobat tak ada nak kaya apa, sobat tak kemudian sobat lagi. Jadi kaya nama ni nak sobat lagi. Kita sekolah sini bagai nak sobat lagi. Nong ni jadi student ni bagai jadi kuna, nong mukra. Hostel logo, umagatong tu, bojong tu, jompong tu, takarjalan tu, sarati perajo. Kulo mau dia rasanya aku, aku tu tangan lagi kita nak tangan lagi, cuti mana kita tangan lagi, ठीक jatuh ni. Oleh jaga beri kelas 11, 12 poli jaga, utara kuri, bohaya Bawa dalam kita ini orang tahu mana, bahaya seperti orang tahu mana, 12 pun kita polisi kelang tahu, 1 2 pun kita bawa aja, untuk orang ini pun bawa tahu mana, kini tahu mana, untuk 11 12 pun orang bahaya tahu mana, ang lagi no, saya pun hustel tahu mana lagi, ang puran yang sengkai, orang itu, sabta saya kelas ini semua kaya mana ni, kaya beri. Horti bro, mantri haji pada busai mana ini? Ani PG 3 not lagi, ani je usul dah lagi. Umakan tu baju orang tua, naik lagi kami. Kalau dia sampai kali mereka ni pemilih sampai kali semua bahasa kamera yang lagi mai. PG orang asu dia semua, tapi ani je pacar usul di calu yang kami lagi. Horti bro, tosta yang orang tu tahu. Cek hele bro.
ani to ani puting kai porok kasai to botaka abu gumeya chini to ka porok kasai to ka puni to ka abu gi thang to chini to ka tale abu gumeya kono nai ni hoisi amre bageno নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রঙ নিজেনি বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় বড় जों কাহাম খাইয়ে বড়নি যে পড়াশোনা খাইমনে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখা কসং খাইয়ে রইল বাগে নরনি বিসিংতি খাইয়ে নর সরকারও মাসুবনা চিনি দফানো মাসুবনা চুনবো মাসুবনা তে আং বিসি কক্সাগলা बुबुरे आलो बेले बेले हामबायलो दिनि उदा आं सागावना एसि रुम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरेकजन दङ राज्यसभा 10 लाख फ्लेग आं लिखायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखायके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसे बारो आं बाबुदन रखा बेसे तत बाबुदन सो साप्रमने एग्जाम बसंत त्रिपुरा आं एक बছর পরে সে সিরি লাইও তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19 का दफार बिसिङाव जेमन टान आबो हाय न हाय जमा देखे ते किसे टान दङ आमरे ত্রিপুরার উত্তর সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তর মাইয়া और एक शासन चलाइते सिनानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाइरो आज रोज और जरा सब पाएगा तो खूब बड़ा जेटा चिनी ये কিন্তু রাজনীতি जों বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা করবেন যেটা নরবাং অবশ্যই শেয়ার করেন নাগো যে স্ক্রিন ডটটি जों বেশি আন্দোলন খাইয়ে ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে जों তাহলে লাভা ফুলমান আর বেশি মানসগারি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তঙ্গ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और श्री बोलते श्री একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত ওয়াংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা ওয়াংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছ না বসানায় কোন আম সাইবনো जों যে অর जों সাওসি অর এডিসি जों মাইয়া বা ইয়ে আদি যেটা বুঝি মানি So main jesi focus kira nago. Abo ka amendment to nago no. Jeta se maiya onek somoy nangai jora nangai. Abo ni okla khari hoi. Jeta kabuk no se mani mano. Abo hai demands. Abo hai kok se raise kira nago. Delhi by se kok sana nago. Abo ni bagai. Ani doli taraf theke am jokon ekta dol ni am সভাপতি তম্পর রাজ্য. Aparo 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब टूट है क्या जों रिमानी दं एडीसीओ सिनि 3 टाइप सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस दे साइमन बाबुदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइके जे सिनि एडीसी एडीओ 3 टाइप सिस्टम करे जेटा पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তো প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি और বড়ই অভাব তাহলে বাগে আ কারণে না বিসিনি পরে সারা কিছু করে ডাইরেক্ট সিনি কমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েরা সুনাই দি প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই
bo lamang puila khena nanai boro drain khena nanai school anganwadi center khena nanai pura planning khlai boro action plan of dawai budget ni rang tubi pheyo abono haino hai implementation pheyo audit ungo monitoring ungo রাগ যে পাঠকো আবার যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হবো 100% হবো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই ফেলতো 100% কোনোদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাব জোনাল লেভেল एडीसीओ ताबो केंद्र सरकार जेटा बाजेट दियो आमो का प्लानिंग बेस्ड सेंक्शन बरगु ताबो खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एपिलेट फार्मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 का असेंबली आनी आं 30 का विधानसभा आं बाक लाई दिखाइके 10 लाख टाका काई आं थु कारण रिलीज खाइवानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা করলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মাখলাই নাই ফলো মাখে নাই তো চিন্তা মুখা সিডি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গাটো চিন্তাও মিলিও সব যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গাটো চিন্তা গাইড মাখে নাই nung raja ni besar raja angke ba khalai di tani taman nung abo cengera thungba nayak di part na ba omita boso ni part yakat ini no omita boso ni part angke polisian salu ni no omita boso ban kebang ban khasen somas poti susengka tahu guguran susengka ni aim and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ni itu umur kita leno no zatna au kai khala yang ni ko what about women ang bain nita ano mo na kanya pa no oras produktif su debor ma wo imani nai what asik acting khanya kuru jeta komita bos pran mono paya askai lungo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo wo khain nai ro khaite kinwa kai komita bos no bolai Tripura Bharatbর্ষ নায়ক নির্বিশেষ পলিটিক্যাল নায়ক নির্বিশেষ দিনটাও ললিত বাবু মহারাজ বিক্রম ni buku botabok al lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice jemon example tiujes 67 phayui 67 68 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাই মানে আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরব বাই কক বরমা ফ্রেংনাই 6 মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वान सुका औ बायनो जों सार्भाइभेल रिमानानै वान सुमानि वान सुखना बा लेल वान सु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नोकेसो बा हरिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 आमुनि उलखाय ताई बुमु पेरि मालाय दिया हाइं टें kai टिउजेस नो कोalition सबायना बागै एटिटिएट हायै ललि देब्रमानि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमैन नो बोथारदे बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसिमालिया हायखाया हायखायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बेक पावर फाइजा gap आउनि ओंखायनो एटिटिएट टाइगा एनएलएफटी होनलायखा
nglai ekta chini bisingo tamsi kamu sajengni sinul sekaka je thangnai tothakoti to je bolong thane ro khara ni sajala no segi sepraka kajang mani lama kasih sepraka এই যে বুথালাইনি যে টেন্ডেন্সি ও দশর বাবুনে আমালি আবনো রিগি তুই ফাই जों তাবো অরই বড়ই না কোনো দিশা করি যিনি তাবো লিডারশিপ রং বিসিঙ্গ জঙ্গনি বিসিঙ্গ তাও জরা করি আবনো চামাঙ্কাই একমাত্র যে লিডার টেকনো খাইনাই তাও এন অবজেক্ট আবা আঙাগি বসা থাও যে জাতনো মুথানা হাঙ্কাই যিনি কাইসানো লামা স্টেট ফুড jaga thansa khaina kai jo to leader taw to sidam babu bongkhor ka tam kamu dinesh babu bongkhor ka chondon babu bongkhor ka ba ang to bongkhor jang no ka ama hai kai je leadership tok taw khabak sa ku khai tai weisa 60 ni disha 60 lama tuesday lama no tai weisa rikthali himlainani abo simite taw tin tani an tani lok hai kaise socially politically there's a gap untuk mani public law netaro abo jeng hami tanai taka hamia karena tahu dosa komota ni muho tuma BJP ni tiprasaro tuma motha ni tiprasaro tuma IPF ni tiprasaro komota ni muho kelai tonggak poro ebong public no joton dusia public gogbo tabu komota ni muho tonggo bubu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnero jot de tam kamu BNC chairman ba kebang ba bolok level man tonglai borong no rang mane ranggo lup hunugui state food ni bumung no nakol khai taw cholle ngai thik taw chini ko maharaja ni group bomb tiko ekta golden opportunity যেটা তেইশ কোনো বেটা লো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদুত development tumung ang state food ba tam se grata tipra len jasa ang compromise kaya ang kuritana sip badalai tai bialista total tu saya ne botumung amak tike wan tu ira gi jong khai jeng ekta kaisa game jeng thui mangkham tap kenau sen hat sarak aun bai ang khai wan tu ko jeng socially politically je cap joto dinu dai সমাজপতির নিবন্ধন সমাজপতি সুসংকা তাও বুগরান সুসংকা নিনি এম এন অবজেক্ট তাম সমাজপতি কবাং মাহনি পাপায়ু বরং রিটো বর সুসংকা নিনি পরবর্তী স্টেপ তাম এই ইলেকশন নিনি তাম তাম এম এন অবজেক্ট সুসংকা বা ববাই তংলাই লিডার তাও দাবি জয় হিন্দি বা জগদীশ বাবু হিন্দি চিত্ত বাবু হিন্দি তাও মেবার বাবু হিন্দি যে থানায় রাধান সুসংকা নং তো তেইশো constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na hanung le gerta ti pradenda nising lai kok da thalai boro ngo candidate chatak kaya thalai dia tau tini mas ho dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kaisi waisa iem ka onek Cintine, jeng baik agin tiasek kainai, moni tam neng bolong mulai kerja, bolong kayak bo sid maya besi, bo TSB kayu, oke, tahu sini de maharaja orang lebih boki kukubuja, soi lama wah himida, borong no bisa kayu, aku, hai online kelima tu, kali saja, aku punishment man, neng angri apa no, neng serai apa no, kusuko tonglai bos serai nai nono, neng jora tahu masau, anu neng thokok langka, itu kali kan neng, itu baik tam sih kamu IPF tirok baik, langai neng anu kau kerja patari lika, thansa neng, bota bo polisi sih, anu BJP kau itu tam sih kamu no, IPF dia itu kikau trainer ni, mental itu kalau kai, bo ang kerja ke atas tadi itu, ang kok kai anu kok kai salia, subuh senglia, perayaan so pasek borok pejane yang ni motha bebe ni bo ano respon liya atas tadi go an telefon buya liya plus bo IPF tiru ko se atu ko khali tu ayo le ngau ba jeng na
sotik lama जों टेक मारगोन आं रेडि तावबो सावक ककटर साया I am ready आं डेडिकेशन खायनो रेडि आं एबं जे ताव सावसो रेडि दं फारि थैबाय यासिओ थैबाय सुयै सिलेनो I am ready for the sacrifice the people of Tripura kan फारि reading lagi tag lagi public ko tag खायनि निना चेयरमैन निना कोनी बेसिक चेयरमैन नि रां आबरो नों tag खायदिता खायाबले kita BJP बाहायनो लाय खांखा BJP खायने रगो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां न गुर खाबले नोंखे बुक्ति BJP स्ला और त्रिपुरालैंड साना गया लाय कक्सारि गणना नांगा चिनि दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हाय दंखाय जों साबजा और 0 नि थानाय ताबो जे रेकर्ड रुपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया हयते जत एन्टेर जत एंगेल दिन बरकाय डेली काउ तम ना फाय सिटिजेनशिप नावो पार्मानेंट रेसिडेंट नांगौ रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंनाय नंगौ ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि बुं काटा बाहायसै नों बुं बान बायमनो बाहायसै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसि एवं आं मानसुगो स्टेट हुनो कासनाबो हाई दिल्ली लेवल याग्रखा त्रिपुरानो कुनिनो त्रिपुरानो आलादा राज्य गैया तुमा कुनि IPFT नि प्रुफ तुमा ताव मथानि प्रुफ बिराद याग्रखा जे हेनो तेनो प्रकारे नोंनि आलादा राज्य दाबिनो काखलुइनाय दोखाता सक्सेस आं सिगां गमा पजिटिभ नो रेस्पन्ड नुखले निनि इंगले तामले नों बन खाया नंगै सामने आनो सुई मुसुबा पजिटिभ से रेस्पन्ड के बहुत दाबी पजिटिभ ग्रेटर त्रिपुरा तो 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani थैबाय सिरिनो माइया जों सारबाय फैनाया एकमात्र लामा सारबाय फैनाया स्टेटखौ इनके ताबो गोजान मोजां ससियेल मिडिया रो जे को काखै तमानि एडिसिनो सुबायनानि एडिसि नांगिया त्रिपुराओ एडिसि सुबायना नांनाय नि आमा हायके गोबांमा 1% बिसिङो जे ससियेल मिडिया रागो फायै साइ तमानि आबोले नों बो हाय के मुनि बो हाय 1% जों सुबायनानि मुंजों याफानो बर' हेनो तेनो प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय ताबो जोंनि 28टा कन्स्टिट्युएन्सि दं दनपु जे कोटा आ कन्स्टिट्युएन्सि आबो तेरु बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासा बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उगनि दा मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono koilenta takisa kanchunpu masmara ayante habib nono tertung sebagai nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thanai sabda awa haike bor sebagai hus unde sabdan unde ebong ko gorong maya ro habi jong bukan cepen na boy kok borong mayar gua habi tonggo ebong ini estin kuta borong naik tong musli oto so movement to kre oro sab khai movement to khai je kok borong sanai ro borong movement khai bolong kurbo ko layo je kurbo ko layo ta pheni ki tai tong bai omo hai uni to enga omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotori klang fibru khai wa huli kam lai nei bekas ri kam nai o dofa nei
neng omilo debor mo ba kanai nung robi bukan ang bukan lai ani pusa bukti pusu bora gitu kan oh dopa kamakato oh din fainai sitakai jora tong tabu nang je jora tong ko ris ma kabang ma salai tong mo tan bising pe ma bahara sen bising bising ta সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parangai tirukungo thangni sogoika ipramo thane je tima abo hake kabang ma kok salai tong mane tirukung gana o sogoika mane tirukung gana sogo tamono tlangi thangi tirukung gana sogoika tamono sanna ni bagai boro thangi tirukung gana sogoika tamono bujirna nailo borokno tangi apono srai ke public ni buskang tu buzagya bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচিলাই লাই যাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব গছে জিনমানি নায়ক খাইছে তাকমো ব আসিক একটিং খাইনা করং যেটা অমিতাভ বচ্চন বন পাইয়া বন খাই গছে ত্লানা নাংমানি আসিকাই রুঙ্গ কামনা বরুঙ্গ কিডনি ফেল হনি সানা বরুঙ্গ তাম লাঞ্চ হনি সানা রুঙ্গ যতন সানা রুঙ্গ বখাই nayak engkai ce kinua engkai Amitabh Bachchan bolai thang kamu ang sau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono paigla kamu ta khai Amitabh Bachchan ni lai jak ko Tripura bo Bharat Borsho nayak ni bising political nayak bising ti tau Gujut Babu Maharaj Bir Bikram ni busku botabo bo hai kereng kereng ebong kini puma bodol buri bodol go aw borok to buri rokba kablai jau ungkuli jau kentu salsa nini sajalani busa nini sajani busa taile se kama purkai nung tamungai nung rurja khaimano ko pani sagoro butar puru bisujit no mama kan kablai no kebal borok ti kablai ko abono rok khaklainya kai lama kai alada rajo kai kumtong Tong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তাম থেকে পডিচেরি ক কুয়া বুই বড় থর মাকি তানি বাগै বিন থানি হুম দং ও হুম ইয়াগনা না বাগैसे स्टेट हु थानो आपसे बुझिले याची बड़ ताम बांगानी किनहान ताम बांगानी ताम खाइ तामखा इंटरलोकेटर रंगकम Constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari tongle no. Baroni 2-3 direct sali. Tam ngabo khari thang bayang go. Tang ina ai khari thang. Kinar khari thang nung biang thang nung khare. Constitution solution noi nung sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sali. Omit Shah salida mudin sali jeng paimang sabda prithibio ni kemai thangai borok thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni jeng sabda punung tangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no masata CPM bising sable tamsa cikon sa rajo baike bangai CPM no busing cikon sa rajo lokho bora hap to phaikai nung salsa da principal khajan nung jo to CPM leader of tiprasa CPM leader of DNP ro khaja khana ka se khanaya ko nung radano sajata da nung sedate ni sedatai nung sataka asu lokho boro phai tongani obole tai chalia bangna hungkai jeng bangna manokai tangau sikon sarai jeng bangnai ai tahu tuirukung kinaro ti pramot ni diman aku nunggu bang kenu tuirukung kinaro mane to a diman tuirukung kinaro mane to salia এবং তিনি মেন্টালিটি বো Waisa ano sabda thamuni tiprano bangani riyani sabwang tik abo ano tasingon phong khol tu nan nai tega da tamna ni hindi
Tiprano bagian এবং bin bai progabo saka Tiprano bagian. Ini mentality. You are not now kingdom of Tripura. You are the proja of Tripura. Democracy neng hai thaka. Neng abu tuan tudi. Nini halia, sini korostani Tripura tani habulia. Tahu orai joni rajdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggal. Pasta seat paja appointment ni. Ekta seat langai tai baki, চারটা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই গেছে লাঙ্গাই জেনারেল এসটি পাঁচটাও দুই একটা ফাঁক লাই খামলে আবু খাইয়া 10টা সিট দङ আর তাম খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই গেছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই গেছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাঁক কুটাকলাই নাই আম টিকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি বাতাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাকি ইয়ংনাই Bahaya yang nai, masa tadi, chúng tahu boya chúng tongkat thuinya ni ba, kok tayo tu bis tongan, abu nulen norong ni jadi generation tamu nai, cinta kaji, bathroom tabadi, ebong এই ফুলাইnya ni, tonganya ni, obo kaisan, kono tendensi ni yakar ni, ang bubu kerana mau onur kayo, ebong sekarang IPFT purbo ongka, pula cito TSP klaim ni, SRO bin don buzaka, IPFT robai, ebong anggo pratibat kaji ni. লেফুঙ্গাবো বুজাখা আন্দোল মাথা থুবু থিকা বদেন বাবু বুজাং থিকা চিকিৎসা খাইতে গিয়া এবং প্রবীর কলয়নি ইয়াকুং বাইকা এই ফুলাইমান টেন্ডেন্সি বাতলাইদি তোমার আইপিএফটি তোমার মঠা যেটাকে উস্কানি রিনি ফুলাই আমরা আবার খাইদি আবার কেছেন খেছেন নাই আই গো টাইগার বংলাই খাবে গো বংখা কাম জীবন NLFT, lu kamu omah hake, abono tapok di, nung borong ni, angko ayah paisa ni sawo nung, borong ni, oko ni sinul nung sekaka, buma kaham ni, mukti kiklai kya, bufa kaham ni, kakla dunung luka, kolai mati, kaya gay paimani, nongo mahabia, nung kaya, tapok dia bo, kaya to. ঈশ্বর সালতা বিচার খাই নাই পানিশমেন্ট মান নাই আং সেরাইয়া নন ঈশ্বর ক্ষমান খাই কেন নিনি যে প্রতিফল ইয়গলা মান নাই ঈশ্বর নন ক্ষমা খাই जों খাই মান তো আং ছুরিব ঈশ্বর বন ক্ষমা খাই আন্দ নঙাই ওইসা আং তাম নাই ওইসা খাবা দিব্রালেন সান্দাই আংকেবা থাউকা মা সাইজেনি তাও গাতংক জনগরিং ইকলান বেকwa IPFT Tibralen di sana bising nung kaji sanpanya faidi matangga pa amo sorol mane tangka ulo khe tapi no ton dai bisa aino cito sai tangpa ko bai rada bai da pona faidi jeung Tibralen kira datang aja ni tangka kisi atong ha sugui kanyo kisong kan faidi ka orono ha sugda ani buri cancer ngi asugda mokda titi Ini titik itu last stage ini nih. Wano tau, anu bokiri tak kau punggat sini. Nanti saya pun uang jauh kah. Nia batu, nia ko batu ini kan. Pun dah kerja no. Angkau mau naik kerja. Jepin ada no. Seng state pun nanggung mana. Seng state pun dudi. Seng kemabainya ke mana. Angkau mau naik kerja. Awa anikau. Raja ni citi nomor anikau. Kai angba arwaisa ka bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thangbaja thaka le ko bang duda party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa ire khable antung ya ko anto tini jora Tibralen dabino ya kari un jaga kutila ko ang obos tawo sawu seng tini ko 7 tarik ko thangka marso ani buri হাসপাতালত আনো তেলুন খাইরো আং থিমা থিজাংকাই নন আং খবরিয়া আং খবজাগি পাইনাই লগে আং উকো ফ্লাইট টিকেট খাইমা পাইও আনো খরংনি কর্মচারী দুই জায়গা দ্বারা চুবাবো তাই আনি বাকি যাই তাকে মা কিন্তু আনি বুড়ি থিজাংকা এবং থানায় 2300 দিল্লি থাকা অপারেশন খাইজা ক্যান্সার হাসপাতালত আং কিবিকলাঙ্গো
Diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam ang dokhano bangsin ang operat khai ma to khai ano khai no food khai begi food khai bai dai ang khai to ang puri puru khai to gi no nang nano plan sidi ani pat ku punung khana amun bagi nang tini hai kriya ang sawo am ti khai to tawang suri to kenang taw operat khai apa sang tini kuisung ebong public mo masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor puru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku ne thang cha keti chong la ni ko sinu sorar thang nai kisho kan to na thang nai ar keti chong ko nang yang ko thang nai di thang nai ang mai nor phaya an nor ban phaya rang nani ba dili thanani tada nani pati khani na am sing nai bro phai phaya ta ngai tham lu ti khani sa bo lu ti ti khaina ke bo se ya kung ber ne na ya ba ke ti prasanam ang abon nor par media no tata nor ko da to some extent je kisha pa ning ke phai au pa choli phari khale le nu iko उत्तर आंध्र प्रदेश मेता रामाराव ताऊ दाबी खेलेल दंग ताऊ तीन तेलंगाना तेलंगाना दं पैसा उत्तर आंध्र प्रदेश ताऊ लाय गोबां मानसिफोरा मेसेज फैयो ताऊ लाय 24 ता राज्य साननाय टोटाल आरो साबो ताया खालाय सानि दं नं आरो बर' खरिफानो खरसामान खानि बाबा रामकृष्ण तमुदेव साखा एनसी लिडार खा मंत्री खा मेबार मंत्री खा नं तिब्रालेन बियांगा खा सादाकला kita kan coba ke tabu kamu kono kanta puliro sai pasta dol mili tabu movement sai ni yang lagi even guru khar go boro baju jeng khai tang play ni tap to tibralen ko greta tibralen do kerja mungkin sekarang angwe sadak sudah ini yang kita portal leader kok tidak kan jeng tibralen ya kayak hari ta thanai ta nong tumu tibralen no jotna au kai thanai nong ni ko bi ko thawo movement no ang gain ni ta nong mo na dia pa no nong movement to doi nai ring dis no kai nai klaimak lang nai nang rada to tabu hoito patuli da ponta ka ni mo to boyes tong koblai nang rada ni ko sa rada ke ba khlai di ta ni tama nang abo ko cengera thungba nayok di pat na ba omita boso ni pat yakati ni no omita boso ni pat angke polisian sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen angke tahu ni dinas bau to onek sebraka leta gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu thama berak ru tangka tam ni sing khna ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo to nai hasip to nai no kurui hu kurui mai masaya trimaneng ya tau kecang ma doro fakai di dai tongla kombor tongla borong bai khin mansuya tampai tam gari pai kalai agira da sonon songai kai thing da da ba songai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang mandun tikna da an sayaku ulo sawan kade mo hajai kung itu ya jaga phaibi serai rok siklar ko jaga phaibi ti prasan ni phajing tei je o borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka ar wo 21 jona borok tei khaijaka ajaga wo chairman प्रधानमंत्री रामपुर जमतिया एमएलए कसम ऑटोल टेबर मनतुई लाई कबमा प्रोफेसर हेडमास्टर राइटर सुनतुई खैजका किंतु आजागाव को कासाय दङ ताबो जे को ब्रक मुभमेंट खाय दङायरो मे बिसिं बुसकां सारिनि बररो रुजि देबरमा विकास राय देबरमा नदुमार संरो खबजागलिया आबा के जे को कासाय दङनि ताबो कतालखे आबनो तो खायना नाय दङ केबो सोशल मीडिया राबो जे मुतो देवनागरी न खाने बागे अब हाके स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट खाइ दं प्रोसेस खाइ दं बो बाय फिरो मुंनि
देवनागरी खालायनानै माने नरक कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि होनो ताव तामसिबि मु रामपदबावबो जों कमर सिदि होनो ताव बुडुलेण्ड नंनो खोनाब्लाय नों आगि तामखाय दं जों 68 TSM मुङै रुमान हरब दाबिखाय फाय ताव आसिक जरा फाय खायमानि नों तामखाय दं आगि दिनिखाय BJP फाय अ BJP कि चिरस्थायी सरकार तो दङ CPM तो दंखा गैखाब्ले पवित्र सरकारनि बुफायखाब्ले क गरम न रिकमेन्डेसन मा खायकिनाब्ले ताबुं नोंखाय जत बासि बुय जे देवनागरी हामदानिनो tlangthagata माने puppet they are all are puppet sabni puppet buni tofani puppet tai bo to sai tongsa ti ko pa tamjani abu khe dormo ko khai 25 तारिखै tam जानि खयनो हनै नों ताइ tam मानदा टिचारनो आसो मिशनारि स्कुल खुलुखाय पुरखाय आं दिलियाव साथामा आंकाबले आरो कायसे हिन्दु सबावनो आं मा थाका आं थाकाता आइजे तिब्रालेन दै आं गरम थाका दिनि आरो मिशनारि फायसिका नरंनि RSS बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनि त्रिपुरा हासो हाबुंग नरक तामखाय दं अरो दिलियाव खाय नरक इंग्लिश मीडियम पढ़िबो लकडाउन खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नरक इंग्लिश मीडियम जों बुफुर फाइटिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सिटिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक ताम फाइतो एवं ता गरम सिंगो अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायनानै जे बाथरुम बारि दंनाय दङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बरनो अबरनो जों सोशली पलिटिकली बरनो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक आनि तिब्रा को बिकिति मगे नोंवा वानसो मुसा मुआकर्म साइगासा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय उदां भाषा बिद्या आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं जारा बाथरुम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट आरे देवनागरी बाय बाथरुम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ गय हाजार बছर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट तेंका पाहाड़ खायसा सानाखौ फरिता एवं आसो तरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंनि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोख्लोगै ताइ बायसा सात समुद्र तेरो नदिसे कतुनि रखना नायदले ओंखाय अर सारिता आगर तलावो नरगो ओंखाय देवनागरी फाइटिंनि सातता बुयो देवनागरी जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायनि सारिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सारि देवभाषा जतन देवनागरी मात सोंनायनो सारि फालिता ओंखाय आबतिखाय एक दुगे जत सारा भारतखौ देवनागरी सोंनायनि मा सारिजों तांनि जोंनो सिंखाय अ गादार नखाय अ मूर्ख रजाय नों अ मूर्ख जाति नखाय नों अमतिखे ताव थुंनानै नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा लुटिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नायसम मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरननि पार्टना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय एवं देवनागरीखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम बांला ताव मैया अनेक आगो खांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागरी फायबाता ता बांला बतिनि क गरम बानान तायांनि जों गहियाता अब बिक्रिति मोनै तिनि सय को अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नरक मोसा इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल the secretariat
ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট যত্ন বাদুক দেবনাগিরি বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো পাত খাইরে বাই আর জায়গা থাঙ্গি থাঙ্গা মানো সাহস করে দিয়া আউন বাগিনো তিনি মাসাव माने जों अ जागामान कादे म हाइथे जों दायित्व लिया प्रतिबादि माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्न एजुकेशनली जों तावने हेन्डिक्याप बुस्थु फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामा गैया ततं थानाय 10 বছর আর 5 বছর তার থেকে কোনো জুডিশিয়াল সিক্সটি ফুট পোস্ট রিলিয়া সরস্বতী প্রসান কোনো এসটি নপার এবং 39 ফুট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনে এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম হইতো মুকুদা 13 জনে এমএলএ বুকটা মুকুবিত অন্তত তাগিরিন্তি ফং ফাইট খাইরিগার তানর খালায়াবলাবো তাম খাই খানামান তো সাইমিয়া ওইটা বিজেপি बै সরকার খানানি খানাবো ওইটা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গিতো কাদে তা ঠকবি নরকটি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता ঠককাই সালটা नों ঠককা মানে नों रुवाबा याकुं ताका निन दफानो আর সিওয়ান 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President considered necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280
ক্লজ 3B দাবি করছে, তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the constitutional fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের ৩য় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় লজ্জা পেয়ে সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेशन फाइट खायने फाफाया बा खरचा MA कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया कुंदे गैसाबो खायजेला दानोगेन फाइटा BA पास चाकरी खालायलिया दासामा चाकरी याकाका उनकाय दाबजिगामु द्राउडा चाकरी याकाका दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया ताउ जोगरी रो खालायलिया दारोटी चाकरी याकाका दासुजो चाकरी याकाका उ दारोटी रसम चाकरी खालायलिया खायबे केबला ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिङाव गोबां मा एडुकेटेड का BA पास MA पास PhD खायजा LLB परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दो हामथानन बागै पॉलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओबो वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाप जंगानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলব উপলব মানসি খাবুন আমতি চেরের কাম কাম টমাটা তা খরচুন খাবা রাজানি উপলব খিমিয়া যতন রাজানি উপলব 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 মতে টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেউ তো এমএলএ বো মামা হ্যাঁ
वानसुं माइया बर' MLA खालामलाय फाइटार बर' MLA जांखा उनफैयाखै परत विधानसभा आगे थोड़ा बुरी बेचे बामसर नामलो विधानसभा काबरी दं हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया राव कुमारिया এই বড় আগে কাবরি দं তাবো তামন নং ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা সামান ফায়া Nek borong naki ang sing sapasana maya. Sel internet nang phai kaise jaga sapai nai. Phai bai di ang ko bogu. Mayang la borong phai n. Salta kintu tam se bomolo hoki klai purule makha pun bai nai. A bomolo hoki klai n bagi tabu phai ngi tu. Tabu khai ang wan thumai. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai khai, kerang makhu mahai. Ti prasa chi klaro. Mui educator dok, kerang ni bomolo hoki klay mahai ngmayan, apur kai, borok makhap nung bayi ni, yogla, nokha, tima tisha, nobar watui, nono ringi jongka, nung tau thui jongbi, kendo payne nuwa, tui lomui thibai nai noro, kumani kebo bisa saya, lomka, abo hai phai jongbi. Srangshaldipor damni tama jora champa awar amsayo Renu Kumar Debormani tongthainogo IPFT party ni bkhakti kaisa lamshukma panda songkha jakha pandao phaimanjaka Central Committee AGS te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni asamarok o pandao 6 no khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borokno botoli bana yapari lamsogin harka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang 1992 হইতে আইন দিখাইতে আইন দিখাইনো পরে খাইনো তাবই ক বুবাগ্রানি দল ফাইকা আঙ্গ নিতা দিতা মাথা না হেজেনি বিজিয়া তো ইয়াকে ওর ফাইকা না আর বাবাই তো মথানটা মথা তাও পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোনো মাইসো মালিয়া হাঙ্গা না সেমানা মিটিংও কানো হিনো বিক্রম দেওয়ারমা নং পার্টি কোনো চুগু নন কোন দরকার লাগে না বিক্রম দেওয়ার না তারপরে একটা মুখে মুখে কাঁথা দোকান সুকা গামান পরীক্ষা আনতাও তারপর IPFT BJP তো যদি গভর্নমেন্ট যত দङ কারণ আं थांखि नागिरनो हामनाखै फैदो आसनो हामबाय कैसा Sampahor area tahu kusur Renu Kumar Noko ini di Brahmathani Sai family Osis Butha 29 Butha di Brahmatha PNP party ya kawai ini IPFT party no hamza koi boro ini IPFT wo sung borom dioi IPFT party wo tung no borom dioi kisai na haka bomo Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare Day Social Education Tangpetini Director Smita Mall MS ni Manjakumba Social Welfare Day Social Education Tangpetini BRI Organization by Songkasar Scheme Program no tuye kaisa workshop Songkasakha o workshop of Hai Manjakha kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare Day Social Education Betini Officers Anganwadi Supervisor no khobe dalbidal tangbetini officer rogo khai manjakha Director শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে
রূপায়িত হওয়ার জন্য, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে, সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে, ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ, এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা নিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনাকে আমরা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিसिं फैखायो जिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिं फै जत किछु खाइबो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं जिनि प्रतिबाबुजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बन्थ'खौनो होनो चा बन्थ'खौनो होनो गासिनि प्रसंग जों चा मैयाखौनो जों बाङै बन्थ'खौनो होनलाय जों आसुलाय कक्सलायमोन जोंनि दफानो बुदैखाबो जोंनि आगुगैमान जोंनि दफा दाङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगासिनो दफा बरा खसाय दं जों नरकनि बिसिं फैखायो नरक खाथिनि बन्द'खानि 저토니 사이 구속사 넣어서 가자. 저토니 사이 인사 뭐. 저 미니스터만 오겠도 좀 저토니 시야. 너로 저는 가이드라인이지. 신이도 갔다고 패러나나. 신이도 어떻게 하고 일어나나. 너로 저는 가이드라인이지. 좀 저토 자가 시야 보는 거는. 근데 너로 신이도 파니 Belai lampungan sana mereka sukses. Belai lampungan sana sukses. Bunyi itu pada oleh aku sukses. Sini itu pada sumber kesal itu. Sumtabu
Ministry to Revenue to Dilio, North Haiti, Sasson Division, see it of Hannibal in Puma. North Haiti. Somebody Malay, somebody else Haiti, somebody Logito. See it of Logito. So Tanzania, Bugarania, Bisinti Paye, Sumno Tumole Tanza, Bugarana Tanza, Bugara was in Port of Tabago with Lanayo, Chumba with Lanayo. So Tanza is on the Machine Dopana. See it of Puya Basa, we may have to. So Simon of Suluku, Hasil Bensa Tango, so politics header of Tango. See it of Masaya, Mania, Lokuru, Tikuru, Hukuru. Tamu Bokali Bukti Klayasu. Tamu Dongo. So not me pushing the child, not so much high not so much high. See the top of the not so much. So much not so much. Tinang is a about Tini, there are all for tomato. Boro Panam Kasano. Not Tini. Tinang ni Bobby Shop. Nora Sini, Aramiti ni Bobby Shop. Sini Topatago. Bisaska Sini Channel. Ali Pusani, Busapati ni Papa Sawader Bisingo. Hanya Digil Tangito. What of her buying of Hawaii? Bella saya Digi Tantoka. Toy Forma has been on the City Channel, single channel. Monosik Makasuna. Monosuma Agamana, Yaka Yagomaya, Johnson Matamaya. Sini Sereno, Sini Bosabutiro, Sini, next generation, Taham Matamano Moisos is Hematu. Musaka Sereno, drugs addicted to them. Salani Logi, Buri Pasaro, Soro, Town, Effect by Complete Tomata. I'm the Tomani, Salapasaro, Simmons, drugs, none of me. Then the morning of Buri Pasaro, Laito, Moros Makasule. Not only missing ticket. No, Heidi, Jonas Hanson did it, seeing the Province in Tam Penalama, School Boy School of Tam Penalama, Bob of Tam Penalama, Bob Professor, Dorman, Dorman, Afuito, Transfer Jata, Bob Professor Yama Bilunia, Transfer Jata, Monsu by Malafedi. Chumchatos Police of Henry. One of the doors of follow punishment is a so Simon, punishment is a Sumona, some long way, Zach Henderson financing of the Sudos Moro, Sumo, Tini, Bella Bella, Hamarima, Tinipura, Heights of Moharas by the gas when I go. Not only this is not Publica, what's not Publica, but Bella Bella. Sini Moharas, sini don't have a Binis Haka Yahuko. Sini don't have a Bonnet, Jack Taiwan's title on so. Chumba, sini don't have a to Kainable. Bomba is by Johnny Yagom Lafaka. Pasa Yasin, Paimano, Bosa Yasin, Paimia. Some kind of bomb, some Tanzania, so the demo was go through the How many Moharas Asuri, I said, David Asuri, so far Savannah, Alabama, Chini, Pasaputi, Chini, so I don't process at Pumpio. Sir, Chini, so to grow by Hanai, you have so much. I was forced to be better over the Canada. Take over the Somalia, you saw us in the place of Canada. I'm joining Saka, I'm so much Canada, then can you do? Usawa sini pada coba kaya lagi orang. Usawa sini orang dia posisi itu. Cukup proses ni tak usawa sini maya. Anak cukup sahaja sah coba kaya. Usawa sini pada itu coba kaya lagi. Mungkin cinta lebih orang suka masa. Tanda pada suka masa ni orang. Kaisa usulan ani bersabut ini besar ni sama nona. Bahasa besar usawa sini coba sini kaya lagi. Asal coba tak ada kaya lagi. Coba tak kemudian coba kaya. Jika kaya nama itu coba kena. Kalau sekolah sini bagai waktu coba kena lagi. Non ini jauh student orang bagai, jauh
কোনো নরমুখরা হোস্টেল লগ উমাগাথং থং বর্জন থং জম্পয়ং থং তাকারজলাং থং সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো মন্ত্রী আমরা সাইয়াগো आं प्रथम थांनाय खिथाय नक्स थांनाय सोदैमा नक्स थांनाय ठीक जाथाव ठीक जाथाव नै अनेक जागा बुरि क्लास 11 12 परिमाणनि जागा दरा घुरे बहाय बाव जागा खिथाय नक्स थांमाना बाहाय सोदै नक्स थांमाना 12 परिमाणनि बुरि सिगलां थांगो 1 2 परीक्षा बायसा दरा करि फर बथाङै मन खुइ थाङो কিন্তু 11 12 পড়ায় বাইরে থাইব না আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল খামারে লগে লগে আর পুরানি অ্যাকশন খাই অর্ডার দিব 7 টাকা সাই এক মাস বেশি খাই মারে নাই খাই বলি হল দিব মন্ত্রী হাজে থাকে বুঝ সাইব নাই হলো আরে পিজি দুইজনত লাগে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্জন অথবা নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বেখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেখানে বসে কামড়ে এলাকা নাই পিজির না আসু দিন ছিল তারপরে আমি নিজে পাঁচটা স্কুটি চালাবে আমি থামলে হয় নববার 10টা 11টা বসে থাকবো চেক ফেলে পড়ে আমি তো মানে বুদ্ধি খাই পড়ো কসাইতো বড় আবু ঘুমিয়া চিনি দফা পড়া কসাই দফা বুড়ি দফা আবু বিথান দফা চিনি দফা তালে আবু ঘুমিয়া কোনো নাই নাই ভাবছি আমরা বলেন নরগ্র যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রম নিজেনি বসাপতি খাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় হচ্ছে কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাই মানে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখ কসাল খাইয়ে রইলে ভাবে নরমে বিসিং দেখাইয়ে নর সরকার মাসু বানায় চিনি দফানো মাসু বানায় শূন্য মাসু বানায় তে आं बिसि कक्साग्ला बुबुगा आलो बेले बेले हामबायलो दिनि उदा आं सागामोना एसि रुम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरेकजन दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं लिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखेके प्रपोजल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all college goes आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुझो करो आं बाबुदर नखा बेसे तत मावदों सो साफ्रोमनो एग्जाम बसंत त्रिपुरा आं एक बছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দङ আমার অতি ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক ভাইয়া ওরা একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরা और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और ज़्यादा सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी थे अपन तो ये आंखें चिंता थे मैंने जगह ना रोया ना वैसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बिसी आंदोलन हुआ ये वही सु अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लामा फुनुमान अब बिसी वांसो नहीं लगा ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আরো যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমরা সেমিনার খাইছা ওয়ার্কশপ খাইছা কমা অনুষ্ঠান খাইছা আমার আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও দङ आ জায়গাও চিনি দায়িত্বনো जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আমরা চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি
Boto wangsa kono ADC ni development ni bagai jeta ang wangsa mani ang just 2 minute jora nawe ang Paris nai bosana ya kong ang sai mano sung je oro sung sawo sin oro ADC sung mai ba iye ang ani jeta buji mani so main je sini focus khirang nango abunga amendment to lagono যেটা সে মাইয়া অনেক সময় নাঙাই জরা নাঙাই আপনি ওগুলো খালি ওই যেটা কাবুক নসুং মানি মানো আবহাই ডিমান্ডস আবহাই কক সুং রেস কিনা নাগো দিল্লি বাইছেন কক সানা নাগো আপনি বাকি আনি দলের তরফ থেকে আমি যখন একটা দল নি আমি সভাপতি তম্পর রাজ্য আপনার 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं ADCO सिनि 3 टायर सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बावदन तो पॉलिटिकल साइंस दे PhD को खाइके जे सिनि ADC एरियो 3 टायर सिस्टम करे जेका पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म सिनि और बড়ই অভাব তার লগে আ কারণে BCনি পরে সারা পিছে করে ডাইরেক্ট সিনি খুমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েরা সুনাই দি প্লেন এরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিংগই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুবি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেयो অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেয়া যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা কে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু BCO আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে ADCO তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস স্যাংশন বড়গু তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা গাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাই নাই ফলো মা খাই নাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাবে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওয়ে সো যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সম্মাতা নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর সিনা গাইড মা খাই নাই nung ragan ko sa ragan ke ba khalai di tani tama nung abo ko cengara thung ba nayak di pat na ba omita boso ni pat yakati ni no omita boso ni pat ake position sabu ni no omita boso ban kabang ban khasen somas poti system ka tau guguran system ka ni aim and objective tamo somas poti kabang ma ni papai orang ni ko ko ki bale no no dot na au ke hala an ni ko di ko what about women ang bain nita ano ko na kaya pa no oras produktif ko debor ma wo imani na yung kita what asik acting kanya kuru jeta komita bos pran mono paya aska yung ko kamna borungo kidney fail ni sana borungo tang lang ni ko sana rungo joton sana rungo wo khain nayo khaite kinwa ka komita bos no bolai Tripura Bharatbharsh Nayak ni bikin political nayak ni bikin kang Guru Babu Maharaj Bikram ni buku botabo. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 735 738 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনোমাস নু রেস মুই তানাই
साख्रि जानाय एवं रुमान हरफ बाय कक बरमा फोरोंनाय सिख सिडिल मारनाय आजे मन्त्र आबनो आदा ताका आदा ताबुय उर्ब पार्टी माथांका आबो ताबु नुजालिया एवं परबर्तीओ टिउजे कांग्रेस बाय सरकार थांगै आबो थुई थांका जे स्प्रिट जातीयतावादीनि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइवेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दा नगेन्द्र बा हरिनाथ देबबर्मा लेंजाखा लेलाखा 88 दं आमनि उनावखाय ताइपुं पेरि मालायलिया हायं तें काय टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटिटिएफ हायै ललित देब्रमनि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमैन नो बोथारदे बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसे मालिया हायखायजा हायखायै 93 ओंखाय CPM तैसा बैक पावर फायजा गैप आउनि ओंखायनो एटिटिएफ टाइगार एनएलएफटी होनलायखा होनलायै एकटा चिनि बिसिंगो तामसिकामु साजोंनि सिनुल सिकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासै सप्राका ए जे बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि उ दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायु जों ताबु अराय बरायनाखा कुनो दिशा करि दिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तामा अंकाय एकमात्र जे लिडार टैग मखायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि बसाथाव जे जातनो मुथांना अंकाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनाय जो तो लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चंदन बाबु अंखरका बा आंतो अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताबु खाबाक्सा खुबाखाय दाइबायसा सिक्सिडिल नि दिशा सिक्सिडिल लामा टिउजेस लामानो दाइबायसा रोखारै हिमलायनानै आबो सिमिसे ताउ तिनटानि आनटानि लक्ष्य हायखायसे सोशली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक ल नेता र आबो जों हामै थानाय ताका हामिया कारण ताउ दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि टिप्रासार तमा मथानि टिप्रासार तमा आईपीएफ नि टिप्रासार क्षमतानि मुह क्लै दंजाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गगबो ताबु क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत दे तामसेमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबां बा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरं न रां माने रांगो लुप फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताउ चलले ने ठीक ताउ चिनि एको महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা आं कम्प्रोमाइज खाया आं 20 सीट बाजानाय ताई 42 टोटाल बसाया नै बर्तमान आमार थिके वान्स गइरागै दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुङै मांखामताव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वान्सुखौ जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाय समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताउ बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा गबाय तंनाय लिडार स ताउ दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताउ मेबा बाबु हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by
ni aim and objective nahan le gerta tipra lenda ni singlai ko ga thalai boro ko candidate chatak pheja khlai dia tau 3 মাস হলো দিনে দেববর্মণি আজীবন রাজা বাইতং খাবো आं सिदां बाबुनि कक थालिया bo गाइस वाइसे येम खा अनेक सिनटिने जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैया बलखाय bo सिट माया बसि bo टीएसपी खाय ओके ताव तिनि जे महाराजा मरनांग बखि कुकुबुया सय लामा व हिमिदा बररंनो बिचार खाय आगो अमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताव मासाव आनो नों थकलांखा रेखा नों तुको बाय तामसिको मु आईपीएफ तिराव गाय क्लाङै नों आनो कागज या फाटारि रेखा थांजा नै बताबो पलिसि आनो बीजेपी को होते तामसिको मुनो आईपीएफ ति किक आउट खालायनानै आ मेन्टेलिटी बोलखाय bo ang khaja ka 28 tarik itu ang me kok thai ano kok thai thalia subu sunglia prai ang so pasek borok khaja ne yang ni motha ha bebe ni bo ano respond lia 28 tarik go an telephone buya thalia plus bo IPF tiro ko che atu kok thali tu ai rok le ngau bai keng nai sotik nama sum tek ma ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication खायने ने रेडी आं एवं जे ताव साव रेडी दं फारि थुइबाय यासिओ थुइबाय सुयुइ सिलेने I am ready for the sacrifice the people of the people kan फारि reading like tag like public को tag खायनि निना chairman निना कोनि BSc chairman नि रां आबरं नों tag खायदिता खायाबले गिताव बीजेपी बहाय लाय बीजेपी खायने रंगो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादांग न बोर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्ला और तिब्रालेन साना गया लै कक्सादि गन्ना नांगा चिनि दफा साजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हाय दमखाय जों साजा और 0 point ni थानाय ताबो जे रेकर्ड रूपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया होइते जत एन्टेर जत एंगेल दिन बरकाय डेली काउ तम ना फाय सिटिजनशिप नावो पार्मानेंट रेसिडेंट नावो रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंनाय नुबो ताव बंगेर रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि कुन खाता बाहायसै नों बुं बान बाय मनो बाहायसै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एदिसे एवं आं मानसुगो स्टेट फुनो कासना बगै हाई दिल्ली लेवल यागरखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो राज्य बिया तमा कुनि आईपीएफ नि प्रूफ तमा ताव मोठानि प्रूफ बिराट यागरखा जे हेनो तेनो प्रकारे नोंनि आलादा राज्य दाबि न काखलुइनाय देखा सक्सेस आंबो सिगां कमा पजिटिव नो रेस्पॉन्ड मुखले निनि गले तामले नों बन खाया नंनि सामने आनो सुई मुसुबा कमे पजिटिव से रेस्पॉन्ड के बहुत दाबि पजिटिव गेट तिप्रले तो 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive kini ek matro lama survive kini state ko ఇంకా tabo kasama dar social media ro de ko kakai to mani edisi no supaya ni edisi nangya piprawo edisi supaya nangnai ni ama haike kebangma 1% bisingo je social media ra ko phai to mani apole ni bo hai kyo ni
बबाहाय वान सुबना जों सोबायनानै मुसुनि आफानो बर' हेन' तेन' प्रकारे सोबायग्रोनाय बुथे सोबायनाय दाबो जोंनि 28टा कन्स्टिटेन्सि दं दलफु जे गथा आ कन्स्टिटेन्सि आबो तेरो बुंखानाय निनि नতুन बाजार मालबासो बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उनकोनि दा मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono Soilenta takisa Kancunpur Masmara ayanti habib nono tertentu sebagai nung mane mukturi tangi kaji mani hai imam koroma hai tanai salta awa hai kebor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau borong maya ro habi jong bukan cepen na boy kok borong maya ro habi jong abang ini estin kuda borong naik jong mostly oto so movement dokre oro sab khai movement khai je kok borong sanai ro borka movement khai bolong turbo kolayo je kuru kolayo ta pheni ki tai jong bai omo hai uni tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotor iklan febru khai wa huli kam lai bekas lebih kamai oh dopa ni neng pemilu dapur mau karena neng robi bukan ang bukan lai ani pusat bukti pusu bola itu kamai oh dopa kemakato oh din final sita kai jora tong tahu neng je jora tong polisi mana kebang ma salai tong mau tadi bising pe ma bahara sing bising di bising samudra ni bising samudra kotor parenggai dirukungwa khangi soika di pramotane je timan अब है के कबम मा को सलाई तो माने तिरुकुंगाना वो सोबे क्या माने तिरुकुंगाना सोबे तामनो तलांगी थांगी तिरुकुंगाना सोबे क्या तामनो सानना नि बागे बर थांगी तिरुकुंगाना सोबे क्या तामनो बुजिरना नाइ लोग रखनो तांगी आपनो स्राय के पब्लिक न्यूज का तो बुझा गया bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচেলাই লাই যাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব उनकोसे जिनमानि नायक उनखायसे जागमो ब आसिक एक्टिंग खायना गोरों जेता अमिताभ बच्चन बनो पाया बनखाय उनकोसे तलाना नांमानि आसिकाय रोंगो कामनाबो रोंगो किडनी फेल होनि सानाबो रोंगो तां लांज होनिबो साना रोंगो जतन साना रोंगो बखाय नायक उनखायसे जिनुआ उनखाय अमिताभ बच्चन बलाई थांगामो आं साव बलाई थांगामो अमिताभ बच्चन बनो पाइला खामो ताखाय अमिताभ बच्चन से लाइजाक त्रिपुरा भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै এবং চিনি বুমা বদল বুড়ি বদল গো আও বলতো বুড়ি রবা কাবলাই যাও উনকুলি যাও কিন্তু সালসা নিনি সাজলানি বুসা निनि साजोंनि बुसा दाइबायसा गोमाफुरखाय नों तामुंनाय नों रुट जाखायमानो उनको पानी सागराव बुथारफुरु बिश्वजित न मा खानो काबलाय न गोबां बर' थि काबलायखौ आबनो रक्षा खालायनानै खाय लामाखाय आलादा रायजो उनखाय हुम दंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी tapi tam sih aku policeri kok kuat bui bodoh thor makiru tani bagai bin tani dong hum yang nana bagai se isteku salo apa sih puji lihat sih bodoh tambang nani kinahan tambang nani tahu kai tamuka interlocutor dan kamu constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready যারা তাবু বাথরুম বাড়ি চলে ন বারোনি 2-3 ডাইরেক্ট সালি তাম নङाबो खारि थांबाय आङो तांगिना खारि थां किनार खारि थां नों बियां थां नों खारै कन्स्टिटिउशन सलेसन नों साइमेदा डाइरेक्ट आलादा रायजो बा ग्रेटार त्रिपुराले 2-3 दारा नांगौ जों सालि अमित शाहनो सालि दा मुदिन सालि जों पाइमां
सारा पृथिवीयाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियामावसो दोनख्लायनाय अमक रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब रियां अब काइबें अब गुडपाइ नि जों सारा फुनुंदांनाय आगरतलानि मिउजियामाव आर'नाइ सिं दंलाय दिनै सिपिएमनो मा साता सिपिएम बिसिङाव साबले तामसा चिकनसा राज्य बाइके बांनाय सिपिएमनो बोसोङो चिकनसा राज्यआव लक्ष लक्ष बर' हाब दंफायखाय नों सालसारा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडारक तिब्रासा सिपिएम लिडारक डिएमपि रक खायजा खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बर' फाय दंमोन अबले ताय कालिया बांना हंखाय जों बांना मानोखाय थांनाव सिकनसा राज्य बांनाय Tahu tu hukum kinaro di pramot ni diman. Aku tunggu bang kenu. Tirukung kinaro মানে তো আদিমান tirukung kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজেক্ট থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়ান ঠিক আবো আনো তাসিংন ফোন করলা তুতনান নাই তেগা দা তামনানি মিটিনি হইতো টিপ্রানো বাগিয়ান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগিয়া এই মেন্টালিটি You are not now kingdom of Tripura. You are the Praja of Tripura. Democracy neng hai thaka. Neng abu suban putih. Nini halia, nini korostani Tripura sani habulia. Tahu orai joni rajdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggo. Pasta seat paja, appointment ni. Ekta seat langgai, tai baki, caita ulut langgu. General, tai seat langai general. एसटी पास्ता वो दुई एक दफा क्लाइ हमले आबो खाया 10टा सीट दंगो आरो ताम खाय पुइले एकटा लांनाय जनरल दाइ बैसाव जनरल एकटा लांनाय दाइ बैसा जनरल एकटा एक लगे 10टा लांगाय एकटा फम कुटा क्लाइनाय आम तिखे खाइमा सिनि कुटानो बायनो निर्मूल खाय कि बताबो तमा सीपीएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों तो ताबो बयस दंखा थैनानि बा कक ताय हयतो बि दंगारो आबो नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए बुलायनानि टंगायनानि अबो कायसा कोन टेंडेंसि याकारोदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइला चितो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंबो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगाबो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, buang tiga, ciki sekai dia. Ebong profil kalau ini yang baca, pulai man tendensi part lagi, tuma IPFT, tuma motha, kita kan uskan ini, pulai nama apa tak lagi, awak kesin lagi, ko tiger bong lagi apa, ko bong kah, sampai pun, NLFT. Lu kamu omong aja, abono tapok di, nung borong ni, angko ayah wajah ni sawo nung, borong ni, oke ni sindul nung sekaka, buma kaham ni, mukti kiklaja, bufa kaham ni, kaklab dulu luka, kolai mati, kaya gay kaimani, nonggo mahabia, nung kaya, tapok dia bo, kaya to, ishor. Salsa bisa kaya, punishment nung manai, angseraya, nono, ishor command kaya, kenu nini je, putih polo nung yola manai, ishor nono command kaya, jeng kaya man, to angsuri wo ishor bono command kaya, anda nung ayu wajah, angtam nung ayu wajah kaba, di beralian santai yang keba, tahu ka, mas hajiri tahu ngatung kok, jono ring iklan bekwa. IPFT Tibraland dia sana bising nung tadi sanpanya faidi matang apa amos korol mana tangka ulo kai tapi no tangka dai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi jeung Tibraland kira sana jadi tangka kisi ya tong ha su kaino kisong kan no faidi ka
orang asukja ani beri cancer ngi asukja mokja titi tinya titi ekdom last stage tinya ni wano so ano gokire ta khokong jak tidi nung tai sa pun wang gau ka nya batu nya ko batu intanga pun ja ka kerja no angta mong nai kerja jepin nada no sing state pun nang mani sing state pun dudi sing kema banyak yang mani angta mong nai kerja awong awani kau raga ni titi nomo bani kau okay angba arwaisa ka bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thangbaja thangka le ko bang tu da party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa irain khable anto nya ko anto tini jora tipralen dabino ya hari un jaga putila ko ang obos tawo sa useng tini ko 7 tarik ko thangka marso ani buri patalo ano telpon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano koroni tadi dui jaira darang chubabu daya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital an kibiklang Delhi wong ko teisi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma dokhai ano khai no food khai baje ang khai jong ang puri puru khai jong jisno nang ano plan sidi ani pat ku punung khana amun bagi nang tini hai tiya ang chawo am ti khai jong tawang suri jong kenang taw operat apa sang tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor puru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti tong la sa nor prem ku ne thang cha keti tong la ni ko sin so ra thang nai ki so kan to na thang nai ar keti tong ko nung yang ko thang nai di thang nai ang mai mo nor phaya an nor ban phaya rang ni ba dili thanani tada ni pati khanya na am thingna buru phaya ta nte thamlu ti khanya sa bolu ti khanya ke bose yakung berane na ya ba ke ti prasanum ang abon nor barbon media ro tata nor ko da to some extent je kichapon inke au pain choli phari khalelenu iko uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khelel tu tahu Telangana Telangana tu pacha uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message pe tahu lagi 24 ta rajyo sanai total aro sabo taya kala lagi sani tu nong aro borok rifano korseman sani Baba Ramkishan to mutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sajakla kita kan coba ke tahu kamu terus kanta puliro saya pasta dol militau movement saya ni yang lain even guru khar bor baju jeng kaitan play ni tahu tu tibralen kota greta tibralen bekerja mungkin sekarang angway sadang sudah ini yang bekerja korsa leader boksidar ka jeng tibralen ya kayak hari ta thanai ta nong tumu tibralen no jotna au kai thanai nong ni ko bot hawo movement no angsain lekta nong mona ha dia pa no nong movement to doire nai ring dis no kainai klaimak lang nai nang rada to tahu hoito patuli da ponta ka nin buto boyes tong goblai nang rada ni busa rada ke ba khlai di chani ni taman nang abo ko cengera thungba nayok di pat na ba omita boso ni pat yakati ni no omita boso ni pat angke position sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen angke tahu ni jenis bau to onek sebraka data gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu sama berak ro tangka tam ni sing khna ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai
যে ত্রিপুরা সার যে ত্রিপুরা পাহাড় দंनाय হাতি दंनाय न गुरै हु गुरै माइ मासाया दैमा नोंया ताव गोजां बाजाराव फायखाय रिजाय दंला कम्बर दंला बरं बायखि नों मानसुया ताम पाय ताम गारि पाय कालाय आगे रादा सनम संगे गायथिं रादा बा संगाय आ गारि गायनो रक्ताबो एडिसि चालुं माया दा गोबां दुर्नीति खोनादा आं सायाखौ उल' सावन गाजे अमा हायखाय कुंनि जुगाया जागा फायबाय सेरायाव सिख्लारबो जागा फायदो टिप्रासान मिनि फासिंतै जे कक बरक स्क्रिप्ट न तैनाय एडुकेशन डाइरेक्टरनि একটা कमिटि खालायजाका आरो 21 जना बरक तै खालायजाका आ जागाव चेयरमैन मन्त्री रामप्रसाद जमातिया एमएलए कसम अटल टेबर मानक तै नै कबामा प्रोफेसर हेडमास्टर राइटार्स तै खायजाका किन्तु आ जागाव को कासाय दङ दाबो जे कक बरक मुभमेन्ट खाय दंनाय र बे बिसिं बुसकां सारिनि बरक र रुजि देबरमा विकास राय देबरमा नन्दकुमार संर खबजाग्लिया अब के जे कक कासाय दंमनि दाबो कतालखे आबनो तो खायना नाय दङ केबो के सोशल मीडिया राबो जे मुतो ओइ देवनागरी न खायनि बागै अब हाके स्टेट गभर्नमेन्ट मुभमेन्ट खाय दङ प्रोसेस खाय दङ अब हाय फिरक मुंनि देवनागरी खालायनानै माने नर कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव ताम थिबि मु रामपदबावबो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेन नु खोनाब्ला नों आगि तांफाय दं जों 68 देसे बुङि जे रुमान हरब दाबि खाय फाय ताव आसुक जरा फाय खायमानि नों तांफाय दं आगि दिनिखे बीजेपी फाय अ बीजेपी की हिरो सै सरकार तो दङ सीपीएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि फायखाबले कक बरनो रिकमेन्डेशन मा खायकेनाबले ताबो नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदानिनो tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसातिखौ पा तामजानि आबोखे धर्म कखाय 25 तारिखाय ताम जानि खायनो हानै नों ताइ ताम मानदा सिसानो आसु मिशनारि स्कुल खोलोखाय पुरखाय आं दिलिबो साथामा आंगाबले आरो गायसे हिन्दु सबावनो आं मा थांगा आं थांगाता आइ जे टिप्रा लेनसै आं गरम थाका दिनि आरो मिशनारि फायसिलका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनि त्रिपुरा हासु हाबुंगो नर ताम खाय दं अरो दिलिबो खाय नर इंग्लिश मीडियम पढिबो लकदु खाय पढिबो गोबां कैपिटल खाय पढिबो नर इंग्लिश मीडियम जों बुफुर फायथिना र आफ्टर 80 नि उलो सिथिना र मिशनारि स्कुल फायले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक ताम फायतो एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायना नि जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय ए जे जोंनो दं सप्लायनाय बरं अबरं जों ससियली पलिटिकली बरं आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึก बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึก के तोरसुरा तुक आनि तिप्रा को बिकिति मै नों वावान सो मुसा मुआकार मुआ साइगाथा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय उदां दो बासा बिजा आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं जारा बाथरुम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देवनागरी बाय बाथरुम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ गय हजार बছर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसु सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट तेंखा पाहार खायजो सानाखौ फरिसा एवं आसु तरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंनि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सुखलुगै ताइ बायसा सात समुद्र तेरो नदिसे कतुरि रखना नायदे ओंखाय और सारिता
আগরতলাব নরবংকে দেবনাগিরি ফাইদিনি সাতটা বুঝো দেবনাগিরি যেহেতু এখানে সংস্কৃতি হর দেবভাষা ফাইবাইদিনি সারিতা ও তামিলনাড়ু সাহরি ও কেরালিয়ানো সারি দেবভাষা যতন দেবনাগিরি মাত নাই নয় সারি সারিতা অঙ্কায় আপনি খেয়ে এক যুগে যত সারা ভারতবর্ষ দেবনাগিরি নিনি মা সারি কেন তাই চিংনা সিংকাই ও গানার নখাই ও মূর্খ রোগাই ও মূর্খ জাতি নখাই অমতিকে তাও থুননানি নাই আবো প্রতিবাদ মাখাই নাই এবং তাবো বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা নুটিনাबो চেষ্টা খাইনাই এবং जों नायसम्मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरणी पार्टीना बागैदा लिडार्सरक इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसों खुसमांनाय এবং देवनागरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागरि फायबाता ता बांला बतिनि ककबर बानान जायांनि जों गसियाता आब बिक्रिटिं ननै तिनि सयसयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बुलुंनाय अमो रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक सा इंडिया गभर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल दे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बाद खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजागामा काजे म हायखे जों दायथुलिया प्रतिबादि माखायनाय सिक्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तन एजुकेशनल जों तामने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एम ए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामाखै ततम थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर ताव थिगनो जुडिशियल सिक्टिफुल पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर এবং 39 পোস্ট 5 জন रिलिया 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনে এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম খাইত মুকুদা মুকুবিত 13 জন এমএলএ মুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরিন্তি ফন ফাইট লাইগার তানর খালায়াবলাবো কাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি बै সরকার খানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো साइमिया बुदारा थाङैतो कादे ता थकौदि नरक आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकौखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताका नि दखानो आर सिवानो 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter
at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutive Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে provided grants from the union to certain states provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে আমার সিকিমে রয়েছে মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে ত্রিপুরায় নাই কি আর্টিকেল 371 আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আর আমাদের দাবি কি দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা অ্যাডভোকেটটা আं ताबले डिप्रेशन फाइट खायनाय फाफैया
ba khorcha MA kom faphakya ang dekhachina babu birat rangganang ang odofan boi phakya ni faphakya khaya kunde ngisa boi khaya la dano gen phakya BA pass চাকরি খাইলিয়া dasama চাকরি yakarka kai tab kamu drauda চাকরি yakarka da bijoy চাকরি খাইলিয়া omio চাকরি খাইলিয়া tau dobri do খাইলিয়া da roti চাকরি yakarka da sujo চাকরি yakarka u da roti rosong চাকরি খাইলিয়া খাইবে কেবলা tabuk update to thanga tabuk je e generation ta up to 2023 ajaga gobang ma chini Diprasar ni bisingo gobang ma educated ka BA pass MA pass PhD khajak LLB korijak roboto tamo karon tam ni bagai entertain khanyan bagi tam ni bagai phayana bo bahai ni abo hai obo wan sumo ang porong no wan sumang kai porong shelter baikya ang kasabung kaya bo dilik khai tungo ang mono khu khap jongani he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাই dai mani bo radani uklo mang khapung amti cerero kam tong mata ta khorosung khaba radani uklo khimia jotona radani uklo mang to some extent mano kebu to MLA bo mamikya ha wan sumaya bororo MLA khabda fighter bororo MLA jangka khaya korte বিধানসভা আগে থরো বুড়ি বেছে বামতর নামলো বিধানসভা কাবরি তো অরিনা দেবরমা নগেন্দ্র মাতিয়া রতিমোহন দমাতিয়া দ্রাউ কুমারিয়ান এই বড়র আগে কাবরি তো তাবু তামন ভাইয়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য Tiprasa manle ভাইয়া Nek borong no kian jeng sopasana maya. Sel internet nang phai se jaga sapai nai. Phai bai di ang ko bo. Mayang la borong phai na. Salta kentu tam se bomolo hoki klai purule ma khapung bai nai. A bomolo hoki klai na bagi tabu phai ngi to. Aw khai ang wan sumai. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai khai, kerang makhu ma hai. Tiprasa sik la ro. Mui educated ro kerang ni bomolo hoki klai ma hai ngwen apur kai borok ma khaprung bai ni yogla nokha tima tisha nobar watui nono ringi jongka nang tau thui tung ni kendo phainya nuwa tui lo mui thit bai nai no ro khumani ke bo bisasa ya lomkha abo hai phai tung Srang Shaldipor Damni Tama Jora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakhakti Kaisa Lamshukma Panda Shongkha Zakha Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni asamarok o Pandao 6 no khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borok no botoli bana yaphari lamsogui naharka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang 1992 হইতে আইন দিখাইতে ngai dikhai pore khaino taboi ko bubagrani dol phaka ang nita kita mata nai nechini bijia ko yakaro phaka ngai ngaro babai ta mata ta pore ke kono ana kono maisho mandia pura senior te kono maisho mandia ngai na semana meeting ka na hino dikram dorma nang party ke kono chugu non kono da na na dikram dorma na apa eda kamu di tangga dukun suka gawan pore ka antau tabo IPFT BJP to jadi government betul tongo ngaro nang hangke na hina hamda ke paket asuna hamba ini kaca sampah hor area tahap usul Renu Kumar Noko ini di Brahmathani 6 family osis buta 29 buta di Brahmatha PNP party ya kawai ini IPFT party na hamza koi poro ini IPFT wo sung borom dioi
IPFT party ko tung mong no borom dihoy kisay na haka mong Srangsani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare de Social Education Tangpetini Director Smita Mall MS ni Manjakumba Social Welfare de Social Education Tangpetini BRI Organization by Songkasar Scheme de Program Natiye Kaisa Workshop Songkasakha O Workshop of Hai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare de Social Education Betini Officers Anganwadi Supervisor no khobe Darbital Tangbetini Officers Robo Hai Manjakha ডিরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো হবে আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রত্যেককে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি এই মঞ্চ থেকে এপিল করব এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই যথেষ্ট হয়েছে মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে আসল নেতৃত্ব দিন আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো কথা দিয়ে যাচ্ছি সভাপতির দায়িত্ব নিন দলকে চালান সুন্দরভাবে দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি নন পলিটিক্স নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैखायो सिनि जों बुबाग्रा बाय थांजागोन रखम जागा आसुग्रि माबागै
너랑 belai sampai. Karena 너랑 bising teh itu isu kayu. Waldi bising itu kayu ya. 너랑 semua tamsa jagoan aku beri kah. 다시 진이 내 보티바고지 사가 문이 보성거 싸니 티빈 보통코는 휴노 싸 보통코는 휴노 nga 진이 보성거 ซึ่ง 싸니 옆으로 정으로 방이 보통코는 휴노이 제가 소라이 꼭서야만 진이 더 하나 부대가 진이 아고기만 진이 더 하다가 아고기만이었던 문이 더 아고기 상가 진이 더 보라고 사이도 정말로 미심디 그 너랑 같이 온도파니 좋았더니 사이 구속 사도원으로 가자 좋았더니 사이 인사 저 미니스터만 오겠도 좀 좋았더니 시야 너랑 저는 가이드라인이지 신이도 갔다 패려나나 신이도 그런 어떻게 하고 일어나나 너랑 저는 가이드라인이지 좀 좋았던 자가 시야 풀어가노 근데 너는 시 도파니 베레인 남뿐만이 자감으로 가속사 베레인 남뿐만 자가 속사 문이 도파로 오래하고 그 평자 시 도파로 성부랑 가사이도 성타고 미니스트리오 동로 레고티 바보 동로 딜리오 너는 파이디 사수성 딜리성로 시 도파니 보고 성투마 파이라는 거지 너는 파이디 정말 말라이 보디 정말 아주 파이디 정말 여기 보디 진이 또 파이 여기 보고서 저 단짝하에 무가라니 야 비싱티하에 정말 정말에 단짝 무가라니 뭐 단짝 무가라고 진이 보도 파는 떠나고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단짝에 서는 담아 진이 또 하나 하고 그러나요 진이 또 파 부에 다 사고 기면 또 나오고 저 사이버로 정누고 하슬 벤사 정탕우 정politik 사이버로 정탕우 진이 덮어라 마사야 마누야 너구르 띠구르 후구르 다부부도 먹을 목비 그라였어 다부부도 정 너락 보면 미신디 차 너락 생각 차이저리디 너락 생각 팔리디 진이 덮어리 버리 너락 사고 마땅나 쇼고 사고 땅나 너락 사고 땅나 뒤낭이 있잖아 아버지기 나랑 콜레포리 동해로 머로 편한 가사무 너랑 진이 뒤낭이 법이셔 너랑 진이 아가미들이 법이셔 진이 동파다고 미세스가 진이 있잖아 아니 그 산이 뭐 사부팀이 뻥뻥 사고들어 미친 거 하면 니가 당했다고 해 오늘 바로 방이 못하고 하시나 내가 있어야 니기 탄도가 또 벌마 한 뒤도만 드리잖아 친구들은 모르스 막 가수는 모르스 막 아고만은 야고마여 정상을 맞다마요 진이 세라로 진이 버서부디로 진이 내 세라로 현재 다함 마다모노 마노모레 뭐 이소시 세마주 무슨 까지로 drugs addicted 거 चलाने लोगे बुरी पसारो पानु सोहरो बोलो बताओ ना बोलो ये फेंक भाई कॉपली तो मत हम तो चावमानी चला पसारो सिमिल से ड्रग्स ना हमें किंतु मोने लोगे बुरी पसारो बनाई तो मोनो से माका सुने नोनो ने भी सिंग दिखे नोनो फाइवी चलो साइंस दीदी चीज़ तो अपने बगल चिंता मत करना ना स्कूल पर स्कूल ताम करना ना बॉ कॉलेज ताम करना ना बॉ प्रोफेसर dormo no 2 বছর ওই আফুগিত ট্রান্সফার জাথা বড় প্রফেসর যাওয়া বিলুনিয়া ট্রান্সফার জাথা মনে সময় মালে ফেলি ছোট তো সলিউশন খাই অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো তো সাইনো পানিশমেন্ট হিসাব করতো সময় নাই নাই সময় নিভাবে যা খাইলে সে খাইলে চিন্তা করে বলে শুধু নরক সময় তিনি বেলা বেলা নরতাকে হামারি মাসুলা তিনি পুরো দিন নিয়ে খাইছেন মহারাজ ভাই থেকে আসলে নয় হোক নরম বিসিতে শুনে সুবিধা কোন সময় সুবিধা বলে বেলা বেলা নরম হামারি কারণ
Sini Maharashtra sunai sini to phari bagai. Bini sakai ya puno sini to phari bagai. Bore je khai bacha khai lo nai so. Chung lo sini to phari bagai. Chung khai nai bagai. Bomai singkai jodi jagong la thakai. Pasai ong ya singkai phai mono. Dosa ya singkai jo phai mia. Chung ka jo bomai chung thancha kai. Chung le kemo usul ko nangla. Hamai bagai nang bole hamai. Kawan Maharashtra sunai asuri kaisa tebila asuri bagai. Chung ko samai nai agami dino chini pasaputi lo bagai. Chini chare khana lo bagai. Chung ano khorcha chare phum khayo. Sir chini usko se phuro paino sapnga hanai यहाँ सोफा सिखाने अरे उसको सीने पर सोफा खाने लगा ते कुपरी पर सोफा खाने उसको सीने पर सोफा खाने लगा आग जोड़ नहीं सकता अरे सोफा खाने का खाने खाने दाम खाने ते खाने फिर उसको सीने पर सोफा खाने लगा बोले उसको सिर्फ ऑलरेडी प्रोसेसिंग तो एक चीज कॉर्पोरेट ने ताकि उसको सिर्फ माया आगे उसको सावो से साथ सोफा खाने उसको सीने पर कोई सोफा खाने लगा हमें चिंता नहीं है वो आसू को होता तन्ने पर आसू तो सिंगा होगा काशा उसुदान आनी बसाबते बसानी समान नंगला बसावसार उसको सिने सोफा से खाइसे नंगले आसा सोफाटा हना खाइलाबा सोफाटा गुबुनबा सोफा खाइ जता खाइला नंगले न सोफा खाइसे किन्तु उसको सिने बारे न सोफा खाइला नया ननि जे स्टुडेन्ट नबागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल लगो उमागाथम तो बजुम तो জম্পুং তাকারজলাং সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন মধ্যে আমরা সাইয়াকো আং প্রথম থানে নাই খিদাই নষ্ট থানে নাই ছুটি মনক থানে নাই ঠিক যত হই অনেক জায়গা বুড়ি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরা করে বভাই বড় জায়গা খিদাই নষ্ট থানা बाहाय छुटिनो बखांगना 12 पढेको पुलिस लांथो 1 2 पढेको जो बायस उन्तरा करि पर बथाङै मन कुइ थाङो उनको 11 12 पढ्न बाहाय थाइ मलाई आं लगे लगे न जे कोनो हस्टेल खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्सन खायो अर्डार दिउ 7 টাকা साय एक मास बिसिङाव खाइ माने लायनो खाइ बयो हरदि बरो মন্ত্রী হাজে থানে বুঝাইমান নাই হলো আরে পিজি দুইজনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্জন অথবা নাইলাম ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বাইখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেমানে বসে কামড়ে এলাকা নাই পিজি রং আসু দিন থাকো তারপরে আমি নিজে বাইক চালা স্কুটি চালাবে আমি থাকলে হয় নব বা 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ে ani to ani puti kai poro kasai to pada ka agu gumeya chini to ka poro kasai to ka puli to ka agu bitang to chini to ka tale agu gumeya oro nai ni bhosi amre bageno norogno jara tini professor chini bosapoti rono nijini bosapoti hai kai agami din ni boro no chau kaham kai boro ni je porashona khamne teo kaham kai sini dofano boro teo mukha kasang khai re bagai norme bising dikhai nor sarkar ma subona sini dofano ma subona chunno ma subona te yang bising kok sagla bobore alo bele bele hambailo dini uda ang sagamona AC room khlaidi sum tinjon MP tongo ang east ni or west ni tongo arekjon tongo rajya sabha 10 লাখ 12 লাখ লিখে 30 লাখ মানো এমবি কলেজ যদি সব আরো লিখে প্রপোজাল পাঠক দিয়ে সিনি ডিপার্টমেন্ট তো হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হলো তো সিনি অফিসার তো all college goes on 1995 or college of fail এমবি কলেজ তাও বুঝে করো আর বাবুদন রক্ষা পেছন কত বাবুদন সো সাপোর্টনে একজন বসন্ত ত্রিপুরা আর এক বছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দেবো আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বেশি যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দেবো আম করে ত্রিপুরা রুতুক সরকার আর বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না
কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুম মাইয়া और एक शासन सालाइते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बेसिक है यो अपन तो ये आंखें चिंता है मेरे जगह नॉर्मल है वो इसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बेसिक आंदोलन खुलाई है वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलमान अब बेसिक वांचन करी जाता फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार আমার বাগে और जे लाइब्रेरी तो गई एडीसीओ আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তো গই পার্টির নিয়ম তো গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সাও আমার সামনে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরং রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আমরা চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো एडीसी डेवलपमेंट बागै जेटा आं वानसकमानि आं जस्ट 2 मिनिट जरानो आं पारिसनाय बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसिन अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबुखा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारियो होय जेटा काबुक नो जों मानि मानो आवहाय डिमांड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बाय जों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य आपरो 17টা पॉइंट जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइके जे चिनी एडीसी एरियो चिटार सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनी भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তো প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি और বড়ই অভাব তার লগে আ কারণে বিসিনি পড়ে যারা পিছে করে ডাইরেক্ট চিনি খুমুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়া ग्राम पंचायत प्लेनिंग खाइमानि पड़े ग्राम संसद दिंगई बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लेनिंग खाइ बरो एक्शन प्लान ऑफ दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इम्प्लीमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राज्य पाठको आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग তাহলে রাম খরচা ঠিক ঠিক होगो आं 100% को इनी से या जदियो थिले राजीव गांधी 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড सेंक्शन बरगु ताव खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एमपीलेट फार्मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 का असेंबली आनी आं 30 का विधानसभा आं बाक लाई दिखाई के 10 लाख पर काई आं थु कारण रिलीज खायानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা লাখ খরচা খেলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা তো চিন্তাও মিলিও जों যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সমাধানাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা তো চিন্তা গাইড মা খাইনাই नों राजानिखौ सार राजानिखे बा खालाय दिता नि तामा नोंआबो
itu cengkera tengba nayok di part napa Amitabh Bachchan di part yakat ini Amitabh Bachchan di part angka polisi yang selalu ini Amitabh Bachchan pun kebanggaan kasih Somas Putih Susengka tahu bukan Susengka ini aim and object utama Somas Putih kebanggaan ni papai orang ini itu impor kita ni jatuh awak kan kalau yang ini itu buat awak mungkin anggain mereka anak muda siapa no orang seperti itu debor mak wah gimana naik buat asik acting hanya kira jata Amitabh Bachchan monopaya askai lungo karena berungo kini pen ni sana berungo tang lang ni sana berungo joton sana berungo gua kain naik kaje kini wah kain Amitabh Bachchan boleh Tripura Bharatbosho naik ni bising politika naik ni bising tang Lulus Babu Maharaj Bibikraw ni buku botabo alaman kai je bororo je leader borong ni sacrifice jemon example TUJS 775 778 69 ba 71 72 ba je reserve sebaimani amni poroboti 6 mamani yaglo nu autonomous nu res muya tanai sakri sanai এবং রোমান হরবাই কক বড় মা ফ্রাংনাই শিক্ষিদিল মারনাই আদে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মা থাকা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আব থুই থাকা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ওंखाय শিক্ষিল মারমা বাইনো wansuka obayo jung survival rimanan ni wansu mani wansu kana ba lel wansu ya pano lengdaka da sama da Dravida danogen so ba Horinath Deborma so lengdaka lelaka 88 jo amuni lo khai tai pung peri malai dia haing teng kai TUJS no coalition no subanya bagai ATTF হাইই ললি দেবরমণি নেতৃত্বে এবং তাবু এমএলএ আং বুংখালিয়া বিনি নেতৃত্বে এখনো টিউজেস ন খতম খাইজা গোবাংমা টিউজেস নি চেয়ারম্যান ন বথারদে বাইকা এবং টিউজেস ইনকাই ন দংসিমালিয়া হাই খাইজা হাই খাইই 93 wongkai CPM taisa back power খাইজা gap Auni mungkin no, etitian, taiga, NLFT, mulai yuk, ekta cini bisingo, tamsi kamu, sajeni sinul, sekakak, je tangai totak koti jo je bolong tanero, kakak ni sajala no segi seberaka, kajang mani, lama kasih seberaka, eji betul lainnya ni de tendensi. Dasar babu ni amali, abono rigitui payu, jung tabu orai nyangka. Kuno disakri jini tabu leadership dong bisingo, jongoni bisingo, tahu dara keri. Abono sama angkai ekmatro, je leader teknik lainnya. Tahu an object, abo angagi usah tahu. Je jatuhno muthana angkai jini kaisano lama statehood. Ada kan hantar lainnya kai, joto leader tahu to sidang babu wong korka. Tam kamu Dinesh Babu Wongkot ka, Chandran Babu Wongkot ka, ba angto Wongkot jang no. Engka ama hai kayu je leadership lo tahu khabak sa kai, tai wesa siksidil ni disha, siksidil lama, TUJS lama no, tai wesa riksari himlaina ni abo simite tahu tin tani antani. Lok hai kaise socially, politically there's a gap untuk mani public lo netaro abo jeng kami tanai. Taka hamia, karena tahu dosa komotani muho, cuma BJP ni tiprasaro, cuma motani tiprasaro, cuma IPF ni tiprasaro. Komotani muho kelai tonggak koro. Ebong public no jotun dusia, public gogbo, tabu komotani muho tonggo. Bubu public, jara IPF tinggu chairman tamu ungi tongnero, jotun de tamu kamu
BNC chairman ba kebangba bolok level mantonglai borong no rang mane rango lup phunungui state food ni bumung no na all khai tau cholle ngai thik tau chini ko maharaja ni group bomb ti একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদুত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা দামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং কুড়িটানো সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বুঝাইয়া নেব তুমি আমার থেকে ওয়ান টু রাগি দं খাই जों একটা কাইসা গেম जों थुङै मांखाम केनाबो जों हात साराखै आउन बायना आंखाय वानथुखौ जों ससियेलि पलिटिकेलि जे केप जत दिन दायि समाजपति रंनिबो दायि समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरंनि रिंटु बर सुसंका निनि परबति स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि ताम तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार दं ताउ दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताउ मेबा बाबू हिंदी जे थानाय रक राजान सुसंका नों तो 23 कन्स्टिट्युएन्सी वाइज जे कम्पिटिशन खायनाय मानि बीजेपी बाय नि एम एन ऑब्जेक्ट नाहानुले ग्रेटार टिप्राजेन्डा निसिंलाय कक खालाय बर इनको कैंडिडेट सेटअप फैया खालाय ताउ 3 मास हो दिने देबरमानि आजीवन राजा बाय दंखाबो आं सिराम बाबुनि कक खालिया बो गाइस वाइसे एम खा अनेक दिने जों बाय आगिन टीएसएफ फायनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैया बोलखाय बो सिट माया बायसि बो टीएसपी खायो ओके ताउ चिनि दे महाराजा मरनांगो बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिदा बररंनो बिचार खायै आगो अमाहाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा ताउ मासाव आनो नों थकलांखा itu kali kan nung itu kau baik jam sih kamu IPF di rokai langai nung ano kabel ya fatah di rika tanda nung bota abo polisi sih ano BJP kau itu tam sih kamu no IPF di itu kikau trainer ni amentil sih ulo kai bo ang kai jaga atas tadi itu ang kok kai ano kok kai satu kali ya sebut sendiri ya perayaan sopasek borok kai jane yang ni motha bebe ni bo ano respon lihat atas tadi bo an telepon buya terlihat plus bo IPF ti ro che atu ko khali tu ai ro le ngau ba cheng nai sotik nam sung tek ma ang ready tahu sawak ko kotor saya I am ready ang dedication khanya ni ready ang ebong je tau sao ready to pari thui bai ya siwo thui bai suyui silene I am ready for the sacrifice the people of the people of Padi reading lagi tag lagi public tag khaji nina chairman nina ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khaji ta khayam lai kita BJP bahain lai thangka BJP khaine ro go Jharkhand rajo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable তাই লাদাং না বড় খাবলে নংখে বুকতি বিজেপি স্লা পরত টিপ্রালেন সানা গিয়া লাই ককসাদি গণনা নাংদা চিনি দকা সাবজা আংখাই ও বারবার তো আবো আশঙ্কায়া মানে অমা হাইতো মুখাই जों সাবজা হলো 0 পয়েন্ট নি থানাই তাবো যে রেকর্ড মানে যে পরিসংখ্যান অঙ্করমানি Pamotia hoite todo entero todo engeltin boro kai daily kau tam na phai citizenship nawo permanent citizen nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo ebong bangladesh tongnai nungbo tau bongyoro ration card ebong bong butali kun kata bahai kai nung bung pan bai mano bahai kai nung thenani kaisa lama
স্টেট এডিসি এবং আং মানসুকো স্টেট হলো কাজ না বলে হাই দিল্লি লেভেল ইয়াক রেখা ত্রিপুরানো কোন দিনও ত্রিপুরা আলাদা রাজ্য দিয়া cuma ini IPF ini pro cuma tahu mortali pro birat jagrika heno teno prokare nongi alada rajyo dabi no kakhlugi nai dekhata success kamu sekarang komas positif no respon mu khale nini ngole tam le nu bon khanya nang ning sama anak skui musuh buat mereka positif se respon ke buddha bi positif kira tertib lah tu ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jeng survive ini ek matur lama survive ini state ko Ingka tabok kesarma dari sosial media rogo je ko kakai tomani edisi no supaya ni edisi nangya Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike kebama 1% bisingo je sosial media rago phai sai tomani apole ni bo hai kiro ni bo hai wan sumna jeng supaya ni mutu nya phano boro heno teno prokare supaya naik bukti supaya tabuk sini atai konstitusi tu dontu de kota konstitusi abu terus fungsional nini nutun badar malpa fungsional Bichandra Monu fungsional ungkoni sa Monu ni yang samonuro je tabu samonu temen tamu itu kopono Soilenta tak kisah Kancunpur Masmara INT habib nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanai salta awak hai kebor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau gorong maya robo habis tunggu bukan cepat naboi kau gorong maya robo habis tunggu abang ini estin kuda gorong naik tunggu Muslim orang tu movement tu kiri orang sahabat kai movement tu kai de kau gorong sanai roh mereka movement kai bolong kurbo kau layo dia kurung kau layo tapi ni kita itu kai omo hai umi tu enggak omo jepru ang barban sabu jepru omo joton kotor iklan febru kai wah huli kam lainnya bekas lebih kam lain oh dopa ni neng omilo jepru omo karena neng robi bukan ang bukan lain ani pusat bukti pusu warar itu kam lain dopa kemakato din finai sitakai joratong tabu nende joratong polisi mana kebang ma salai tong mo tane bising pe ma bahara se bising bis mata সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thangi sogoi ka ipramo thane je timan abo hake kebang ma kok salai tong mane tirukung gana o sogoi ka mane tirukung gana sogoi tamono tlangi thangi tirukung gana sogoi ka tamono sanani bagai boro thangi tirukung gana sogoi ka tamono bujirna nailo borokno tangi apono srai ke public news kan tu buza gya bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচিলাই লাই যাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা গছে জিনমানি নায়ক খাইছে জাকামু আশিক একটিং খাইয়া করং যেটা অমিতাভ বচ্চন মন পাইয়া বড় খাই গছে ত্লানা নাংমানি আশিকাই রুঙ্গ কামনা বরুঙ্গ কিডনি ফেল হনি সানা বরুঙ্গ তাও লাঞ্চ হনি সানা রুঙ্গ যতন সানা রুঙ্গ বখাই naik, mungkin je, Cina mungkin Amitabh Bachchan bolai thang kamu, angsau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono pai gila kamu, tak kaya Amitabh Bachchan ni saya lajak ko, Tripura bo, Bharat Borsho, naik ni bising, political naik bising jadi tahu Kudut Babu, Maharaj Bir Bikram, ni busu bota bo, bohai kering, ebang Cina puma bodol, beri bodol logo. Boro to
beri rokba kablai jauh ungkuli jauh kentu salsa nini sadana ni busa nini sadung ni busa tai wese kema purkai nung tamung nai nung rurja khai mana engko pani sagoro buta suru bisu dino mama kan kablai kablai no kebal baru tik kablai kablai abono rok khak lainnya ni kai kan lama kai alada raja kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক গুয়া বুই বড় থর মাকিল তানি বাগৈ বিন থানি হুম দং ও হুম ইয়াগনানা বাগৈছে স্টেট হুক সানো আবসে বুঝিলে আছি বড় তাম বাঙানি চিনহান তাম বাঙানি তাও খাই তামুখা ইন্টারলোকেটার রামকাম Constitution is fulesome. What kind of constitution is fulesome? Reply ready. Jara tabu bathroom bari tongle no. Paroni 2-3 direct sadi. Tam ngabo khari thang bayang go. Tang ini ai khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution fulesome noi nang sai me da direct. Alada raja ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi. Omit sana salida mudin sani jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai boro thangai museum morse tengkraina omo rangkha obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sing sabda punung jangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini cipem no ma sabda cipem bising sabda tamsa চিকন সারাইজ বাইকে বাংনাই ও সিপিএম নো বসুং ও চিকন সারাইজ লক্ষ লক্ষ বড় হাত দंफायखाय नों सालसारा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडार तिब्रासा सिपिएम लिडार जिएमपि रो खायजा खो खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बड़ फाय दंमोन अबले ताय कालिया bang nah kai jeng bang nah mana kai tanggal si kong sarai jeng bang nai ai tahu tu rukun kinaro di pramot ni timan aku tunggu kok kinu tirukung kinaro মানে তো আদিমান tirukung kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনে টিপ্রানো Bangani riya ni sabuang tiga bo anak tasingon pungkel tu nan naik tega datang dan ini itu di pranos bagian ebong bin bayi progabo saka di pranos bagian ini mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy neng hai saka neng abu tuan putih ini halia ini korupsi Tripura ni habulia tahu orang ini rajondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggal. Pasta seat paja, appointment ni. Ekta seat langgai, tay baki, cahaya urut langgu. General, tay wajib langai general. ST pasta itu ekta pak lagi hamle, abu kaya. Dosta seat tunggu. Artang kai, puila ekta langai. General, tay wajib general ekta langai. Tay wajib general ekta. এক লগে 10টা লাগে একটা ফল পুটাক লাই নাই আম তিকে খাইমাং তিনি পুটানো বাইন নির্মূল খাই কি বাতাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों তো তাবু বয়স টঙ্কা থইনানি বা কক তাই হয়তো 20 টঙ্কা আবু নুলে নরংনি যিনি জেনারেশন তাম নাই চিন্তা খাইদি বাথরুম তাবানি এবং এই ফুলাইনানি টংলাইনানি অবকাইসান kono tendensi no yakar di ang bumugara no onur khayo ebong sekango IPFT purbo ongka pila chito TSP claimani SRO bin dol bujaka IPFT robai ebong anggo prajibat khaitini lepungawo bujaka andol masa thubu tikya boden babu bujang tikya chikisa khajemiya ebong probil koloni yakung baika e pulaiman tendensi batlai di tuma IPFT tuma motha Kita kan uskan ini
bulai nama apa tak kaji. Awak kita sen nai. Ko tiger bungai kata. Ko bungka tam di puno. NLFC nu khablai amma haike. Abono tapok di. Nun borong ni ang to ayo paisa ni sawo nun. Borong ni oko ni sinul nun sekaka. Buma kaham ni mukti kiklai kya. Bufa kaham ni khakla dunung lokha. Ko lai mati kaya gei phaimani nongo mahabia nung khaija tapok diabo. Kai tho ishor salta bisa khainai. Punishment nung mannai. Ang seraya nono ishor khoman khai. Kenu nini je goti polo nung yogla mannai. Ishor nono khoma khai. Jung khai man. To ang suribo ishor bono khoma khai. Ando nungai waisa ang tam nai waisa khaba. Dibralen sandai yang keba. Tauka masa jadi tahu ngakung ko. Jonogring iklan bekwa. IPFT dibralen dia sana bising nung tagi sanpanya faidi matangga pa. Amo sorol mane tangka. Ulo kai dapi no to. Dai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi. Jeng dibralen kira datang aja ni. Tangka. Kisi atong hasugui. Kanyo kisong kanu faida ka. Orang asukda ani beri cancer ngi asukda mokda titi tine titi akun last stage tine ni wano so ano bokire ta khok dak tidi nang tai sa pun wang dau kha nia batir nia ko batin tangka pun da kha kya no ang tang om nai kya jepin na no sing state pun nang mani sing state pun di Jeng kemabannya ke mana angtang orang naik kerja, awang awani kau, raja ni citi nomor awani kau. Okay, angba arwaisan ke, bui butong le BJP waisa, anto BJP tanya ko, Kongres tanya ko, CPM tanya ko, bui to BJP ko tangka, Kongres ko tang baca, tangka le ko bang sudah parti, waisa Kongres, waisa BJP, waisa Hai, waisa irain kable antunya ko, anto tini zora, Ibrahim Dabino yakari pun jaga kutuila ko. Ang obos tahu sawu seng tini ko 7 tarik ko tangka marso ani buri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang ko flight ticket khaima payo ano koroni tadi dui jaira darang subabu daya ani baki jai akema কিন্তু আমি বুড়ি ঠিক আছে এবং থানায় 23 দিল্লি থাকা অপারেশন খাইজা ক্যান্সার হাসপাতাল আন চিবিকলাং দিল্লি ও 23 আগস্ট তাম খাইনাই আং তাম অপারেট খাই দফানি বাকি আং তাম অপারেট খাই আং তাম আন দফানো বাংসিং আং অপারেট খাইমা দখাই আনো খাই ন ফুড খাইবাই যাই আং সাইতো আং ফুরি পুরো সাইতো দিছনো নং আনো প্লানসিদি ani pat kupulung kana amun bagi nang tini hai tiya ang tawo am tik sai tung tawang suri tung kenang tawo operat ke aw sang tini kuisung ebong public no masu taw sung telu kaita sar phaya nang bai nga nor keti nor puro phaya ni ta phaya ta nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti tong la sa nor prem ku ne thang cha keti tong la nini ko sinusora thanai kisokan to na thanai ar kuti tongo nung yang ko thanai di thanai ang mai monor phanya ane or ban phake rang nani ba dili thanani dada nani pati khani na am sing nai ungro phaya phaya ta ngai tham lo dik khani ha bono dik khaina ke bose yakung berane na ya baje ti prasanum ang abon no barbon media ro tata Noroko, ja, to some extent je, siapa nih ke apa yang curi hari Kalilen, iko Uttur Andhra Pradesh, Meta Ramarao, tahu tabi Kalilen tu, tahu Telangana, Telangana, tu pakai Uttur Andhra Pradesh tahu lagi, kebang macam mesej itu, tahu lagi, 24 raja sana, total, anu sabu tayar lagi, sana itu. Nong aro borok rifano korosyaman thani Baba Ramkishan Tomutir Saka NC leader ka
Muntringka, mebar Muntringka, nong Tibralen biang yakaka. Sadaklah kita kan coba ke tahu kamu kono kanta puriro saya pasta dol militau movement lain ini yang lain even guru karo boro baju jeng kaitan lain ini tahu ke Tibralen kok Greta Tibralen bekerja mungkin sekarang angwes pada sudah ini yang bekerja portal leader kok tidak kan jeng Tibralen ya kayak tadi tak tanah itu nong tuh Tibralen nong datang okay tanah nong itu buat hawa movement nong angkain kita nong mau tak apa nong movement itu doy nai ring district nong kainan klimat lamai nai nong rada tu tahu itu patuli dah kontra seka ni betul boys tong kopla nong rada ni besar rada angkai pak klai tican ini taman nong apa untuk cengera thengba nayak di pat napa omita bosan di pat yakat ini omita bosan di pat angkai position sabu ni omita bosan ban kebang khasen angkai tahu ni jenis bau tu onek seberaka data lagi ni kutai tangka ni tahuunggo CM ro bor tahu sama berak lu tangka tam ni sing sunau ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ego paharo tong nai hasit tong nai no kurui hu kurui mai mataya triman ya tahu kecang ba doro pakai di dai tong la kombor tong la borong bai sini wan suja tampai tam gari pai kalai agi rada son kai thing ya rada ba son kai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang mandun ti khnada an sayaku ulo sawan kade mo haike ikung itu gaya jaga paibi serai rok siklar ko jaga paibi di perasaan ini phasing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arbo 21 jona borok tei khaijaka ajagao chairman Mantri Rampur Zomatia MLA kasam otul debar manutui kai kabama professor headmaster writers manutui khajaka kintu ajaga ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro ruji deborma bikas rai deborma no kumar soro khobja gliya awa ke je ko kasai tongani tabo ke talke abono ko khajana nai to ke social media ra je mu to देवनागरी न खाने बागे अब हाके स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट खाइ दं प्रोसेस खाइ दं बो बाय फिरक मुंनि देवनागरी खलायनानि माने न नर कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताउ ताम थिबि मु रामपदबावबो जों कमर सिदि नु ताउ बुडुलेन नु खनाबलाय नों आगि तांबाय दं जों 68 जो देसे मुंनि दे रुमान हरब दाबि खाइ फाइ tahu asik dora fight kemeni neng tam fight dong lagi ini ke BJP fight BJP ki hero stay sarkar to tong no CPM to tong kha kiri khable pabitro sarkar ni bu fight khable ko borong no recommendation ma khaki nable tabu neng khai joto basi bui je Devanagari hamdan ni tlang thagata mana ne puppet they are all are puppet sabne puppet bunyi topani paper tai bo to sai tong sa ti ko pa tam jani abu ke dor mo ko khai pochi tari khai tam jani khai na nei nung tai tam man da ti chen asung missionary school solo kai pur kai ang dilu sa taban kable aro kai hindu sabau nang ma thaka ano ang thaka ta ai je Tibralen tri ang gorong thaka tini aro missionary khai silika norong ni RSS ba nong ni bisho hindu polisho chini Tripura hasu hapungor nor tam khai tong oro dilio khai nor English medium poriu ko tam log du khai poriu kabang capital khai poriu nor English medium jeng bufur phai china ro after 80 ni ulo se china ro missionary school phai le abun system tin develop le abun ulo ro tam khai tong ebong ta gorung sungu omo jeng projibat khai nang je Devanagari khaina ni de bathroom bari tong ne ro
जों प्रतिबाद खालामनांगौ तांखे प्रतिबाद खालामनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपारेसन मानानाय এই যে जोंनो ধ্বংস खालामनाय बर'नो अबरनो जों ससियेलि पलिटिकेलि बर'नो आइसोलेसन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबियाव आं समर्थन खायो तामनि बागै तानबायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक तुक आनि तिप्राखौ बिकिति मगे नोंवा वानसो मुसा मुवाकार मुवा साइगारसा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय उदां दो भाषा बिद्या आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं जारा बाथ्रं बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देवनागरी बाय बाथ्रं बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि रेखाय ताइ गय हाजार बছর जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मिडियाम स्कुल आरो आरो डेभलपमेन्ट जेंखा पाहाड़ कायजा सानाखौ करिसा एवं आसो चरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंनि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोख्लोगै ताइ बायसा सातमुद्रु तेरो नदिसे गतनि रखना नायदले ओंखाय नर सारिता आगरतलाव नरबो ओंखाय देवनागिरि फाइदिनि सातता बुयो देवनागिरि जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायदिनि सारिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सारि देवभाषा जतन देवनागिरि मात सोंनायनो सारि फालिता ओंखाय आमतिखाय एक दुगे जत सारा भारतबर्ष देवनागिरि सोंनायनि मा थानायजानो ताङै जोंनो सिंखाय अ गादार लखाय अ मूर्ख रखाय नों अ मूर्ख जाति लखाय नों अमतिखाय ताव थुंनानै नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा